tangata Ualua tuai ole mana le whapine puna toto Na whaatua tuai o na suafa Wa te leo tau sanga Mawhia ngai malene ma e tinga Umatua o mea Aile lava se suinga Whaalongo I le tala O Yesu le malolonga a o pa'i atu I tuka ona o fo te ola Ina te rena pa'i Fetu eni mai Uai e ale te mata Ualua tuai ole mana le whapine puna toto Na whaatua tuai lo na suafa Tano whau a tau whaapiti Ina waliu alo mai le ali Malolo na ona to atuli for my baby. Malo elu nasi ufafonga na wafa fine tula imai olofa atua tua lena ua e olai. Lina teve na paia. To any mai Uai e ale tangata Ualua tuai ole mana le whapine puna toto Na whaatua tuai lo na suafa Lima te ringa paia Fetu eni mai Uai e ale tangata Ualua tuai ole mana le whapine puna toto Na whaatua tuai lo na suafa Le whapine puna toto Na whaatua tuai lo na Sāmoa
O te whātalo whātu le itai au whau ma le fu mai o le tino o whaftai le tua ilo nalo whamalona anga le lei o tātua o lia le asonga fua o le aso se furu ma le lua o kuso lua a whelua se furu ma le wha o le a matalia fo le tautua le si ufonga le lau mua e peo na mansani ai. E alo mai loa le tātua sa nunga loto le tai o nei te ia le sunga i le whawhingainga Pastor Henry unga po mai le kālesia aso fitu o le te fio mai polilua. E us mai loa le whawhinga. Se whātalo whātu i le tātou atunu i le nei fo i tai au. A matanga o le nei vai aso i le tātou sa valinga. Whātalo whātu i le au whaingaru e ngā le atua. Suna i whawhengainga mō lātou whalitua. Me se aina i o tātou tamāma tina mātutua. I ambale lo lo se o tātou atunu. Ai alo maia se o tātou tāpo i atu i lo tātou atua. Yo vai. O lo atua lava oi, o te whaanene e ia te oi, o te vivi atu i lo suafa. Awa ua e whaia mea e ofo ai, o mea na e pule ai, talu ana mua, e wha maoni ia, e moni lava. Pei o tātou te tanu, e vi ia pea o ele atua moni e toa tasi, ua e whaangua i mātou i le manuia, mātou vaia le mālama o le asofou. Toa popolo lātou soifua, masio mātou nei ola. Mātou sauni e whaasoa ua fionga paia. E tamua ai fuafuanga o tiute mawhaiva o le nei aso. Amanuia mai ua fionga i le suafo Iesu. Amene. Vi inga le tua ua saunia. Ole na mali moa
ua le tusi faitau o le tātou whaasoa i le tai o nei mai le tusi a Ioane ma tā upu e walu. Whai upu mua e whaangata mai le whai upu sifu mai tasi. Whaafonga mai ai a whionga pa ia lo tātou wali. O na maliu atu leo Iesu i le maunga o livi. O le sengi o le tai ao na toe maliu a mea Iesu i le malu. Wo mai fo i le duu uma ia te ia. O na nofo lea o ia i lalo. Ma o atu ia te i latou. Ua taʻitaʻina mai e le autusi upu ma le au farisaio. Le fafine na maua ina o mulilua. Ua tuuina o ia e i latou i tonu. Ua whaapea mai i latou ia te ia. Le a oa oi. Na maua le nei fafine ina o mulilua ua mautinu alama. Ua poloai mo se ia te i tātou i le tūla fono. Ia fetoki i maa o e whaapea. A oi. Pe se a se mea e te whetalai mai ai. Wa lātou whaapea mai e tofo ia te ia. Ina ia maua i lātou se mea e mō li ai o ia. A ua punou Iesu ma tusi i lona tamatama i lima i le ele. A ua lātou fisili atu pea lava ia te ia. Ona toe nofo lea o ia i lunga. Ma whapea atu ia te i lātou. O so tau ele aisa na angasala. Ia lua i tongi se maa ia te ia. Ona toe punou lea o ia. Matusi le ele. Wa lātou whaalongo iai. Wa i loa lātou angasala i o lātou loto fuate ifu. Ona taito atasi leo i lātou maalu i fafu. E a fua mai toia ina. Ua o atu i lea upito iti. Ua tuua na o Iesu lava malefafine o loo. Tu i tonu. Ua toe nofo i lunga Iesu. Ua sile fia ua le aisi tangata. Ua nā o le fafine lava. Ona whetala ia tu lea o ia te ia. Punae. O i fea ea i la tau e na mō lia oi. Ua le whaasala mai ea se tasi ia te oi. Ua whai bai o ia. Lea ri ie. E lea i lava se tasi. Ona whetala ia tu lea o Iesu ia te ia. O te le whaasala fo ia te oi. Alu ia oi. Aua e te toe angasala. Whaamanuia mai le tuai le whaitauina o ana whionga pa ia. Vai aso le nei ua whaautu ina ai ia tātou. Pai ngā lotu o le tae au. Manu mālo ia ke riso. Manu mālo ia ke riso. Natu o lo tātou iai le sio manga. Pa ngā tampa le lalolangi. O lo tausini o ai le tele o sui o atunu. Ina ia maua le pine auro. Ia po o se pine lava e mawhai ona o lātou au sia. Le se tase o lo malanga. E alu faa tala le pe faa tumutumu lima lana tapenanga. O lo malanga uma i le fia manu malo. Ia le tu e faa nono ai. E leo i lātou uma o lo malanga. O le a au sia. Ia le wha moe maa vea matangata manu malo. Ale tala fia mo e maa ui le neiva yaso awane e misia. E mawhai ona o tātou manu malo i so se mea. O le o langa le nei. E ala ia Iesu ke viso. A ole au tu o le tae au le dei o te fia wha o ngā ina. I nai minute o lo tutoi. Ua wha au tu ina wha pea. Manu malo mai le angasala. Manu malo mai le angasala. E le tau mate la ua pele ina i le tae o nei. E eile mana o Iesu ke riso. E manu malo ai i le angasala. Pape feo no tātou biloa mo tātou mautinoa. O tustu singa le apostolo Paulo. I le tusi o Roma a olona mata upoe ono. Fai upoe ono se ia o i le fai upoe fitu e whaapea lo na fai tauina. Ua tātou i loa le neibea. Na whaasātau ina whaatasi maia lo tātou tangata tuai. Ina ia wha umatia i le tino o le angasala. Ina ia le toi whaapolonga ina i tātou i le angasala. A wā o le ua oti ua tuusau noa ia na i le angasala.
o le taulanga tong yola na whaia Iesu ke riso, I lunga o le sātauro, o le moli maua Paulo, o I nā fo'i e mawhai o na pa sātauro ai mo tātou tangata tuai, pa atasi maia, ina ia aua ina I toi whaapolonga ina I tātou I le angasala. Mai tau maila ua oe I le tai au nei, o le ki o tustu singa le apostolo I tusi o Roma. Ina ia avea ke riso, ma se tasi tātou te pipi atu iai. Awa o ia e iai le mana. Ina ia maangalo ia tātou wangasala mo tātou manu malo mai ai. Lona lua, o lo tātou tau tino, ma lo tātou whaali atu o tātou wangasala. E tātou te manu malo mai ai I le angasala. Tusi o le mua le Ioane ma tā upo mua, poi upo iwa. Ai a whai tātou te whaali a tātou wangasala. Whaamaoni o ia ma le a meo tono. E whaamaangalo ai a tātou wangasala. Ma whaamama mai ia I tātou ia meo le tonu o malava. A whai tātou te whaali a tātou wangasala. E le fesilingia. E le maasalo hoi. O le a whapena. O na whaamangaloina I tātou. Ma avea I tātou o tangata manu malo e ala ia Iesu Keriso. Mai leo langa angasala. Aingalo ne tonu. Manu malo ia Iesu Keriso. Mai angasala. Tusu le mua le Korinitus fulu ma le 5. Pai upo e 5 fulu ma le 7. Ai whaafetai I le atua. O le na te fua ina mai le manu malo ia te I tātou. Talu lo tātou walii o Iesu Keriso. Ai whaafetai I le atua o le na te fua ina mai le manu malo ia te I tātou. Talu lo tātou walii o Iesu Keriso. Ioi. E le mawhai o no tātou maua le manu malo. E au noa ma Iesu Keriso. O lo tātou manu malo I le angasala. O le malosi e au mai I le alii o Iesu Keriso. E te le maua I se tangata. E te le maua I se whaiaonga. E peo le totele o whaiaonga. O lo malanga I le o limipeka. Ina ia tausini o. Maua le pine auro, pine siliva, ma le pine apa memea. A o le manu malo mai le o langa angasala. Ina ia aua ai de I whaapolonga ina I tātou. Tātou te maua ia Iesu Keriso. O le tala sa tātou whaitauina. O se tala ua pape nā o nau tātou taulotoina. Tātou te whaalongo soo ai. Tātou te whaitauina I le tele o tei. Mai mo moli mai ai le sona tā ua. A o le sona tā ua lea mo oe mau. I le tala le nei. O I tātou te iloa ai mo tātou wa ai ai. Ia le whailoa inga a Iesu ma le whawhine. E le o se loto o le whawhine na whailoa ai ma Iesu. Ai o le au mai wha malosi. E nisi. Ina ua lātou maua ina o ia. O whaatino ina le angasala. Ai vaenga tā ua na ua oe masi o tātou atunu I le nei tai au. O le mana o loo ia Iesu Keriso. E mawhai ai o na ia tautala ma whetalai atu. O loo ia te ia le pule ma le mana e le ngata e wha ngalo ai ia ngasala a tangata. A o le mana fo'i e mawhai o na ia tuusa o loto ai le tangata mai le angasala o loo saisai tia ai. Ioi. O le manu malole na ia Keriso. O le manu malole na I le angasala. A o ina o tātou talia ina o ia. E avea ma o tātou alii, ma o tātou whaola. Ua e pine auro. E le eisi pine sili atu. Na ilo le pine auro ia Iesu Keriso. Na ilo le talia o ia.
e avea ma manu malo i lo soifua ma lo uolanga. Pa moe le nei tae ao Sāmoa. Ao e ala fai mai i le asofou. Ao e ala usu atu i fe au mati ute i tonu o fale fai ngaluenga. Ao ta pena fo i whanau mo lato wa o onga i le nei aso. Ia tato wo ma le mautinoanga. A iai ke riso, a tato a vea ke riso, ma se tasi e pule i lo soifua ma lo uola. E ala i le talia ina o ia. Ua tato manu malo, ia teia, tato manu malo mai i le angasala. Te i tato tatalo. Ale tua lo mato tamae o i le langi. E vi ia ma whaafetaia la uafio i le nei aso fau. Mato sawa lia foi i le mato malanga i aso faiso'o. Le nei vai aso. I tiute ma whaiva ese ua e wala au bina ai i mato. Whaafetaia uafio paia. Whaafetai tala o lo tu sia ai. Ina ia whaamanatu mai pea lava pea ia te i mato. E le i maliu fua lo walopele o Yesu Keriso. Na maliu whaalava au lungo Kalevario. Ina ia awane i nofu polonga le tangata i le angasala. Aina maliu maavea ma manu malo. Ina ia mawhai ai ono mātou whaatautaia. Ia mo mātou whaia mea umalava. E whaalango atu i le taita inga lau mana. Mātou talo le tu oise tasi. O lo mawhakia i avenga i le nei taimi. Mana o mia lau fesoso ani. Avea au a fionga pa ia. Ina ia tau mai ma whaailoa atu. Ua e manu malo mai le angasala. O lo mātou manu malo fo i lea. Pe a o ino mātou talia ina o ia. Talo whaatoa mo au whaingaluenga tutofi le tua. Whaafenga inga mo lato whale tua. O lo whaafale le malu e le ngata i Wellington nei. Ako whea lava o lo whaafongafonga mai ai. E eile anga le lei o lau fio whaamanuia lo lato tautua le whaalongonongo tina. Tau suino le vai o le ola. Au ase manuia mo Sāmoa. Le whaangaloina ia mātou te talo le tua te tai o le nei. Atu nuu o lo mātou au mauawi. Talo ina i e fua ia te ilatou le poto ma le tomai. Awa ia whaai unga ma awala e manuia ai o tangata lauteli. Talo mo nai o mātou tamama tina mātutua. Tāptapua i mai maota malawa. Ia e fua i lo latou malosi le tino le mafufau. Sile ai o na whatupuina lo latou whatuatua i le whaaleanganga. Tuina atu le malosi o mātou ainga i talavou ma le au ngā lubue. Leo matausi lo latou soifua. Maua lo latou saunga le mui stono o whale whai ngā ruenga. Alo ma whanau o le awhenga iaima. A o onga i le nei aso le tua. Ia lau pui ma saunga le mu wha mole mole. Talo mo lau wha maanga longa i o mātou se o mātou wha le tonu. Tausi mai ma leo mai i mātou i le nei aso. Te ia i u le nei aso i na uapo. Ai fo i atu le vi inga. I lau fio e le au noa. Wha manuia le au whainga aluenga. O le ala a leo le siufonga lau muero la tautua amata. I le nei tai ao. Ia i lo manuia. Wha manuia i so Sāmoa o lo maua mai. Nei whaasala launga i lunga o ala ata i so se vaenga o laulang. Ia i le anga le leo lau fio le nei aso. O le mātou talo lea. A wala tuai lo mātou ali ma lo mātou whaolo Yesu Keriso. I lo lawa suaf pele. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou atino ui le sauninga loto le nei tai hao mo le le ngang whaaftai tele
ia i le sunga i le whawhengainga, Pastor Henry Ngopo, Kalesia Asofitu, o le toi fio mai i Porirua. Mo le toi ngang whawhtai tere lava. Whawhtai mo le upufola le neita au Michel Tapinei no le tātou sauringa lotu. Ia alu mo le mana fo i le upu le nei aso. Whianga i o le atu ngā luenga mwhai walo filim mo le nei aso. Whaamni atu fo i le atua, ia i fuafuanga le whianga iai. Whawhtai fo i le tapo inga le whaletua mo le nofo alo. Ia whapele ma malu le Kalesia whawhtai tele lava. O luas fultolo minute ua te enei le tu lai fitu. Ia ole vi inga nei o le atua mo le Kalesia aso fitu i kalai stete. Ia ona whanga aso loi leo le tātou por kalame o le nei tai au tālo falava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o lau walaunia. O te tau sa ngāti nei. Ia li whai rotu. Tu ainga e se umai Sāmoa. O lea tātou si whawtai i le tua. O maura tā malo. Lea su mai au tau sunga li whai rotu. Kaita ia nei Sāminga. Ala mua. O tu atu o tau finangalo. I le o le amamoli ia nei whawtai. Le tua le alo. Le tua le ngāsa. Su mai au tau sunga li whai rotu. Ala mata tatu Sāminga. Ia le tua e ona pārosu prau. Ia whamanu ina rosu whawhamau. Namo! Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambao, su fongalo mua, atang le tayao. Ata, 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 fifi, oh.
Le pokalame le ata le tai au le sifonga le laumua, toi whaafeilo ima toi whaamalo atu le tātou wa tunu le nei tai au, le sua whamanu malo, o le tātou wali whaola Yesu Kiriso, whaatalo whaatua i male nganga whaaloalo, i lunga fwoi o le tātou wala leo le tasi, ono tesi ma le tasi whaamo, ia whaapea fwoi le mai moanga i lunga o tātou upinga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube o le sifonga le laumua, ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app, Sāmoa le atinu pele, ma lo le soi fwomnuia, ma lo le langi mama, ia ma lo fwoi le ala usu le nei tai au, o le aso mafua leo tātou iai, le aso se fulma le lua le masina o kuso, o le tātou fōlaunga le lua afe lua se fulma le wha, toi whaatalo whātu ai, ma le nganga whaaloalo. Whela fwoi si vaenga lau langi lo e mafuta mai ai, tātou mafuta le poklame amata le si fonga la mua le ata le tai au. Tālo whafue, malo le usu nei tai au. Ja, malo la mafoi, tui le usu tasi, whaptai le lofo le tua o tātou i whedoi. Ja, tono fwoi ono o manuia le tātou tunu. I le nei fwoi tai fo, ano, o mai le tai. Ia, o lo manuia whaaftai, ia, mana ia fwoi le usu mai le nei tai au. Ia, le o manuru tele tātou i Wellington, mana ia fwoi le toa fwoi o le savili, ia o whetau le fwoi ma le usu fwoi o le toa tele, ngā luenga o le nei fwoi tai au, a meseo ngā luenga amata le neva yaso, Ia, sa o le nei, o le utatou iai lata fwoi lo ngā tono le nei fwoi masina, ia le masina nei o kuso, malo langa le fwora manuia. Ia, ia, e se i tātou whaafelo i momu le tātou atinu, ia, i nei tai au, whaatalo whaatu le tātou atinu o le nei tai au, ia, i sunga i whaafengai ngā o auna le atua, e mai se whailaunga le tala lei so se whaata whaitaulanga, i le ngāta i lea whaatalo whoi nei o tātou mātua i tonu ainga, ia, i so se vaenga la whoi o lo e mafuta mai ai, lunga le ana leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, ia whaapea fwoi matua tausi, ia i tonu mo to tangata mātua mo tangase ngase. Whatalofa fwoi lunga lau wala, ia i la taulo o ki mai lau le tio whalongolongo i lau ta avale, a o eanga ia tuai ngā luenga o le nei tai au lunga lau wala whaamnatu maasani, tautua nalu sao ngale mua o anga ia tuai, ia i ngā luenga o le nei fwoi aso. O lunga o tātou upenga te whailangi, whaatalofa atu i lunga le tātou Facebook, mo le tātou YouTube, leo lo whaatalofa mai aini si o le tātou atinu, i stein fwoi o na ele itaina le valu, ia ona mawhaatalofa atu lo lea fwoi lea ma lau nātou tau suafa le tātou atinu. Ia ai o lau lava ia fsosoani ma lau langolango le tātou poklame. Ia share le tātou Facebook, subscribe le, ia le YouTube le si fonga lau mua iau ainga ma wo ia e whaafonga ma whaalongolongo ia i le nei tai au le tātou poklame ma le tau tua le si fonga lau mua ia mo le nei aso atoa. Ia ona ia inga fo i wa afia fo i le nei tai au ona o le vala upa ia le atua i e pele ia inga e whaama whanatu ia le tiufonga lau mua ma le tātou tautua ia inga umalava ia loto te tele ma whaatua tua i le atua ia o le whaama whananga siri nā mo i tātou. Ia o le la whangasaro le tātou poklame le nei tai au le whaafiafianga le ma tumatai a tēni tui vai ti tai au mānaia o na whangasaro i leo le tātou poklame. Tālofa, good morning, tālofa lava. Oh, we loin na
Whatala whātu le tino malo se fō se melfa whonga tātou tala o le tau mō le nei tai au. Whamino fisa le vai tau e il te me vai ele mātau le la. Langi le lei le tau le aswa tai au e o atu le stofi o le asfrele. E ina i timo na matale ona vai e fō le mātau le la. O Wairapa, Hawke's Bay, ma Marlborough le soe langi le lei le tau. E ina i timo le nulu manu tu ma whanganui whapea fōi. Ia Taranaki, Mataubo, e ui e vai ele mate le laini isi o taimi. O le malulu o le eto e se le tasi i Taubo. O lo e i Marlborough, whaasolo atu le luanga i lunga le ono. E nu nei, ia o le moto i saute i le asolo nei e langi le leid pito i lunga o le moto i saute. E tusa le winga o le tau kala estete Queenstown ma Dunedin. E vai ele mate le laini isi o taimi e ui a mata fo i nai timu wha malu. To ulu timunga i le vekako le malulu o le motu i sauti alo i le o anga i lunga i le wha. 5 miliono, le ea mawhanwhana lo i le sfutasi anga i lunga i 10 miliono. 10 miliono lo i le pito i lunga le na veine le soni. O picte ne sfufitu. O plene me se fuluma le valu. O le au terenga o le atunu ne yaso, ma tele na langi le le i le tau le tele o vanga le atunu. E ui, i e fifi loi lau foi. Mana i timu. O pia ele nei yaso au o le tātou tunu e lua sufitu il fo le vela lufu le whale ma whanwhana o lo malu lava le tau i Sāmoa peo na liptia mai. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to e lusu tasi minuti leono i le fiafi. E o so e lata e au i le lus se furu 2 minuti te el fitu, se furu 2 minuti te el fitu tai au e o so e le la. O le fu o le malu lufa mawine Wellington e manutua ui. O lo ye le vale tasi anga i lunga le valu. E ma whanwhana lo ye le se fulurua whasa lo i lunga i le se fulu mo le wha. O le tala o le tai mo whangotanga o le nei aso, whainga whaiva. Sua le tai i Wellington i le te o le hafo fulu le tai o nei pe le tai to e 5 minute le 5 le fiafi. To e sua le tai to e 5 minute i le se fulu tasi le pōna nei. Porirua. Pe le tai le valu le tai o nei, sua le tai te o le lua le awauri, to e pe le tai le te o le valu nani le fiafi. Tala nao le tau, ma le tala o le tai, amanuia ia fōwhanga o le alo to i le tunu o whaftai tele. O whamunianga wa soifua ma sa whanau, tātou i meri masani na e whaase mai a sa whanau. As whanau at samoacapitalradio.co.nz. Monia tele lamo tō wa soifua. Ia outou na soifua mai le nei aso po se aso whanau fo se se whanau le aso sfururua au kuso. Whaamania atu le atua ia te outou ma ia to e whaopopo nisi tau sanga se tele. Ia ma fo i pele malosi ia warwhenga ia i whiau mga luenga maonga. Ai o le tusi whaitau ma na ia tele le tai au le whaitau tusi pa ia o le ma na ia le ma lu mai le tai au. Ia kopo lona matau pu mua lona whai upo e lua sifuru ma le tasi. Ia kopo mua lona whai upo e lua sifuru ma le tasi. O lea foi ia la foa iai mea ele uma ma mea lea ngai sili. Ia talia ma le wha maulalo le upu wa tutoina. O lea e mawhai ai o na wha o laina o outou wanganga. O lea foi ia la foa iai ia la foa i mea ele uma ma le leanga e sili. Ia talia ma le wha maulalo le upu wa tutoina. O lea e mawhai ai o na wha o laina o tau wanganga. Manuia tele o tau wa soifua, ia o pese nei mea tau langa tangaloa. Sili, mo oil tangata, on the
whakawhea, siwa mai whakawhea. Siwa whatamino, whaala o le pati malepo, tuia i lunga, pesei uma. Siwa whatabati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whakawhea, siwa mai whakawhea. Ia tala falava usmel fa fonga le vai le tala fo yo mena tupu lo langi ne yaso tato dia le aso sfunu ma le lua o kuso. O le solta usanga tasi valu lima sfunu ma le tasi o le tamano le o Isaac Singer. O ia na toi fa tulanga ina i le so ia le fai o le sewing machine po le la au le la usu isui. Tata vai nei la usu isui pito sili na le lei la langi o lo tusi el fai ule le singa. Ia le tamano na fausia ia antoi fa tulanga ia le Isaac Singer. Ia po le la ausi so i le nā. Tausanga e tasi valu lima sfunu ma le tasi. O le sol tausanga e tasi valu iwa sfunu valu
na te whaititi pe na tutuifo I lalo le tanga vai o le nuu leo Hawaii. Ia wasata ua le Republic of Hawaii po Hawaii. Ia ile nofuanga lea o Lolani Palace. Ile aso nei na whai e sauringa whapitoa tutuifo I lalo lo lato tanga vai. Ia ai CCAL tanga vai o Amerika. Ia matu ina atua iloa Hawaii. Po Hawaii I lalo le vainga le malo tele o Amerika. Na tupu ila solta usanga tasi valu iwa sifuru valu. Le solta usanga e tasi iwa o valu. Na whaataua itua ia le taavale le tuainga lea o le Ford. Le tuainga o le Model T. O le solta usanga e tasi iwa ono sifuru malfa. Na whaasaha I le komite le Olimpeka. Ia le atunu uleo Afrika I saute. O na awai I taalonga le Olimpeka e mafua mai o lato utula fono whaelonga lanu. O le aso le nei tausanga te siva valus fumatasi o kompania le IPM. Na lato whaatawina I tua I le so le urua I computer. Ea le nata ua le personal computer. Ea le whapupu e tangata le PC. Ea o le so tausanga te siva valus funuma le lima o whaamamonga lawa ia le langi nawa I tau. O se whaalawe matautia lea I me tau waalele. Na pa ua ele waalele le kompani waalele Japani. O le na whainga malanga e tasi lua tolu. Na pa ua tonu o Osutaka. Lima se lau lua sifuru tangata na maari liwa I le aso le nei. Ni whaalawe matautia le na. O le solta usanga e tasi iwa lua. Na mai aile saininga o le whiangainga le vau Kanata, Mexico ma Amerika. Ia po Amerika. Ia na ta ua o le North American Free Trade Agreement. Po le NAFTA. Le whiangainga leo whatau inga sauloto le vau nei malo e tolu. Ia malo ia le so whatasi ia le ia Afrika I matu, pia ese Amerika I matu. Ia pia ese Amerika I saute lea, ia inu ui o Argentina, Venezuela. Ia menu umana ina Brazil, ina fu I pito I lalo, o pito I lunga le Mexico, Kanata, Amerika. O le solta usanga e tasi iwa wha. O le tamilusanga lea o le baseball. Na alu le lato usolo te e le so tangata I e ta alu. Na mafua ina le tau nuu lo le ta alonga baseball le tau sanga e tasi iwa wha. I New Zealand le tau sanga e tasi valu tasi ono na tatala I le a onga lea e whapea e a onga I tamaiti Maori ma tamaiti papahalangi. I la I tawhatafa o le a onga le whatuina e lisi missionaries wafa ia Thomas Kendalls. Ia o le lotu Engelani po Anglican Church. Ia o inala I Bay of Islands ta whaatua I le so. Ai I whamamonga e se fulu walu masina mua na whaatua I le a onga le missionary Thomas Kendalls. Ia whaatua lo le a onga le whamai o le First Mission School. Na tatala I le aso na ia na o se fulu mita le umi ai ono mita le lautele o le whale a onga po le potu a onga. O le solta usanga te siva fitus furuma le lima o le tangata momoe I talonga Fileti ni usila o John Walker. Ia o le sona ia whaatuina ai se matatia na ta moe ai le maila. E tolu tesi ma le whaiva tesi wha lana taimi. Ia o tatu tala ia, so maua le whapoponga le te masani, whaafitai lava. O le itulai valu ian whaafone I tātou tala mai Sāmoa, ma tātou tala forward si whonga lau mwe Wellington, e leo toi fitu minuti o na tāle o le itulai valu, ia toi whaafero im toi whaatalo whaatu li tātou atinu ule leita iao, alo fwele usu ngā luenga amata, ia mesi fo ire, Sapati tulanga lo ia sauni ngā lotu ia inai Amerika, Hawaii ma Amerika Sāmoa, manisi o tunu o langi lato Sapati nei? Ia, o le utata no I whai unga o ngā luenga lava, ia so mara matanga o lewa, ia so le tai o nei lai, whaanga solo mai ai le tāpuringa o Olimpeka. Ngu whawhalani e le whalauloa tāpuringa o Olimpeka, o no me na tupu I le tālanga o Olimpeka. Ia o te lola whaanga solo le temine, le o te maora mai ale, a pe mai alata te fulu pea. Ia o na mai ai whailo, ia tālonga ta ua le langi. Ai o tātou lawa e New Zealand. Ia o nei le usu malta o tele whainga luenga maa o ngata maiti. Ia o Sāmoa nei lato a samarolo. Sole. Ia o tauta maa Sāmoa, ia na o maloloa tuai maltatu o tenu o le yaso. Ia ele whea lea mea o lafo le tupe e toi. E toi a samarolo.
Ia le ai, wā tūlanga le lei e tau ona e whai mō si o ta mā, ia a olo o maua pēr le, so i fua mare ola, ia, matua i tango e whai. E moni le lei. Te ona iei le to tele o ila tau fo ina lafo tupe sa mo whai ngol vai aso, ia malo le tau si matua. Yo e sa o le lei, ia. Ia wai, te ua le fifia se si ala tu le o tupe sa mo, wha tau o fultina. Le o mai alto o sao tina. E o mai a ia me, o la sao tamane, whai a nafi sa mo, ia la sao tamane uzila. Ia la sa mo mua le masina fo. Se tema. Ia e toi mono mai fui mela sao tamane sa mo, ia se tema le o uma o tau na uma nafi. Malo. Alo lava le uspo ngalo kom tiute. Ia le na. Ia fatalo foi lungo tato penga te ilangi. Ia le o mafuta mai, fatalo mai sunga pu fiti feto ai, fa pe fo il faltua ia fenga wi sila. Ia fatalo fatu le nei tai ao, fatalo fatu foi ia le sunga pali i sina, leo malo so i fu manuia, ia fa pe foi le sunga ia o ili si le mafuta mai le nei taimi, ia fatalo fatu le sunga sa uleola taulia. Ia fa pe foi no fatalo fatu le faltua Teresia Agustino, ia ma le sunga ia sunga fa fenga ante sau malo lava so i fu manuia. Le sunga fa fengainga e fa pe foi ia le fatalo fatu ia le sunga ia le au pepe Howard Aswalka malo le sunga te Steva fatalo fatu foi le sunga ia pro sa vidiamu o tole foa ia malo jamu le sunga ia fa fuino Danielu fa pe foi ia le faltua ia Rita Wilau Tualauta ia ai me se foi ia le faltua ia Sina Merana ia po epi ia le sunga ia tai siatanga ia fa pe foi ia e mai matafola fa talo fatu ia fa pe foi sunga Robert Peterson ma lo lava so fomunia ia ma lo pe sauma manuia foi nga luengo nia so fa talo fatu lo sunga ia fa tu ia Teresa ene ia taringa sili la e Simona se montafa ia ma lo fa te lava ia fa pe foi le sunga Fili malo ia o Mila toa fa talo fatu foi ia fa le lua Kennedy le tupo ia ma le sunga ngafo pula sa lua tele muas malo ngafo ia le sunga ia Sauleone Olive fatalo fatu fo il faltua ia Katerina Amosa ia o Lebron Taupau ia fa pe fo ia le sunga ia Vaitui Hasini ia o lo fatalo fa mai ni te mo tao ia malo ia o ila tona ia leo fa felo in fatalo fa me ta utu fu ni tao mi se tatu tua alo lava ia manu te lina fi au amata le va yaso moi le tato sa le vali fo ila te longa tono le masina o kuso ia le umi anda to tam moi ia tini fo le tu ngon le to sanga ia pangale o le tato tata no fi fo ia fo inisio le tato tuno ia wa fella to fo longa alo tele to el porcalame ia inga ia o porcalame lavanel atal taia tato fa so fi ma tato tata li inisio lo maftia fo yo no le malanga le mali moloti ma lo lava lo sa e tu lava fa mafan fanatu fa lo tele atu mo ia o tu lang fo yo na ile taia ia fa pe na sa fa le tonu ia le ason nafi e fia on fa mana tu le amatangol vai aso tu le fale le misana sa fa yan po ai ar fia nga nga se to fa me fo la fia nani ia to ava le bisa o te fo pa fo le bisa ia awole matua ia le tunu mena te lua ia na fa ya o lua le tunu yo lo file mu man le meo ya le la tal sole va ver te mini tisi foi da wala va tu fa tasi ya le la tatu wol fa fianga nei ya ona fa ga solo ile tatu proclame le fa fianga mai le tia ma ta lo le valu ta la fo ma tala mai Sāmoa si fonga la mo Wellington te fa tala fa tu sunga Livingstone fia va ai tu ivasa ma lo lava
whamalanga o nisi o matua ua i lulo i mata. Whatala whantu le tātua tunu i seisi wha o popongo tala whau mai Sāmoa i le aramtanga o le nei fo i vai asa whau. E wina toi wha au popo isi malanga o wa ai lua i le vāo mule whanua masalo longa le wha ai unga le vai aso. E le i mawhai o na ngā whatia ai le tele o le tā vale fia malanga i vāo motu. E o mai i le tai au nei. Wasilia ma le lua masina o tādi tali le toi whaafowina o le waa la poa le Lady Sāmoa tolu. Le asa tu i titi ai le telo ta avale na whaatali tali mō ni awa noi wafu e lua. O wa ainga whaupe o na iei o mai le so. Bo le alava le awa noi ma whai o na mo e se tasi lunga o le waa i le vai ta avale e o foi i le vaenga mono manu le atunu upo le pasese. E le o se whaafita auli le to tele o tangato le atu noo, na fia whai malanga e whai aso ta mai o lantu ainga, ai mai se lava maia i lantu le motu i upolu anga i sa vai. Ma e whape na fo i le usua i o wa ai whewa i le tai au nei, o le wa inga lava i tasi. Mai o le so, wa le whaatulanga ina whai ngā malanga wa ape o na masani ai, o le a ngā lulue ma malanga whaasolo atoa, se ia tali atuai i le mamalu le atunu, a mai se i le toe foi mai e pia. O le mautino ta i ala ma whinga whaavai lima te i te inai se malo, e whaalangolango te le atu i lunga le whaita wino numera whaamawina i lona tūlanga sao, e whaafai fia i fuanga o ati na e ale atunu, e mai se lawe le whaatulanga ina o lona tamau a inga, na ofisiringia le tō whai a leota li e lua salani, o le ofisa sili o mtanga ruengo numera whaamawina. Ia, e peon silfia ia, o fwai numera ia o lo paiona whaonga ina le ngatele malo, ia o business tu maoti. Ia o whaalapo tonga tu maoti, ia mise o le malo i te le tunu. Ia le tūlanga o le whaatinonga o whaai unga whai, o le decision making. Ia, ai mise o le lima te ite inai o le tūlanga o le tu whaatsi o whaing whawai mata iala. Ia ele ngata i le ati nai o le tamawa inga le tu. Ia whape foi ia le tūlanga o whaing whawai mata iala e mō le soifuanga lau tele o le tangata. Ia e tau tele la le sa o le lei, ia ma ato atoa o whaing numerani. Ina ia mautino, ia sa o ma le lei foi le tūlanga o whawai no ta iala ma whaing whawai. Ia mō le manuia o le tangata. O le whamoe la wala ia o le tūlanga o le ati na au whai numera. Ia e le ngana whaperitani a fwoi o lo whaonga ina le ngatai malo o whatasi e whape fwoi e tuno le rolang. Ia e whape fwoi tato, better data, better lives. Lona winga, o le sao ato atoa o whai numera. Ia o le manuia na o soifuanga e o lai o tato tangata. Na toi whaapupula i le ota le tāua telo i e whaamaunga, e vai e le tūlanga o onanga whaalsoifua maloloina, o visoaswani ma fuafuanga mō tūlanga tau ia o onga, ma le vai no ni ngā ruenga te tele le tūlanga tutupe, e fuafua i lunga le whaitau a whai o tangato i tū malo. E toa balu se funmalitasi i la tau i o whaatūlanga mai i le lisi al mtanga ruenga o leo, o swafa o le toa tele i la tau neo li matamai tai, mai mtanga ruenga ese le malo, o le afisoaswani atu le mtanga ruenga o leo il pui nga lea mo le fontanga tele a te itai o malo le tau pulenga i a o ke topa. O swafa e fase furma le whau whaalau i loa le mtanga ruenga o leo le lisi mua, o i lantu i o le a whatu tia lantu ko le ninga ma o onga, e le aso lua o le vai aso nei. Ma leisi vaenga e fase furma le tasi, o le a whatu tia lantu fo ia o onga ma ko le ninga, i le aso lua se fulmantasi o le masina nei lava. O niso i lanto o le a whiriwhiria e se mai le toa varu se fulmale lima le nei, o a whiriwhiria i lalo le taita inga niso mtanga luenga le malo, e fiso swani niso o onanga lau tele, e ao fia i whale tadi malo, wafu, whapena fo il malai wa lele whaavao malo. E o mai i le so,
E le mo la vele fale tua o le tamaya vea lai Konstantino Faumui. Le mafu anga tonu na afu ai ona sipaka luna to olua ma umalo na ola. E pei ona silafia o le tamaya vea wa luas futusanga o ngalue mo le EPC e le tofinga o le supervisor i se tasi o vaenga e le au onanga a le whaana puputonga le malu si angtau e le tise i vaitele o i lantou i ngā lulue i waia malu losi lunga upou mo li be a mo o mia mo se ngā ruenga fau po se ngā ruenga fau i toi wha le leia ina wa wha le angaina e le wha amtalanga se tasi o suisi nia le whaana puputonga i telefou o vea o se tasi o tau lea wa loa lona si le fia le wha tino ino na ngā ruenga ai meise fo i le tūlanga i le saonga le mū mai o le whaala puputonga fo i ma le wha tinonga o onanga i lunga wai e le tise o lo o tele ma mautu o ma mea whai ngā ruenga mo o mia mo le saonga le mū e au fia i matōtingi di ma wha apitoa mo waia malolosi o atu i le 5 se lau mai na tā ua fo e le sui o le whaala puputonga le EPC e pei o na masani ai ngā ruenga wha tino e te pe umalaina malolosi nei e se i mai a o na wha tino se ngā ruenga fa atu a mawhai o na toi whaola. Peitai, e ese le vaenga na wha tino ai de ngā ruenga, e leo manino fo i lanto le mafuanga, na toi wha atu wai e le tama i a vea le ape whai i le isi pou e ese mai le vaenga sa wha tino ai de ngā ruenga, lea na a fia mai wai e le tise, se ia vanga na ai se tau le e to tasi i le vaenga le apaleng tisi, na lanto o lua, e o lava i le teimi na tupo i le whala me lave. Wa ied po kalame o le vai aso nei e whai ai to e sauninga o le tamaya vea lai ko se tā tino Faumui. Ma le sauninga lotu wha abitoa ale matanga ruenga i lea halo po le tamali o lea tunu e alo whangia tele ele matanga ruenga i ona winga tau sa fia. O tala fōi le amatango neiva yaso, whasoi fōia. Ta alofa lava i nei vaenga o telefou mo le aso ngofua le aso sfurulua le nei o kuso lua hafe lua sfuru mo le wha o le tala mua. O le aso mua o ke topa e amatai o na wha mamalu se si itanga o le tau o so o se visa mo tangata mai whafo e fia malanga mai i le tonu o New Zealand. Peitai o tangata e talo sanga mai i a tunu o le Pasifika o le a telelava ina lea a fia i lato i nei si itanga. E pei anu silo fia o le patia le National sa wha mamafa i ala tō wha sina o le pālota taruai a whai e tū lai mai le teita inga o le mālo o le a tau mawhai e tau wha awhitaui i a tūpe alu i le wha ngai o inga o visa mo tangata e fia malanga mai i le tono New Zealand ma le tūlanga tau ngata o ia ngā ruenga i le mālo ma tangata de tongi la fonga o le tunu. I se whaaninga mai le minsta fe malanga inga o Erica Stanford i le fiafulous forile te wai na ia whaali ai o le nei fuafuanga o le a whaasawina ai se wanga tupe e tusa ma le 5 se la wonus full tolu miliona ta la ale malo i le tonu o le isi whātausanga o lumana i nei. O tangata e fia tālusanga i lalo o le visa no fo mau mo tangata e iai anga waa le ta ua o le skilled residence category o le ao lātou te tongina ia le au whainga i ono afe whāse lau 5 ta la mo le visa o loo iei nei i le wha afe lua se lau 5 ta la i le tau e pei ona iai. O teito o lua o ia tangata e fia tālu sanga i le nofo maua New Zealand o le a sitia fōi ma le tau o lātou tālu sanga a ngai atu i le 5 afe tolu se lau 10 ta la ma i le lua afe fitu se lau 5 ta la o loo iei nei. O le tau o le visa onga le student visa o le a whaalua ina lo na tau ma i le tolu se lau fitu 5 ta la o loo iei le taimile nei i le fitu se lau 5 ta la. Ai o le tau o le visa whai ngā ruenga pe a uma onga stangata mai whafo o le a sitia ma i le fitu se lau ta la lea o loo iei nei i le tau fau
e awhi ono se laufitu se fulutala ia o ke topa. Ai o tāle sanga mai o tumotu le Pasifika, o le a whaau pēo na iai le veso swani, pe subsidize ele malo ni sila, ona o le anganga fia lango ia tumotu le Pasifika o lo o lato tua oi. Whaalia mai le tamaitai Minsta ia Erica Stanford, o tau whaunei mo visa a le ofisa whe malanga inga a New Zealand, o lo tāla whengai ma le tūlanga, o lo o iai le tau o ia fwoi au onanga, i isi a tunu e pei o Australia whape ai ma Peretania. Pei ta ilana whailo mai e le sui o le partia le Greens, mo ma ta auputau whe malanga inga, le lifoi pule ia Ricardo Menendez, March, ua mafua o na si tia le tau o visa e le whainga malo so whatasi o lo o iai nei, ina ia mawai se leni e whaatupe na i le lantou polkalame o le whaapauina o le fua o la whongaritongi po o tax cuts e pei o na iai le teimi nei. Ua se atu le matanga luenga o lati na e tele le MSD, Ministry of Social Development, e whaamamalu ia ni tu la whono fau e pulea ma whaafoi na i le whaongaina o fale ia mo mia mo taimi o whaalawelame whaafosei i lalo le polkalame whaingoina o le emergency housing ale malo. O ia tu la whono fau o le amatua whainga tā ai o na talia tā alusanga tangata e fia mo mia ni fale no nofwai i se taimi vave i lalo le polkalame le nei. Mai o le aiai mo se whaasalanga i se fulmo le tolu vai aso o le a tau fia ai le feso soani o me tau fale mo se o se tasi e na te solia i le tula fono ma aia inga o le feso soani ale malo. O le asforeile na te nei le ana whailo mo iai whala o i tele i le nei fuafuanga ale mtanga luenga le nei o le MSD. Ta uai o le amatatu i la se luas furuono o le masina le nei o kuso ona whaamamalu ia suinga, ina ia whaamalo si ia inga, mo e anga waa i le feso soani, ma whaofi e tuai mani ia inga e le tau na whaatino e ta tangata e la tau te whaonga ina le porkala me le malo. O nei suinga, ua whaa i lo mai, le whaamamalu inai o le fuafuanga sa fola e le whainga malo le masino masi, ina ia wha i titi ai le whaonga ina o whale tari malo, e a inga ua le ai ni whale, ma whainga tau na maua ni whale whaamautu iai, ai anga i atu, ina ia whaamuta ia le so sani le malo i le whaai unga o le tausanga a sau. La lela o whailo mai le MSD, o so se tasi ua si dia i le vaiaso o talu o na nofo i le tono se whale i lalo le nei polkalame, e da tau o na ia feso tai maisi au nanga feso swani, ma whaia nisi fuafuanga, mo se isi fale e se e atu iai. O le a whai masiaki e case managers o le matanga ruenga, i e tangata o loo no nofo i fale nei, mai a whai e whaalua o na lapata ia se tangata a e le usi ta ia pēa i aia inga nei, o le a tā fia loa mo le umi e se fulu tolu vai aso, i ele feso soani o loo lātou maua, mo fale e no nofo ai. Ua pasia e le malo falalani, le asia si atu i Niu Kaletonia o se au malanga mai le fono a taitai o le Pasifika po le forum, mo le whaamao popo ina leo ni whaamtalanga mai tu uma o lo a fia, i vevesi ma whaafita uli o lo tulai mai i atu motu o le Pasifika. Whailo mai le ampasa o falani i le Pasifika o Veronique Roger Lacan, ua talia mo le fia lo no malo, le o atu i le tono Niu Kaletonia, o le au malanga le nei mai le forum, a o le whaia le fono wha le tausanga, a ta itai o malo le Pasifika i tonga i le masina nei. O se li poti le wale sfasa laua New Zealand na ta awai whapea, o le fiafiolas Freire na tenei, le ana tau au ina tuai le te maitai ampasa le nei o falani, ia se tusi alo ia mai lona malo, i le whailu tusi awa o le forum o Baron Wanka, mo ma o ia ma le te fono o le whalapo tonga le forum o Mark Brown, le pāre mia leo le tukuki, ta awai le te maitai ampasa o falani, o se mea le lei le whaamoe moe o le nei au malanga mai le forum, o na e tā ua le ngā lulue whatasi o le malo falani, i le fuafuaina le lei o le tūlanga o whaalawelave pei o na tūlai mai
i te tonu o New Caledonia. O sui la ua filifilia mai le fono taitai o le Pasifika mo le au malanga le nei i New Caledonia o le a taitai le palemia o le mano le kuki a Mark Brown o ia lea o lo taitai fono nei le forum whapeai ma le palemia o le malo Fiji Siti Veni Rambuga a to ai hoi ma le palemia fau o le malo Solomona o Jeremia Manele. Whaalia le taitai fono ia Mark Brown o le mawhai o na au fia le nei au malanga le palemia o tonga ona o lo whengai o ia ma le tāpena ina o le fono a taitai o le Pasifika le hai tari malo ai tonga i le asa luas furu ono le masina nei. O lo tu mauru fuanga ina ia whaia le ase single nei mai le fono a taitai o le Pasifika a ngai i New Caledonia a o le i amataina ia le fono tanga le nei le forum i tonga. I se lipoti le tamai i le tūlanga o Porokiki i le tonu o Amerika na whaari ai le toa tele atu le au pālota la tau te whaatua tua ina le tamaita i sui Palestine i a Kamala Harris na i Lord Joe Biden i le whaafua ina leo le tamau a inga o le tunu. E pei o le mata aupu nume le tasi lea o lo o lau alunga i ai manatu malangona o le au pālota a o whangasolo ai whaatua sina ai tua lua mo le pālota le tofi Palestine le masina o Novema. O le taununga o se suenga i manatu malangona o le au pālota na manino mai ai le mafuri atu o le au pālota a le Parti Demokrasi e lango i a Kamala Harris mo le pulea ma le whaafuaina o le tamau ainga o Amerika. E le ngata i lea ai ua tūlai mai fo i le maurunga atu o le tūlanga langolangoina o le tamaita i sui Palestine nei lo le li o Donald Trump o le partia le Republican i le suenga nei sa whaia e le Financial Times ma le aonga whapisnisi a le Michigan Ross sa whala wai te le bailona taununga i le sa. E lesi vaenga o te la fau na maliu se tangata i se whaala ve lave na tupu i le no whanga i whaiei wha se enga i le aisa le ice skating rink i le tumalo Canterbury i le sforeile na te nei. Sa iai i au au nanga soswani le St. John Ambulance ma awina atua i le tangata i le whale mai tele karai estete i se tūlanga ti ngā hina. Wha maonia mai lai le leo lea whaala ve lave i le malae o wha se enga le Stavely Ice Skating a toa ai ma le maliwai o le nei tangata. Pei tai o lo tau fia le whaala o i tele ina mai o isi whaamtalanga ona o le manao o lona ainga. Aina whaalia leo o lona lua ile nei o tangata ua whano le soi fua i te tono li tu malo Canterbury ona o ni whaalawalawe te tupu i no fuanga o whaase enga i le aisa. O le whaalawalawe mua na umai le olo se teine tite se futoru tau sanga le matua e whapea na pa ma la velo no ulu a whaase i le aisa i le no fuanga tu te tonu o le Alpine Ice Sports i Christchurch lava. O leo whaabania mai e le pulenga o le tālonga o le loto o New Zealand e to tasi le tangata i Aukilani na mā lora na pepa i le whailonga tupe e $4 miliona o le whailonga mua o le Powerball i le sei o le Poles tona i taluai. Whailonga mai fwoi o le nei whailonga tupe mā wae ua tutusa ma le whailonga pito i mā warunga o le tālonga o le loto i le tono New Zealand nei lea na mā loai se urungali i Aukilani e $4 desi o $1 miliona i le tausanga i lua fese furu ma le ono. O le teimi nei e le i oane la i a le na malo i le Poles tona ai malana pepa mo le tui natu i ai o lona whaai longa. I tālonga, o le United States o Amerika e au pito i tele a lato pine na maua i tālonga le Olimpeka ia ua whaaiui ina nei i whalani i le so. O le pine auro muri o ia tālonga le na maua e le au basket polo ta mai tai o Amerika ina ua malo i le la tālonga ma le au whalani i ai e ono se fulfitu i le ono se furu ono. O lona vanua i leo Olimpeka so ua malo ai Amerika i le pine auro o le tālonga lea ta mai tai. E le tusa Amerika ma saina e ta i fase furu ala pine auro na maua i le nei Olimpeka pe tai e fast food fa la fa yo pine si liva na maua a Amerika ai na o le luas fultasi pine si liva saina mai ta alonga uma sa tau vai
o le awha i o pine uma a Amerika na maua i nei ta alonga se lau lua se furuono whaatusa i le iwa se fultasi e saina. O Japani e tūlanga tolu e lua se furu la wha i o ana pine euro na maua, tūlanga wha i ai au se tālia se furuma le valu pine euro ma falani i le tūlanga lima se furuma le ono pine euro. O New Zealand na tūla i mai le tūlanga se furuma le tasi i ana pine euro e se furu e fitu pine siliva ma pine apa ma mea e tolu la wha inga ato e lua se furu o ana pine mai nei tā longa i falani. Ai e nā awhiti la tungu o le Pasifika na maua le lātou pine i tā longa nei i pale i falani e tasi le pine siliva a Fiji a o Sāmoa whapea isi atu motu sa taua ai e le i maua ni a lātou pine. O le manu malo ai o le tamaita i New Zealand o ni kou i le pine euro i tā longa tā polo o tamaita ai i le Olimpeka i falani le stona ai ua whapea ai fo iona whaamautu wina ma lona ofi atu ai e vea masui ano ia o le Hall of Fame o le LPGA i le nei tā longa. I le luas fulfitu tau sanga o le soifua o le tamaita i le nei o lidia kou ua toa tolus fulima ai ia te ia i tangata o lo soifua pea walo ia ai le Hall of Fame o le nei tā longa o le tā polo o le laulangi ia mauia le tamaita i o pito talavou ua ofi i le atu langa. O le tamaita i siamani o Hansel le sa i maua le pina siliva ai o le tamaita i mai saina o Lin Shiu na malo i le pine apa me mea. I isi ta alonga, wale manuia le tau mawhai o le au le kapia le Warriors mo le vaenga o le ngā fusi le tamisanga le NRL in mawhai ina i le la ta alonga mo le Dolphins i Brisbane i le au sa. O ai o le ta alonga, tolus fulua le Warriors i le tolus fulma le wha le Redcliffe Dolphins. Na iai le avano le Warriors e malo ai i le kikianga i le pou ai e le imanuia le a le Leo Harris ta vita. O le whae ua nā o le nei vaenga o talafou. O le nau whafonga le tātua tenu i talafou ma tala mai Sāmoa le nitai au to e whafonga le tūlai iwa ma le tūlai se furu ma le lua. Lua se furu lua minuta te nei le tūlai valu. Ia tamaiti manai whanau a onga manuia lava onga o le anga ia toi o tau le nei aso wha malosi ngā ia onga mata ia o wha vai lea o leo toi umi fo ia uma fo ina nitau sanga whare a onga ia la tipi motua onga nei tamaiti o le toa mata toa matari kuatari e wha umari toa valdausa malosi mai tātou ia onga tamaiti Ile to mawa ia ai tātou tini lo fo ile uma fo ne tau sanga leo tātou masina no vat vai atu Sāmoa lai fai mai la kapim kiti atama ai la to wasifia leo ai sole ai fai la to ta longa mta fa ma na ia tele tau wai tau i wala smalo lo nei yo ia la wala smalo lo si tātou tunu Sāmoa ia no la sa tama nafi la sa fotuanga mo tangata le umalo loto yo kilani fasu familiona i fa tau so fale pe fa fonga mal tatu tau tu ni taya o fa tau mo so fale mo se fa nau ia o na lua fotuanga ia ave stupid vi au ia ma tu fan tu pim ta fale to o lotu ia na fa solo lo le se wainga ai vai disa o le vesen tu ole me ton fe tanga tele o malo ia o te alu Sāmoa no fo pe nei pe a fai o Sāmoa le malo ia ai a fai e wai malo nei o ne alu Australia no fo pe nei ia ai sa te lo la fo nei lo ta tu e mo lo ni fa mo nga te tele fa pe e mo o Sāmoa alu lo Sāmoa tina na fa tu tina na inga wa ia si no fo le mata tala no ma fa por ane le fa solonga ma vai no tupe ai o te va alu Sāmoa wa te alu Sāmoa ai umane le siru masina o vai atu e to e sau
Ia, ona ino le me o tupu ta ai. Talo fai se uso. Se mea mon pule se. Ya malo lo spo, lo spo 5 minuto te nel valu. Ia. Lo ta wonunga ta longa lo limpeka nei tai au. O tato fa so ale la nga i na ile nei tai au. Ia. Wa fo ni va enga mo ni ta longa sa e tuli mata i lo limpeka. Ia mo ni va enga fo sa ma le ia vo lo sila ia vini mai tato tal no ai. Ma ia. Pero o le sile tu ile olimpeka. Ta longa vo ia sa u le va veao po le lua fa solo le va veao. Ia. Tolu fa lim. To la tunele o ulito ki lo TV. O sa mata longa na. Pe ma na ia na mo tanga te va me ona yo fengalwe. Ia le na. Ya le hotele ana. Ya o la hotele el tapuni mai ya la ata ia na sa o ita longa olimpika. Te lo o isia la ata fa o pe ni ya. Ma na ia. Ya. Ia po te fia tala no fo ile fa ina mo mo tatu au. O peleki. Fa tonu le fa ina Argentina. Al fa ina mo mo le la lo te inga al fa ya fo le we ni. Ia. Era u to fo el fa ya onga le meta ul fa ya. Sa o le le. Mana ia. Ya, mala mai tatu tal no se mala mai ya fa pe ona ye ni fa le tonu wana nafi matala tu wana nafi. Mala mai. E te lo etas. Ole va solente ne tata no ina sa itala fo ina fonga ina mai mta pe ina savelina. Ia. Ia le ufunga le compagnie le McDonald. Ia ole na ufa longo me le o tiu tu le tai ole na ina umata po kala mea. Pe o nei tangata na moni sele o sile fia sa fanga le McDonald le tele o tau sanga mo vai o me le lua fe male iva le lua fe lua food. Na le pidiota le. Ia o lunga le website le McDonald. Na fa me ele fo me tanga fa tu. Ia. Nei loa ele pe fia sa tu pe maua o no le mena tu. Ele o sa ona tu tongi el McDonald o aso fenga aso malo lo istangata. Ia. Ia ai man tua. Ele na o McDonald. Ia. E ova male afe company fa pe ni usila. Ele sa ole la tu tongi ngo tanga fenga lo. Ai pe la wala na nginga le au nanga le. Ona fa mai pe amale ono sfuru afe tanga te manui ai la ele ma ngale. Awa lima tau sanga talu yo el McDonald ato. Ale foto amata to. Ale foto amata tong tangata. Ela lava pena il tangata le na vini mai lo tal no na manui sa fa long mai tat pokala. Sa fa long mai tat pokala me atal tai au la van va sentene. Ia ona alu lo le lunga le link na McDonald pe ona tau tu fu. Fa atu mu ma ia na information for ia te ia ma tau sanga nga due ai ma. Ele umi a pe i tu la e vai ato sia ki atu la na account o ye le tolu afe mon tu putala mai McDonald io na vili me sta ma fa tai mai tu ai ia il tatu tu fo i mane tu la ngai ia na matu afa mai sole se o le walu le fale ma lo loto matu a tu mur fia ia esa ia fa pe ona te fa fonga mai esa e laki ia ma ne fo ile fa ilo mai I tango e siaki lunga la to website na i fa momong. E no po oele si e mo sa tu pe le yaso na tele o Silvia. Ia, ai te lo la le tu va mari. O uma na vili mai stamana. Ai o vai tu foi o pisi mai la ula ina te mina no. Ai vala mai stanga mama tau ia sai le KFC. Ya tu le ai ele na tu fa fonga mai. Ele o KFC en McDonald. Ai vili mai lista tu la fa ma tu ia fa ngalo ngal fa mai. Tu sei o McDonald ele se KFC mal fa mai. Esa estamos samala ulu ele le fa tau wanga le mato tu. O le me tono me tono. Betul. Si mai na mafua na tang fu le tu fa manatu ma tu fa manat. Wa ya telefon le so le no vili le family si fonga la mo wanga le se KFC man McDonald le ele ai na lu fa fia tu lo ulu le so na tu te ele tau le se KFC ma se fale mai tatu na on la tu fenga nga McDonald. Ese le milo upola. Ya ma lo lava. Nei so ni na te lo la na va tu lo tu pe si sole ya la fu lo la ingo si on to lo Sāmoa. Ya na la fu ta ma lo to lo Sāmoa. Ya na. Le sa. Ole tala to e man o le to man tu atu va ngale na mai le tatu talo mena tu pul tal fa sol pitol no lang.
Ta si iwa li maiva. Le la usu isu ile o le singa. Ia moni. I tātou Sāmoa a. Le usu isu ile ta ola e ase tūru whawhanga mene tunu whaonga. E nei te mātua. Nei tina su isu ia sola a. Sa o le. Tama fu ile le vidi vai a. Vidi vai. Ia le na. La usu soli. La usu soli a. Ia. E se fo ile to mai o na yo tātou tina ia so ia i. Ia. Ia i se lo matua postina o le nu e loa su isu. E o mai tangata nu ave yo fuanga o la tu whana. Sa o le. Si lo matua le. Ia. E o mafo ia le au wanga le o le sauta mai. Sauta mai. A sauta mai. Mai si lo matua le o le nu. Na tonu. Ia te la toa la pa o mela na masini. E vela le swinga folo e. Ia. Walu umale de tise masini na le o mia lima po le vai atu. E pamu vo le. Na. O le mafatia o le tina ia soa. Ia le tio fo ia malo losi nei na tina ia so la wai. E nga yo yei vai se tulo. Ia. Talo fa si lo matua. Ale talo siena le leitongi ngai na taimi. Ia. O atongi whaftai e whawhiala na ula le ainga si lo matua ias. Si u fonga ne lo mua leo toi lua sifuruiva minuta na talo reiva la tatou se atu nei whawhi. Fianga mani si o whaalinga. E wane taimi le talo. Uele tatou walau. O ia, se i whatalo whatu walau. Talo walau. Ya, malon te fumo ia e foi tai a fou le le bateria. Oi. Talo foka. Malo la vale na lua e motinga le tai au. O sui mela u lo si fonga oka. Sa. Vele le se malo longa. Yo. Alo lava lo sa. Pe tau le manino foi le lau. Ya, o manino family. Ya, na u fe lo mai. Ele o manino a pe me masani ai. Sai no mai lo e. Oh ia. Je lo le la tatou o sfa fianga. Ya, mo ia manisi o tautua fi fala uloa ia ona se mai lo lea ia tatou atu tatou leina stemi. Ana ia. Lava. Simama
kasa mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewey. Lafo le mato ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na wha o ngā le click e se la foi lau tupe i le Digicel i Sāmoa. Ai au laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up, luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngā le click e se lafo ai sau tupe i Sāmoa, ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o nā iai ngā whaapitoa, seki a le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wai a te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Malo whaftai nisi o tātou whaasilanga fia whailo atu pēr. O lo whaawau pēr polkala me le University of Victoria mō tātou le lau mua. O le aso atai au, le aso sfurutolu o kuso i whai ele polkala me nei mastone. Ia mo o tō umai mastone le sunga oka maltou i tū ia o le o atu le whasalonga ina ia o tō. E whai e nā lua tolu Intermediate Street, Solway, Mastone. O le taimi, o le ono i le fiafi, le valu le fiafi, ia o tō, mana ia le tō afi o ne ai i le tu atu sina. O le Pasifika o Wairarapa Trust e whai ai. Numera lua tolu, Intermediate Street, Solway, Mastone. Ia ona taualunga le le aso lulu. Whaia lea i nā i le tolu valuono Ferguson Drive i Upper Hutt. O le ono fo i le fiafi le valu le fiafi. Por kalame le University of Victoria. Mo mātua ma whanau a mese lava le tāpi nātu mo a onga wha University. Tausang fau. Le a lava le fisili sunga whaalinga malina tō vaenga. Ngai watu e le wha moi lea. Ia, paulea mal whalo lava. Whaftai. Alo whaftai, ia nau... Tasi lau tō talala tātou leina. leina. Tō talatu tātou leina, te wala uma iai. Ia tātou talatara noa, mwhaisi tātou tala. Tā longa l'Olimpeka le, tau fisili atu i fo i waleua tau anunga. Ma nei fo i poani, tā longa mari vanga nei ma taituina. O nisi la tala maali o tā longa l'Olimpeka. O le ua feleti al nule o Zimbabwe. Tō fitu la ua feleti. E tō onos furutolu tangata na umai la ua feleti. Officials. Yeah, officials. Oh, i sole. Alvate te inga peo le a onga le primary school peo le vasenga. Fitu ta mai tia onga. Yeah. E ono sul tolu fa ya onga matua. Ia lo na winga fa ono sul winga tai to se furmon tupu le i tangata ale to tas. Ah. Le ngo le se lua le ulu. Yeah. Le se noa se vai. Le se futia singa. Eto portanga tamala me. Tu ale pale ni a. Na mola se la topine. Tele i su e la pine pena mo. Zimbabwe. Ia Zimbabwe. Ita tele va ia tu mo se pine. O tu le leia le na i talonga felete Botswana. Ia. Jamaica, America, Britania, Canada, nuna Marosia la tota. Ia sa o yo. No professor me o le eva le no tolu. Oh, la sole. Ja, wala mai tātou tatala noa i tulanga peo nei fo ia. O le si tala maali o l'Olimpika le na tala noa fo ia le fionga amsanga msavelina le so for real. O le le sau le tangata ta alo interview le tangata alo na le isi au fai TV no me interview. Wa e se ala tamata le Olimpika le a... Kala se mea na sui lau ai pia fo isi Olimpika. Tele o mea na sui ana mata mai al talaina. Fa le tonu. Ia tamata tu fo i au ta alo. Ia o le tele fo i o vaenga fo i fa le tonu i ta penanga au ta alo la tou. E o i fa le tani malo san no fo isi au ta alo. Ia ua fai tio fo i ane to tele la au ta alo.
Ia ile afio la tu ta penanga mala tu ta alonga e mafua mai ona falta ni malo. Ia. Ole si me mali e la te ia vai. To dio ta alonga nei a o e se longa e uma. E mo e se senga o me. Ia. Ole o mai ta ia na le sa o le fitu o le usila. O le fitu uma nei olimpika. Ia. Ala o le van koleni o le na Australia. E to foi le se senga na le uma mo e sa to ya lu le si. Ia pe o istangata ia na ta uvul por kala mele a savelina ma masang. O istangata ta alona le umato e vave o fenga wenga. Ia, sa. E mo el tu pe o lai. Ia len tata no i la matanga lo olimpika ia tunu umatau i tu pe lo te mo. Ia pe le na Hong Kong ale no ai pine euro ia. Ia. Ia e mo to ja mo lo fitu se la wafeta la America pine euro tas. E mo. Ia o anisi va ngalo olimpika vili mai tatu tata noa. Tonu va lima lo fa tasi tatu weva ma tatu fa so ai. Malo va. Tai. Ia le la tatu fa fianga. Le o tes fulfitu minuto na tane o le tulai fa talo vatu ya mele vanga fui fatu. Malo la fa tai tele lava le mafuta mai. Ia sunga ya malutafa. Malo ia fa uliuli puliata fa talo vatu ni ta yao. Ia fa pe fo il fatu ya Amelia fa moana. Ia fanga lo ia Samuelu fa talo vatu. Ia o kalangolango maloka. Ia mania fo inga luenga lo fenga yai. Ia le sunga tapsori mayava. Yo po malanga po to te unu mai tap so ale sai Sāmoa. Ya malo va tai ya suli vai timu se fale fa talo vatu. Ya Rachel Sifa ya malo lava Rachel ya afenga felicita. Ya sunga Nila Tofa fa te lava ya Lucy ala tipi. Ya ma tu ya salai mauto to ainga to nai oi talo va salai. Ya va pe foi ya sunga ya oile silia aveau na ama aveau. Malo isa ya lala ya fafte tele lava sini we e pati punimata ya ma is ya ma to tele ya mafuta malini time tatu klame tasi e time e fa se al tangata volele malanga al valele ya pe a tolopo pe leo ai fo le time e te langona no fa no pe e misia se malanga al valele sa fa pe o malanga o levana fu mo ki la nia lewa o tu wine mala vale tua e fa no e la malanga le al company le vale le pa u Brazil e ono tasitanga tana mali li wai vale o sai mali poti le no fa tau o le New Zealand e te oli po wa moli mau o te wa fa interview mai e tanga tana misil malanga o isi le tau o misil malanga Tate eru tau ata i tel melo lava non sa i pele o malanga le vale. Mo ava pela pua o le aso. Le anga le afio le vale le. E ia ni me utu. E sili ia ta i tel lava non sa. Ia. Se toi fa le ia uma se ia le tau vo le langi le ia. Ai au ala wana i mate tere se si wa lunga le ia le fa ia se. Po ia se sa to me to fai. Po ala ni la ngona na tangata na le na misi le va le u fa sa oina ola io tu sa na le nganga al fafta ia wala lo fai tangata i o mali li wa il vale pa u mel vale le lunga to je pa u fale ai so mali li u mali pases ia me vola na ta to wola e Sāmoa o mel te mi le ngalo tangata malanga i te talo e sa ole ia talo e to ina le tato copy to im tato wa sa ole o sami o la wile ele mari o il vate tea moi fai ngā malanga ia ina ia pui na i tatanga te malanga io e fa ele lo fole tu ele pui ngo ia wa ele misi aso umaso e malanga ia va le Sāmoa sa ole le ia tai ele lo fole tu pui si o tato tu no io ia matato uma o le pe le silo mtua ta mai lo wa fatia Sāmoa ia fai lo na talo talo mai e nei matangi ma fa mo le avinato in ui to mo fit wona ila vesa mo la vato so to mo fiti la fo ye nei tanga to so fu la ia sui fai no ia ta lo rom o te talo se fa pia de pc ero manato pe ia na mana ia pula tanga te fai na mana ia la tu la lo ma fa mana tu ia lo to e tu nga me so le tanga te to ia nei matani u ta mai Sāmoa ia ma wina hatu i tonga ma fiti ia fa sao ia la vela la vu nei tanga te to
Ya la tatu va vianga si fonga la moto skul ton minute. O sa lo fatu sunga fono folu le ma puta mai sunga ko ni non malo ko nio. Ya va foi tu mo ma fu right. Ya va te tele lava. Ya va le mati. Ya na tutu atu o inu le yintanga ta o yai ta tu matangi pe to yangi. Ya fa te tele la le to se full ton minute ta le iva na minute. Ya so ta foi le sunga na pepe ta le ne. Pe mai alta tu peselea. Olo fa fong pele tau tua se fonga la mo le taimi o le tai ao ia e fifia lava o le ua mo le tatou so tainga ia mo la fionga la pepetele tala ilene ia le fatono le tatou company telephone le titi sal ia le nga fa lo le fatalo fa toi lo fionga la pepe le tai ao ia o malo si mai lo si fonga a mai le nei tai le tatou pitonu ia kilani o le malo si atu la fatalo fa la nga leo te pole atu la nga nei tatou lo mua is vale tono al tatu au ya pa malo no sul le tayo I pa nga uma foi al tatu pukala me tono le si fonga la mua malo fa malo singa nga a matale nei vai aso ya te ya tatu talo ali ya mai ava ma tu ko le no ma tu pulan mele tu pun malai o tu pe wa tonga tala la lo ai au mai tu por wo tu malai
Ia fa talo fa fo ilo fianga na pepe le tai au ia fa tai fo ia misilo nai man ia fo nganu nga amata le tai au ia ai o fa ole saundanga fo i le tulanga pe ona fo ile ia le matu malai ele ai o le ana matu mata fa pe ana ino mai alta longa le sto nai o fa pe ana tangata Wellington ma le auta po fo Wellington e pe ia le malai le ai i fe Eden Park e tau fa se o le na malo ile o engelani atato ale ala wo mai ia Argentina ta alo ma tatou au nei ia i le malai Wellington o le ala wo iloa i le aila e fai ala si malo si o le au le Argentina lona winga ele i e pe fule le pi tau fa se el tu malai ele fo na watu le au li ona malo mai le pola stona fa pe a se pe tau fa se ele au le malai le Eden Park ali ya ole tal no lo black ta to tal no ile ITM awala ne ngalo ya udua ole fai mai lunga nei ta lunga vai aso le nei sa ya oina ona lo ya le ye tata malal ta po inga tono le ole tato la mo ya atu voi sisi tu ya te tato va ai foi la ye ile tapenanga foi al faiao ia mana faya o ngalango e to lua mal Crusaders ia ma tu ia mai si ex Crusader le sa coach le plus ia ale la uta to vai nei ia la to tapenanga ia e shall level la lo super e se tapenanga i lunga le o le mai eli fa pena matua tele ni mesia New Zealand sa mo ai o le malo si amale le ta alo Argentina eo mai wala vata pena lelei ya mai wa umato ingata mfainga watu New Zealand ya ele mfai ona mo se avanoa ya talo si ya o me siri le wa fai mo se fai ina ya matato farong longa fo ile interview wal coach mal coach wale follow la wali ye template coach of the still coach amoi mole ele tam me tono la wa wale vanta alo la papi lo no winga le lo te fanga ta ke plan na tu sia coach ko le mal mai ta wal tala na len pela na interview sa wale tu langa foi le ya ele fa pe ni tanga ta fo ya na ta alo la stona ile o tanga ta wale van ta alo ta long fa va malo pe sa ta alo fo le pele ki la u ya le to telo ta to ya sa o ali si tu le pepe e mata ina la wa mata fo ile stona fato a ova ai ale se ta longa fa va malo wa umalele ale fa mo le ni sikalam o matu a se la male fo weti la to le vo le o i breakdown sa le ya la to no o ya na tauna umalo to su minute le sikalam o mai tu propa va ni si fleka wala o mo no le sikalam mo ta lo ya ole pele no ole minute o no valu e pole o no fan pato a pa ile skala momo ia o matwale a nga to le ngingo set piece no fai skala wana online out masala au na vo e lo ile skill level au melua ile le ai knock on mo e no ina mo lungo le level e tu sa le ta fa to au ai le se ta longo ma fa mo ele ai skala ya al sia ya la nei vai aso wale la melo pele ki malai ele fai ina vai o nei Eden Park ya e pena o e malo ya New Zealand sa ai se umala talong la sto nei ne ya fai le fu nga peto va tum talong to pala ya sa le ya ta tu ta po ila e walo no vinga o le tu o le talong a mata le fai amato ya o te roa la le la ai ni le sona le la o ina mai tatu au ta longa le la fa ya o to le fa ingo neva ya so sta longa mata ina foi la na ya ele ngata ile ya fa tu foi fa to ai lo ale ma lo si le au le tatu le pele ki pe ata alo ma au ye to Afrika Australia ya Argentina le la o tatu va il fa ingo va so so le ele fa ta mala ele io mai Argentina li e foi le fai pa o le no mai ta alori ele ai due men na mo Argentina te me malo te o ma mo to pa ya ona o pau fo ya wa ya o fitau fo ya wa o ma nei ya fo ya mane game plan sa wi Argentina male tu langa sa ile tau ya ma tau nei Wellington fa ingol vai aso to or sa vili le ai se malulu ia toi ma nei yo le fia fil time ta longa
o le tau lava ta tau na matua malo ai New Zealand i ai se tele. Mo ile le excuse of mena lo te pole. No wai ro ringa me le otama. Ni o te lo fa ele o maoli te alen fa pena. O te lo. Ana mata no la malto ina voi mangi ne ma na pela na mi. Ona se mi tio ina. Mai na ila mi. Ale au mai ele stay me tu I porua. Ya ele te to mos malo lo pene kila lo na. Ya o vati on tai to ina se ave te se to sanga ya. Ya tu problema. O mai ya te tato stay porua. Ya tato mata ni tato o le wai. E mana o mia ni numero no foi le pe o Terry Collins ma kaino. Ya e mo ya numero lo le la le taro la stona ya ai mo ya ai le wa tau ona tula mai ia tatu tamo stiti ya tasi me ola la titi pe to ru tau sanga ia wa malo si ato to mo numero no sa le ya la mai tau foi wa fiu ai ana wa fiu sa estamos a ver ia watu masao ya na le watu isita to tamama pili mai ya e mana o mia la ni tanga foi le alo nga iluma awa ai ho tino le awa Argentina wa matanta mo mantino Afrika le to ya sau ai mai al pito lu mai tau le pito tu mo ile ya ma wa matua fit le fo ya tal se ya le vai aso mai ho fatu tuanga le la tapua ya le blues mal mato malai le iden park le fe inga lo black ya si tau pa ya setalio Argentina ya lai no ai koila ya pe festa tu boka la mena so por pa ya tu ale ko ta longa no vinga nei ma se lenga telefoni o la tu Malo ya la fiona la fiona no tatu taimi ya sa no ye ni maanga fia no fia fu tatu watu no tatu o nanga fa mole ya ole tatu se muli o tatu fa pitole ato ye se fulo va yaso ya sa fa las favalente ni mau fa mai ai fol tatu fa pitoa e ele tanta sa fa ngale tau tu al click x la foila na se leni anga ile numero fitulu avalu I vatasi toluiva fitulu avalu I vatasi toluiva o suafa le starai o ta sesa kiasi ia o le fu esau o sole o fa mai o porua le tresole o tangata le ta sesa kiasi le o man lord tato Samsung Galaxy S24 ia sa fa ngale click ia ai se le la sa tamale na lafu ia le lo man lo ta sesa le tato Samsung ia se taimi so ta ia tu ia po na feto no Wellington pa fa yo po fo ia tasis ia ma se arrange tu le vatu ngolan telefoni ia fo il tanga tan fa ngale a fa taule top up online ia malafo ile numero fitu falu luo no iva fitu falu luo no iva o va lasi au mua le star data account le ya le manu malo tato iPhone 15 Pro Max ya ma o fa mai iPhone tato fa pitolea talia ya le siluva yaso si ta pena se tato promotion ya no fa lo at foilea ya ai mo ya tu fa taite la to sa fa peona la fo ya seleni fa ngai click x ma la photo up il va yaso la sata mai Sāmoa ya le ua fa mai al tato fa pitol ne va yaso man tu le asmalo lo Sāmoa ila so ya ana tala foi le nanga le tato a talo fa pata em fa ana la foi talo fa pata fa lo ya fa ta wana ai ngai Sāmoa ya wai le tala ya banks ma tato fa le la futupe ya fa ta tele ma ya vam tu foi mo ma tu am no ya ma mi tele yang al bangon ne va yaso fa ta tele la fiona no pepe mo ni fo ia ngal venga ama tone ne yaso ia mai se le ne va yaso tato to e felo le stofi ya fa mo ni le tu le ne yaso ngal venga fa tai soifua. Ya o le ua te leiva le tasi minute te leiva usi mele whafonga I tātou tala mai Sāmoa. Whatala whātu le tātou tanu I seisi wha o popongo tala whau mai Sāmoa I le amtanga o le nei fo I vai asa whau. E wina toi wha au popo isi malanga o wa ai lua I le vāo muli whanua masalolonga le whaai unga le vai aso.
E le I mawhai o na ngā whatia ai le tele o le tā wale fia malanga I wao motu. E o mai I le tai au nei. Wa silia ma le lua māsina o tā tali le toe whaafowina o le waa la poa le Lady Sāmoa tolu. Le asa tu I titi ai le tele o tā wale na whaatali tali mō ni awa noi wafu e lua. O wa ainga faupe o na iai o mai le so. Bo le alava le awa noe mawhai o na mo e se tasi lunga o le waa I le vai ta vale e o foi I le vaenga mono mano le atunu upo le pasese e le o se whaafita auli le to tele o tangato le atunu na fia fai malanga e fai aso tamai o lantu ainga ai mai se lava maia I lantu le motu I upolu anga I savai. Ma e whape na foi le uswa I o waa e whioa I le tai au nei o le vainga lava I tasi. Mai o le so, wa le whaatulanga ina whai ngā malanga vaape o na masani ai, o le a ngā lulue ma malanga whaasolo atoa, se ia tali atuai I le mamalo le atunu, a mai se I le toe fwoi mai e pia. O le mautino ta iala ma whainga whaavae lima te I te inai se malo, e whaalangolango te le atu I lunga le whaita wino numera whaamawina I lona tūlanga sao, e whaafai ngō fia I fuanga o ati na e ale atunu, e mai se lawe le whaatulanga ina o lona tamau a inga. Na ofisilingia le tō whae a leota li e lua salani, o le ofisa silio ntanga ruengo numera whaamawina. Ia, e peon silfia ia, o fwoi numera ia o lo whaiona whaonga ina le ngatele malo, ia o business tu maoti. Ia o whaala poptonga tu maoti, a mise o le malo I te le tū. I le tūlanga o le whātinonga o whaai unga whai, o le decision making. Ia, ai mese o le lima te ite inai o le tūlanga o le tū whātisi o whaing whawai ma te iala. Ia, e le ngata I le ati inai o le tamawa inga le tū. Ia, whape foi o le tūlanga o whaing whawai ma te iala, e mō le soifuanga lau tele o le tangata. Ia, e tāu tele la le sa o le lei, ia ma ato atoa o whai numera ni. Ina ia mautino, ia sa o ma le lei fo I le tūlanga o whawai no ta ia lam whaing whawai. Ia, mō le manuia o le tangata. O le whamoe moe la wala ia o le tūlanga o le ati na au whai numera. Ia, e le ngana whaperitani a fo I o lo whaongai na le ngatai malo o whatasi e whape fo I tuno le rolang. Ia whape fo I tātou. Better data, better lives. Lona winga, o le sao ato atoa o whai numera. Ia, o le manuia lana o soifuanga e ola I o tātou tangata. Na toe whaapupula I le tāua telo I whaamaunga, e vai e le tūlanga o onanga wha soifua maloloina, o visoaswani ma fuafuanga mō tūlanga tau ia o onga, ma le vai no ni ngā ruenga te tele I tūlanga tutupe, e fuafua I lunga le whaitau a whai, o tangato I tu malo. E toa walu se fun malitasi I lantou I o whaatulanga mai I le lisi al mtanga ruenga o leo. O swafa o le toa tele I lantou neo li matama I tai, mai mtanga ruenga ese le malo. O le afisoa swani atu le mtanga ruenga o leo, I le pui nga lea mo le fontanga tele a te tai o malo le tau pulenga ia o ke topa. O swafa e fase fun malifau whaalau I loa le mtanga ruenga o leo le lisi mua. O I lantou I o le awhatu tia lantou ko le ninga ma o onga, e le aso lua o le vai aso nei. Ma leisi vaenga e fase fun malitasi, o le awhatu tia lantou fo ia o onga ma ko le ninga, e le aso lua se fun malitasi o le masina nei lava. O niso I lantou o le a whiriwhiria e se mai le toa valu se fun male lima le nei, o a whiriwhiria I lalo le taita inga nisi o mtanga luenga le malo, e fesoa swani nisi o onanga lau tele, e au fia I whale tani malo, wafu, whapena fo il malai wa lele whaavao malo. E o mai I le so, e le ima o lawe le whale tua o le tamaya vea lai Konstantino Faumui, le mafu anga tonu na afu ai o na sipaka luna to lua ma umalo na ola. E pei o na silafia o le tamaya vea wa lua sanga o ngā lue mo le EPC, e le tofinga o le supervisor I se tasi o vaenga, e le o onanga a le whaala puputonga le malu si angtau e le tise I vai tele, o I lantou I ngā lulue I waia malu losi lunga o poumo li, le a mo o mia mo se ngā ruenga fau, po se ngā ruenga fo I toe wha le leia ina wa wha le anga ina.
e le whaamtalanga se tasio suisi nia le whaalapotonga i telefou. O vea o se tasio tau lea wai loa lona si le fia le whaatino ino na ngā ruenga, ai mei se fo le tūlanga i le saonga le mū, mai o le whaalapotonga fo i ma le whaatinonga o onanga i lunga wai e le tise, o lo o tele ma mautu o ma mea whai ngā ruenga mo mia mo le saonga le mū, e au fia i matotingi di ma whaapitoa, mo waia malolosi o atu i le 5 se lau. Mai na tā ua fo e le sui o le whaalapotonga le EPC, e pei o na masani ai ngā ruenga whaatino, e te pe umaleina a malolosi nei e se i mai a o na whaatino se ngā ruenga, whaatu a mawhai o na toe whaola, pei tai, e ese le vaenga na whaatino ai ngā ruenga, e leo manino fo i lanto le mafuanga, na toe whaatu wai e le tama i a vea le ape whai i le isi pou e ese mai le vaenga sa whaatino ai ngā ruenga, lea na a fia mai wai e le tise, se ia vanga nā ai se tau le e tō tasi i le vaenga le apalentisi, na lato o lua e o lava i le teimi na tupo i le whalawe lave. Wa ied po kalame o le vai aso nei e whai ai to e sauninga o le tamai a vea lai ko se tā tino whau mui, ma le sauninga lotu wha abitoa ale matanga ruenga, i lea halo po le tamali o le atunu, e alo whangia tele ele matanga ruenga, i ona winga tau sa fia. O tala fōi le amtango neva yaso, whasoi fōia. Tālofa lava i nei vaenga o telefou mo le aso ngofua le aso sfurulua le nei o kuso lua hafe lua sfuru mo le wha o le tala mua. Ua whaala wai tele mai se manao o le asosia leo New Zealand ina ia ave esea mai i le vainga ma le tausinga le tamaitai minista o le partia le Act o Nicole Maki ia le leisene ina ma le pulea le lei o a penga malo losi po whana. E whaavaile nei manao le asosia leo, le Police Association, ona e whapea o le tamaitai le nei, a o le ia vea mawhoi pule ma minsta o le kabineta, o se tangata sanga lue ma tū malosi i le whina wina leo a ia le tau o tangata ma whaalapo tonga e iai ia malato whaongaina ia o penga malosi le tonu le tino mai sa le manao o ia e tala noa ma fe whaasoa i ma leo e tu sai o le mata upu e winga ia o penga malosi po whana. E tai whailo mai e maki o whaalapo tonga ua whaatala noa ina le teimi nei mo swinga o le tula fono e pule a ia o penga malosi sa tele ina lea mana ia so o mamae pe a tala noa ma fua ni swinga o le tula fono. Ta ua fo i le minsta e le i le taimi a matai ona to e lau liliwina le listala o a penga malosi mai o le ama whailau fo i le sosia leo o na whaalia so lato manatu i se taimi a whanga solo ai whaatala noanga o le nei mata upu. Pei tai o lea ua tusi atu alo ia le bele stene o le sosia leo o Chris Cahill i le li palemia ia Christopher Luxon ma whaailoa atu ia i o lato watungalunga e tu sai o le nei mata upu. O le aso mua o ke topa e amatai o na wha mamalu se si tanga o le tau o so se visa mo tangata mai whafo e fia malanga mai i le tonua New Zealand. Pei tai o tangata e talo sanga mai i atunu o le Pasifika o le a telelawa ina lea a fia i lato i nei si tanga. E pei anu silo fia o le partia le National sa wha mamafa i lato whaato sina o le palota turuai a whai e tu lai mai le teita inga o le malo o le a tau mawhai e tau whaafetaui i a tupe alu i le whaangai o inga o visa mo tangata e fia malanga mai i le tono New Zealand ma le tūlanga taunga tau i a ngā ruenga i le malo ma tangata te tongi la fonga o le tunu. I se whaalinga mai le minsta o malanga inga o Erica Stanford i le Fiafulous Forile turuai na ia whaali ai o le nei fuafuanga o le a whaasauina ai se vai ngā tupe e tusa ma le 5 se lau onus fultolu miliona tā la ale malo i le tonu o le isi whātausanga o lumana i nei.
O tangata e fia tālu sanga I lalo o le visa no fo mau mo tangata e iai anga waa le ta ua o le skilled residence category o le ao lātou te tongina ia le awha inga e ono afe wha se lau lima se furu tā la mo le visa o loo iei nei I le wha afe lua se lau iwa se furu tā la I le tau e pei ona iai. O teito lua o ia tangata e fia tālu sanga I le nofo maua New Zealand o le asitia fo'i ma le tau o lātou tālu sanga a ngai atu I le lima afe tolu se lau ono se furu tā la ma I le lua afe fitu se lau lima se furu tā la o loo iei nei. O le tau o le visa onga le student visa o le a whaalua ina lo na tau ma I le tolu se lau fitu lima tā la o loo iai le taimile nei I le fitu se lau lima se furu tā la. Ai o le tau o le visa whai ngā ruenga pe a uma onga se tangata mai whafo o le asitia ma I le fitu se lau tā la lea o loo iei nei I le tau fau e afe ono se lau fitu se furu tā la ia o ke topa. Ai o tālu sanga mai o tumoto le Pasifika o le a whaau o pēo na iai le veso swani pe subsidize ele malo New Zealand ona o le anganga fia lango lango ia tumoto le Pasifika o lo o lātou tua oi. Whaalia mai le tamaitai Minsta ia Erica Stanford o tau whonei mo visa a le ofisa whe malanga inga a New Zealand o lo tāla whengai ma le tūlanga o lo o iai le tau o ia fwoi au onanga I isia tunu e pei o Australia whape ai ma Peretania. Pei ta ilana whailo mai e le sui o le partia le Greens mo ma ta aupu tau whe malanga inga le lifoi pule ia Ricardo Menendez March ua mafua o na si tia le tau o visa e le whainga malo so whatasi o lo o iai nei ina ia mawaise se leni e whaatupe ina i le lātou polkalame o le whaapa uina o le fua o la whonga tongi po o tax cuts e pei ona iai le teimi nei. Ua se atu le matanga ruenga o lati na e tele le MSD, Ministry of Social Development, e whaama malu ia ni tūla whono fau e pūlea ma whaafoi na i le whaonga ina o whale ia mo mia mo taimi o whaala velame whaafosei I lalo le polkalame whaingoina o le Emergency Housing ale malo. O ia tūla whono fau o le amatua whainga tā ai o na talia tālu sanga tangata e fia mo mia ni whale no nofwai I se taimi vave I lalo le polkalame le nei. Mai o le aiai mo se whaasalanga I se fulma le tolu vai aso o le a tau fia ai le feso soani o me tau whale mo se o se tasi e na te solia I le tūla whono ma aia inga o le feso soani ale malo. O le asforeile na te nei le ana whailo mo iai whala wa I tele I le nei fuafuanga ale mitanga ruenga le nei o le MSD. Ta uai o le amatatu I la se luas furuono o le masina le nei o kuso o na wha malu ia Iesuinga ina ia wha malo si ia inga mo e anga waa I le feso soani ma wha ofi e tua imani ia inga e le tau na wha tino e ta tangata e la tau te whaonga ina le porkala me le malo. O nei suinga ua wha ilo mai le wha mamanu inai o le fuafuanga sa fola e le whainga malo le masina o masi ina ia wha I titi ai le whaonga ina o whale tari malo e a inga ua le ai ni whale ma whainga tau na maua ni whale wha mautu iai ai anga i atu ina ia wha muta ia le so sani le malo I le whaai unga o le tausanga a sau. La lela o whailo mai le MSD, o so se tasi ua si dia le vaya so talu na nofo I le tono se whale I lalo le nei polkalame, e da tau o na ia feso tai maisi au nanga feso swani, ma whaia nisi fuafuanga, mo se isi whale e se e atu iai. O le a whai masiaki e case manager so le matanga ruenga, ia tangata o loo na nofo I whale nei, mai a whai e whaalua o na lapata ia se tangata ai le usi ta ia pēr ia aia inga nei o le a tā fia loa mo le umi e se fultolu vai aso ia le feso soani o lo lātou maua mo whale e no nofo ai. Ua pasia e le malo whalalani le asia si atu I Niu Kaletonia o se au malanga mai le fono a taitai o le Pasifika po le forum mo le whaamao popo ina leo ni whaamtalanga mai tu uma o lo a fia I vevesi ma whaafita uli
o lo tūlai mai ia tu motu le Pasifika. Whailo mai le ampasa o Falani i le Pasifika o Veronique Roger Lacan, ua talia mo le fia e lono mā lo, le o atu i le tono New Caledonia, o le au malanga le nei mai le forum, a o le iwhaia le fono wha le tausanga, a ta itai o mā lo le Pasifika i tonga i le masina nei. O se li poti le wale sfasa lawa New Zealand na ta awai whapea, o le Fiafulas Friday na tenei, le ana tau au i nā tuai le tamaita i ampasa le nei o Falani, ia se tusi alo ia mai lona mā lo, i le whailau tusi awa o le forum o Baron Wanka, mo ma o ia ma le teitei fono o le whalapo tonga le forum o Mark Brown, le pāle mia leo le tukuki, ta awai le tamaita i ampasa o Falani, o se mea le lei le wha moe o le nei au malanga mai le forum, ona e tā ua le ngā lulue whatasi o le malo Falani, i le fuafuaina le lei o le tūlanga o whaalawelawe pei o na tūlai mai i te tonu o New Caledonia. O sui la ua whilwhilia mai le fono taitai o le Pasifika mo le au malanga le nei i New Caledonia o le a taitaia le palemia o le malo le tukuki a Mark Brown o ia lea o lo taitai fono nei le forum whapeai ma le palemia o le malo Fiji Siti Veni Rambuga a to ai hoi ma le palemia fau o le malo Solomona o Jeremia Manele. Whaalia le taitai fono ia Mark Brown o le mawhai o na au fia le nei au malanga le palemia o Tonga ona o lo whengai o ia ma le tāpena ina o le fono a taitai o le Pasifika le hai tari malo ai Tonga i le asa luas furu ono le masina nei. O lo tu mauru fuanga ina ia whaia le ase single nei mai le fono a taitai o le Pasifika a ngai i New Caledonia a o le i amataina ia le fon tanga le nei le forum i Tonga. I se li poti la ta mai i le tūlanga o Porokiki i le tonu o Amerika na whaari ai le to tele atu le au pālota la tau te whaatua tua ina le tamaita i sui Palestine i a Kamala Harris na i Lord Joe Biden i le whaafua ina leo le tamau a inga o le tunuu. E pei o le mata aupu nume le tasi lea o lo lau alunga i ai manatu malangona o le au pālota a o whangaso loi whaatua sina ai tua lua mo le pālota le tofi Palestine le masina o Novema. O le taununga o se suenga i manatu malangona o le au pālota na manino mai ai le mafuri atu o le au pālota a le Parti Demokrasi e lango i a Kamala Harris mo le pulea ma le whaafuaina o le tamau ainga o Amerika. E le ngata i lea ai ua tūlai mai fo i le maurunga atu o le tūlanga langolangoina o le tamaita i sui Palestine nei lo le li o Donald Trump o le partia le Republican i le suenga nei sa whaia e le Financial Times ma le aonga whapisnisi a le Michigan Ross sa whala waite le bailona taununga i le sa. E lesi vaenga o tala fau na maliu se tangata i se whaala velave na tupu i le no whanga i whaiei whaase enga i le aisa le ice skating rink i le tumalo Canterbury i le sforeile na te nei. Sa iai i au nanga soswani le St. John Ambulance ma awina atua i le tangata i le whale mai tele karai estete i se tūlanga ti ngā hina. Whaamaunia mai lai le leo lea whaala velave i le malae o whaase enga le Stavely Ice Skating a toa ai ma le maliwai o le nei tangata. Pei tai o lo tau fia le whala o tele ina mai o isi whaamtalanga ona o le manao o lona ainga. Aina whaalia leo o lona lua ai le nei o tangata ua whano le soi fua i te tono li tu malo Canterbury ona o ni whaalawalawe te tupu i no whanga o whaase enga i le aisa. O le whaalawalawe mua na umai le olo se teine tite se futolu tu sanga le matua e whapena pa ma la velo no unu a whaase i le aisa i le no whanga tu tonu o le Alpine Ice Sports i Christchurch lava. O leo whaabani mai le pulenga o le tālonga o le loto o New Zealand e to tasi le tangata i Aukilani na mā lona na pepa i le whailonga tupe e fast full $5 miliona o le whailonga mua o le Powerball i le sei o le Ballast o na i taluai. Whailonga mai fōi o le nei whailonga tupe mā wae ua tutusa ma le whailonga o pito i mā warunga o le tālonga o le loto i le tono New Zealand nei lea na mālo ai se urungali i Aukilani e fast full $5 miliona
i le tausanga i lua afe se fulu ma le ono. O le teimi nei, e le i oane la, i a le na malo i le pole stona ai malana pepa, mo le tu inatu i ai o lona whaai longa. I taalonga, o le United States o Amerika e au pito i tele ala tau pine na maua i taalonga le Olimpeka, ia ua whaaiui ina nei i whalani i le so. O le pine auro muri o ia taalonga le na maua e le au basket polo ta mai tai o Amerika, ina ua malo i le la taalonga ma le au whalani i ai e ono se fulfitu i le ono se furu ono. O lona vanua i leo Olimpeka so ua malo ai Amerika i le pine auro, o le taalonga lea ta mai tai. E le tusa Amerika ma saina e ta i fase furu ala pine auro na maua i le nei Olimpeka. Pei tai e fase furu faa la whai o pine siliva na maua a Amerika ai na o le luas fultasi pine siliva saina mai taalonga uma sa tau vai. O la whai o pine uma a Amerika na maua i nei taalonga se lau luas furuono fatusa i le ivas fultasi saina. O Japani e tūlanga tolu e luas furu la whae o ana pine euro na maua, tūlanga wha i ai au se tālia se furu ma le valu pine euro, ma whalani i le tūlanga lima se furu ma le ono pine euro. O New Zealand, na tūla i mai le tūlanga se furu ma le tasi, i ana pine euro e se furu, e fitu pine siliva, ma pine apa ma mea e tolu, la whainga ato e luas furu, o ana pine mai nei tā longa i whalani. Ai e na ofiti la tu o le Pasifika na maua le latou pine i taalonga nei i pale i Falani e tasi le pine si liva a Fiti a o Sāmoa whapea isi atu motu sa taua ai e le i maua ni a latou pine. O le manu malo ai o le tamaita i New Zealand o li kou i le pine euro i taalonga tā polo a tamaita ai i le Olimpeka i Falani le stona ai ua whapea ai fo i ona whamautu wina ma lona ofi atu ai e vea masui ano ia o le Hall of Fame o le LPGA i le nei taalonga. I le luas fulfitu tau sanga o le soifua o le tamaita i le nei o lidia kou ua toa tolus fulima ai ia te ia i a tangata o lo soifua pea walo ia ai le Hall of Fame o le nei taalonga o le tapolo o le lorolangi ia mauia le tamaita i o pito talavou ua ofi i le atulanga. O le tamaita i Siamani o Hansel le sa i maua le pine siliva, ai o le tamaita i maisaina o Lin Shu na malo i le pine apa me mea. I isi taalonga, wa le manuia le tangwa whai o le au le kapia le Warriors, mo le vaenga o le ngā fusi i le tamisanga le NRL, ina wa whai ina i le la taalonga mo le Dolphins i Brisbane i le au sa. O ai o le taalonga, tolus fulua le Warriors, i le tolus fulma le wha le Redcliffe Dolphins. Na iai le avano le Warriors e malo ai i le kikianga i le pou, ai e le imanuia le a le Leo Harris ta vita. O le whae ua na o le nei vaenga o telefou. Toi whafonga le tulas fulma le lua i tātou telefou, tala mai Sāmoa le whionga la wano ati lawa, ia e mai se ilusunga tāse Salam Sam, ia i le tulas fulma le lua, ia a o le taimi, ia o le ua luas fulu 5 minute ua te enei le tula iwa, ia nei minute fo i leo, ia o na whafonga fulai nei tala ta alonga fo i, ia ua tula sa i ta alonga le whaingon wa yaso, ia, ai, o le tele la fo le taimi ia la batu ngau la fo i fafo tatu fisa fasa la u fio i ta vale ia ai manui la nga luenga ia la ta vale to tele fo ina ia ta vale ia o mafuta mai ia i lunga la wala le taimi sa o le ia lo tele atu ia manui fo ia fio ingo le ia so nga luenga fai tele au wala lo fai New Zealand tele so se mele ve te wi tu ia lo ia lava ia mo ia goals po vai nga fo ia makai lunga le wala ia ta tu ia ta vale ia tu wava nofo i nei tangata olo ngā lua i lungo ala tele. Ole, ali ai ole tala leo, ia mo tangata fo i le au mai i se te. Ai muli ane, wa avea matai po se minsta fo i le e pule ale matanga luenga lea.
ia le ala wa avele tu sale Tanga leo ile tau ona ngafale tangata ma to finga vapia ona sa lango ina ia tulang fodi sai fana ia le ala walu I min stato no ale mi ile matanga wenga le ia la ilo leo tangata le ia sa tau la mua fo I lango ina o le fanga ina tangata lau tele fanga sa te ele matanga wenga leo ale walu tu mai ale walu tu mai o ia le lawa tu sa wa ia le tanga wenga leo o le palemia ia si tatu taria ia moni sa ole le ia e le se singa mta puna tari tu sa ma le au vanga ia o counselors ia po fai pule fo le tu malo o le akisman mo meu pule nganu ia fa mai la vanga le tele doa na palota o le tula fono o le te wina le nato tula fono o le ava malo si tonu o le taulanga po le taloto vo le o fe ta o le CBD o le Central Business District o le manatu lau tangata ia o le councillors po ni sa palota fa pela to o lana palota e fa mama pe ta tala tula fono na tapu ai le ava malo si nisi vaenga o le taulanga o kisma ai o mai le o lana palota to fa mausalia te li loka mau ele mama la to men palota o le si tula fono ton o le vo ta mama la mai me tu sei le foi na fa tu se fa te fale fa tu se ava malos e se lau limas furumita mai se fale sa po se a onga ava peo ile la tau fa tu ele ta fale lau fale fa tu la malos ia polo fale fa tu la malos ia ole el fale sa le te ngalue peo ole to fale sa se lau limas furumita va ele mafai la lu tu la fono kispen te le la pe o fio mai ni zila e foi lá se a onga ele me fai o la fa pel va ngale o istula fono en palota ai o la talai tu la fono ia la fa tanga ai o ma fo o la mtu atile na loka mau mo la tola le kispe e se fa le fa tu va ma no si fo o la talata tu to fa sa por to wa si el va ngol tu la fono le ele taun se la ulimas fulu va fa le onga o fa sa ma le fale fa to malo se fa tanga la I fale inga fale fa fia ai fa sai fale nei fale tapo fale aonga ana fo anga le pitonu yo e sa o le wai ai si o nanga dei porirua sa fi na o malo sia onga ma fu non tapuni si fale fa to e malo pe le sia onga le na I fente e na fi na wa local fale ava malo si na ina e le to ia yeste yo maltemina to ja fa sanga I le onga mal sa mal fale na e sia onga yau kilani o la fi na ula to I fale inga fo I to ti ja fa sanga I male fale onga e le tauna ia ina fa vela pe ia ele ia tu la fon fale inga ia pe o le McDonald's KFC Burger King ona le mai tau ina la to ele saunga le mume ai mo fa na wa yo I tamati le situ wala fa tau mai la to me ai ia fa yo na fa sa ia la fo le tau la mo ai nga le o ia fa lo lona ia no mo me o fa inga le vo tamati la to me ai tai mi o le lunch tai mi lunch fa wo di si tala lo limpeka di o ta u tala talo ia o wa fele ti uma North Korea e matau dia o le tala le sau I to Singapore I mai o I pelta o I falani e se fulu wafe lima se lau de tele o tau vana I ta longa lo limpeka tele lo pena o fia I le ono su tolu le lau tapua I Zimbabwe se fulu wafe lima se lau tangata tau va tofu mama le Samsung e po le Samsung telefoni ile tunu le o North Korea ai ana o North Korea ele ave in telefoni to dia o le Samsung po le Samsung o le company South Korea o la na lango la to ta longo lo limpeka ya le fo o telefonia Samsung mo au ta alo se fu wa felim se la e na au ta alo no Korea le se venga fe to dia o mal termine la fa ya ta unga ya North Korea South Korea ele o tau venin me tau wala sa uni ai tu el wolte me tau me fo le no
e tangata North Korea ia mo me o paluni o no ala pisi paluni ai fa felelei mai I tu sa ai e fa leo te tele atu e South Korea la na mo me o mo loudspeakers we leo te tele fa sa sanga o ya North Korea mata I fi au I mo me o fa se silanga mo me va pena ya tali mai North Korea o la tu tanga la pisi voi la tumu la pisi no noi poluni e fa felelei ma isa ate lo la e se vera man e fo le mai ta la ta mata fa longo tu e ma tu nga e se fo le lava ono sa io ia to inga atunu wa I on fa pe o ni atunu o le vana tau ate lo ma fu anga e le ma fa ye fa te inga fa pe o e South Korea North Korea wa le tua o itato fa pe le fa le tele atu la fa pe le tango tatu I le la speaker pe o North Korea e Sāmoa I on tai on tangata le watu fa sa longa o le mo te la ngona mai I le tula o tango la fa fele le mai pa luni le no la pisi fa to ulu I to o le tai me fe pa I Itali ma pa lo ma fana ma taula ti atu pe yo le mena e fa ngata na fe pa ia I li mo tangata wai fai te ngata I la tau fo so I vua wai misa lo uri ia polu lo mo tau tele ai o mal termine le ano no fo fita America I tono South Korea fies fu wa fe la no fo ya e le lo po a fe ese e fiso ya la tau zifi malanga isi o mai isi ono le po le ngale te lo ana le no fo fita America I o le vanos fa ye no fle South ringala e fo le tau ai I upuma o to ai ngana o to ai ngana pe le misa le tinana masiana le to do sentam to ai ngana na se la tala malue to ave me passa o ngana ave me lo tu yo ina ya le mo mal va ngale ya se la alua I tonga tolu se la tala ma I tonga tolu le lu eso fari le la manta tolu sua Mani le misara ingana. Wala na ta o te e pe ole compagnie de South Korea Samsung or Samsung. E ia ia o filetia no Korea tu fanga telephone. E pe vole misala ingo vole le o so mal fa ya vala la o la inga. Ai se me la o. Pasa o lom tu. Le yo nga ka tu ai. O so sel fa ya va. O fa ma la nga le ainga la le se o nga na le ainga le fa ya va. La va la o la ainga. Le ta ele. Ai va la o me la ainga la. Me no me ai, ale o so fa ya va, me le ta ele. Me le o ta to le ta ele no me la ainga la. Ya le fa fi fianga ta ya o. Stala tau fa atai. Oi ya nga fu tau fa atai o le va ya. Ya na. Ya o le lu fu na mo ta to. Ya. Ole to fa mai ta fa ya al e longo fia wa e furu I wa e wa tolva ya so e te le o paipa o tangata la sa ye le lo langa ya le to lu fu limi te tas fu Sepea, a
Fianga mana vai pese le papa soifua le vaenga o le tatu tua ina o te luas fultasi minuti na tale o le tūlai se folu. Ya, le la ta se tulo nei talo talonga. O le isi tala le mai tau tui. E ye ile li Amerika sa ofo ia ye le tamale a tatou o ke. La te whaasoa ina pe tofula o male auro. I talonga lo limpeka leo sa maununga. Ana mana ole di Amerika le ia tau va pe po mo la. Ya uma e malo lo ni sila. Ana la mali li. Te manu tu sala o. Ole mo lunga o la o sona ia ia lua te si male tolu no mita. High jump Ya, ole matati ala ia lua te si male fali ma mita. Tu titia lua mita male afa. Ya o la ole lua te si male tolu valu mita. Le au umalola u pa u maina. Ya, fatu lo le ni usila pe ape ala fa so lo la e tofula o euro ai musu mai le ai fa wo pe. Ya, tu mai lo le pa la lo le lua te sima le tolu ono mita. Pa u ma foi la o le sa tu mai lo ila lo lua te sima le tolu fa mita. Se tau va ia po e malo. Ya malo lo ni usila. Se li va lo Amerika le. Ya, au lo ni usila. La so na ngona pe ta ua le o fatu. Ya, tu fata o mole euro fa ngata lo tau. Le u te mana o su e po yo ta ua numero tas. Oi, mo wala langan na Amerika. Ya. Ana fa pe o. Ya, o te fatu ya o mana ya. Ya mo lo euro sa mo. Awa ana au fatu la tata va a te o pinsidi. Sala wale ise euro sa mo mo no. Ai vai lan toi pa uma ila lo le fua su ele euro. Ole wori. Ala wori to a mo le lua te si mal tolu fa mita. Ai na ova umala o lua te si mal tolu ona mita. Te mil sa wanga. Si ilo le lua te si mal tolu valu mita pa u umai. Ia toi fa fo mai no la lua te si mal tolu ona se su e poi pina. Le sa umai sis. Toi fa pa umai la lua te si mal tolu fa. O so. Fa to asa o ilo. Oila le pina ulo. Usila. Ono misil pina euro le ina wa le do pe to o se europe le ai isi o le Ai sao. Tu sala no manato ma le ile. Ya. Le la ile nga ngol fieta uva. Fieta uva. Tu sa pe lo wanga tele so lunga. Ya. Wa na la no le olimpeka fieta uva I pine euro. Ya fa pe o ele na fa mai. Ya fa le ta uva po ai o ta ua pine euro. Te wa lo e fati. Ia na upine au noi loa ia te lo pena mo sa upine pele. Ma na ia te le tau mawhainga tama i ta i oriria kou. O le aso tofi ane te nei. No matamata I le tāre te ine lea. Na tā ia liria kou o lai e tau ese fitu tangata lai numero tasi. Ale tulango ale taimina o lai even te li na o tangata e langa tāfu lele. Alo por empty. Pensina le even empty. E se ale empty na masa empty lo ta. O le even le tau tangata tāpolo. O te mata. Alo po Evelina. Pa wo bela. Alwe man mana mai bela. E tala I te mai te o rira ko na o matea e le laki ai o lunga langa ua mamawa le alu tangata la e to ese fitu numero tas te minane astofi ia la tu te ta sole ai te o te mata tu le lesforile au ui wa lona tolu wa lona tolu wa to ese le lima ia la ta ala e to ese le valu tangata le numero tas
Le so muli la so le. Na pa alu atu tai ton to te fa popolis. Te fa popolis. Pe alto ese se fulu ele na man malo i ste ne wa ele i le na pini euro. Ya ole tu ta ole pini euro. Awa te fi wa te fa mam lama tu ate alto ese ta si me fa popotas. Ya ene nefu mai ala lau tiro mai tu fu te ia fa popo ia me sili le wa pini euro ri ko ya pol te no litia. Le bo wa litia le fa sa mo ta tu istene. Bol talo le tau to e del lua. Ole tūlanga la le ui au no fasolo. E fiu e fa mam la matu sole te va tu ai fa no numi e fa popo ia me si la mo pina au. Sole ole le ala no fa no numi. Ono ta longo ta polo. Ale sa o ile e ole MT ole pensino ta vale. Sa o i male fua malu. E se MT se even. Yes, le yo peo me na le a. E o por de vela le aso to ese le lua to ya o tal ya ta to malo tai ta pen o le si ta to ta to fa solo pea I nei talo talonga ya o pine ye le o ye terminate o sili America fast for euro fa siliva fa lua apa mea se laulu ono pine sili America l'Olimpeka lua saina fast food euro lua fitu ia siliva lua fa apa mea iva taspine ya ole aluatu lana euro ya pani lua food euro tulang tolu Australia se fulu valu euro tulang falani tulang 5 fulu ono euro tulanga ono Netherlands fulu 5 euro, tulanga fitu Peltania fulu 4 euro, tulanga valu South Korea fulu 12 euro, Italia tulanga ivas fulu 2 euro, Siamani tulanga se fulu 2 euro, ia New Zealand loa se fulu euro tulanga sutasi, ma eu fulu tamwai New Zealand. Fua ia tunu te tele i o lalangi a le filo i New Zealand. Oka, mahanol tamwai tato au ta alo, te e wile vai, la wolo vaa, la utaito fitu a teine, o le... O a feleti, inisi o a feleti. Ia, le na morsi liva leisi, maua le teine Sāmoa, vo i lena maulan siliva. Ia, ma le tele tam fai teine Sāmoa lena, Ta o le nei atas, ma nei a tele. Ia, ma steine o li tia lena, man malo i le golf. Pina euro, O le manei ai o le whaatanoanga e si teine o le Sky TV e si teine Sāmoa le na maua le siliva i le tongi le pulu mafa. Ia. Alo lua le whaatanoanga te lope na matamatai. Ia. Tangolo teine whai News at Sky. Tia mai, ia e le melo te whiwa tua ia oi. E tango avel fu o Sāmoa. Ia tangi lau mas teine le. Ona o e mana tua isi ona tamana mali ul whātau sanga taluai. Almana o ngale si on tama tu lei alan ta alonga le ia o fa tum tum ngolola pangale le wo o ye lungol tum tum ya wole si on tama ya mana ia na fa pesa ile le tele ya New Zealand ma si au fai interview lai loa tu sape le o tau var te ne fu Sāmoa ala ilo Sāmoa ste ya na ula lo le fa ile o il termina ni tau o ile pine e na fero ilo tene ula va per fu Sāmoa. So. Alai o fulan o fu ta alo New Zealand. Tua mana ia tele. Ia, mana ia i o to fia fo ia i si au vaanga na whaiele il whaatata noanga. E fau steine le, o le teimo mua le Olimpeka. Al teimina na tawai le tongi. E moni. Se le to al tangata. Io, e sa o le ia oi. Le ia se popole fo le pe ia le se me o tupu la e. E whaftai o le o manu ia lan tam whai. Ia, sa o le. Le o fwele e New Zealand le na o so le o so mawalunga. O le toa ia i whaile ia ma se vevesi vo le. Ia. O voi a wingo tangata New Zealand toa le ia. E le lau mai ala Olimpeka. O le si Olimpeka le la tani malo i Los Angeles. I le lua whenua valu. E whai e le aso sfurwha Julai o le staulu sfuru Julai. E pia fo i malua vai aso e whai ai. E al mea vave fo ia. Ia. Lo ingo le si vai ngalen tau val tau sangan lei.
Ele to tau va lua fe lo va lo to matu. O swinga fo lo impeka le na matu nei mai tau tu sai fo mali porti au mai. O pe o tumu i mai ti lo impeka. Au ta alo. O tele au ta wa ngai o ta tolu fulu pe o fo le o matu tua. Ele pe o impeka ya sola. Ya na ya tata matu tu tele la matu te nei ta lo nga fele ti tumu la uta ilo sfuri mai lalo. Ya velta mai ti la titi len so pini me la Australia le skate fa se evole le ngor si ma ya ta la vo wata mai ti o olympic mo o sta mai ti le ta is furu ono te mine e o tu le fata usanga ta ilus o si vo ta mai ti na o furu olympic ya mo to ai mata ti le ta la vo tangata Malo, la sente nei na matai ta mi sanga ATM. Ya fa ai tu malo le ta tu Wellington. Ya lenta alo ta tu au le Pride ta mai ta ila sto 19 nei ta alo male au la lo i fair. Le Marcos. Ya lenta alo i le paka i porua. Oh, ya mai ta alo. Manu malo ta tu au mana ya tele au ta mai ta ile Pride. Ya manu malo ta tu au le Liona ile au kilani ya ile Sfarin nei. Ya el Paul Freile. Ya manel tam foi ta tu au. Ya la vatula ia le tulanga nei la isi au atas. Ya. Ya. Tau naki e tolu tasi manu malo ya counties manu kaus frulima. E na wa mai au kilani fa ya ina lua tasi lua iwa Wellington. O le au cancer pui tolu fa manu malo ya Northland e luas frulima tasi. Au lea Otago na whaia ina ya Southland. Southland e lua Otago e se tolu. Bay of Plenty manu malo tolu wono i le lua tasi e Waikato. Hawke's Bay whātasi manu malo ya North Hapa e tolu lua. Ya ma Tasman e lima wha manu malo ya manu o tu e luas funu maritasi. Ya o leisi tūlangana na ia ista alonga. E pe ona o le tamirisanga leo le whalato i whale tātou Wellington a New Zealand. Pi. Ya, se mai lo le talong whawa malo le mai tawina fo le whaingol vai aso le talo le Wallabies ma le au Afrika i Saute. Ya, whail talong nai Australia. Tolus fulma tolu Afrika i Saute fitu ia Australia. Ya, al talonga tātou le olopeleki ma Argentina. Ya, le na mori mawina. Ya. O le whaintate le talong. Tolus furu walu le tolus furu. Ya. O le asa u ai le talonga o ani mea na misi a New Zealand. Ia, o toi ngā mea whalelo le pasi le polo. E le o alu sao le pasi tangata le iai. Ia o tātou line out e tau ona toi whaale leia. E la iti o nei whaale tonu. Ia e na whao ngā le leima ia e Argentina. Marisi wanga tamita wina talonga. Batua maua lunga le tūlanga sa e le. Le mea tau skalamu le talonga. Ia. E umane le ale afa mua le nisi kalamu. Ia whatoa o tau mata le stalong whape. Ia e vai la e matua vai ale nei luma. Le foweti. Ia pia o le foweti ia pia komai whelele whaisine maa nawa pia o le teimur skalamu. Ia ale mele na iai. Tau wheturi atu yo, tau wheturi ane. Ia mai ia tūlanga whelele te tau ona whetu nai. Ia te awa ia. E tau to e fo i parrot le numero sefulu. E mo estama leo Mackenzie, e leo tolu nei ta alonga talu na numero sefulu. Ia mo ia e lele ia e tua le sefulu lima. Tonu sui mo e mai ai. Tonu sui ai to olua na ia ma ai nisi stato numero ono malosi. O numero ono ai e whetau ia tam Pasifika. O fiu New Zealand sui sa numero ono sui ia te mkaino ele maua. Na stiti ia e te iloa ia fito a to atol se lau paseno stiti lisi ilua tau sang. Walela i titi. Ola ta ia mata so le ua tau masta mo sa vea so le whawhito i mo i le. Ua alu sa vea malpolo. Pio la wali ia i tua lau te le o whatini ia tinga i na e o tu i tua e le tini il polo il po. Ia vai le polo le na whao e sa vea i luma ala si koa ia. Ia e kiki mai whai line out. Ia whale tonu tatou line out. O isi taimi au New Zealand i tau sanga i wa te ale o maua langa le fitoa tau a matal whai anga fōle. E o mailo tonu lau wha leo leo. O mailo matu ato e tonu lei ia o mailo toi wha spaka al talo. Ale anga mailo wha leo leo tonu. E le se swing o leo. Ia.
Pe ele I mino ele au luma te mino na mai lau fa le au pale wa se ta ula to reserves. Ya le wa fa ingol te mino impact players. La to mai to fai swing all talo. Ai le fa intato va I Wellington le stone ai men. Ya, sa. Ya mai filele ya te away pe what wai fu ina mai te tonu ya la wali ya sai tua. Ya mai le se uri to es fu 5 minute ya ai le to ala to ai le time o le ve sitalo. Na fela tai ai. Te lo o le stalonga le luma ya. Te lo taun fa nga la uri Clark. Maro ro se rizia ide o ye longa na tu lai mai ya. Te lo ye e tau le fa nga ni usila sta mo Clark. Tangata na wa malosi fo ye fo le fie fo fa tautino yo tau le fo ma au ya sa au le ya to inga tangata fa pena I Clark ya ole na tasi tau sanga le na sai ni Clark ya e no fo ni usila le la moti no alo nenga malo tasi na lu lo ola va tu Clark na si pe le fa ta lo ya le mai maule alu non tai alu le liki la ma mi liki te le tupe alu e sa me ton na una o ye e ile alo Sāmoa lea sa ta alo ile au Sāmoa te to fitu tamale o Penlam. Ia le ua tu ua nei Penlam ia le uni ia al watu lo le liki le au le Dragons I tonu falani. Au saini le au liki na ta alo ai se ia o atu ile fai unga o le lua fe lua lima. Oi, mana ia walu ia fa umailo na lang ta alo. Au te lo to fo mai fo ia ile uni petu mau liki se stau sang. Lo mingala ale le ta alo lem. Ia e una piki le au ale to Sāmoa. Ile World Cup le fai mai nei Australia tau sanga lua fe ro. Ale lo pole me na hui tama vai mama wa tamata alo e po feli po la langi le la talata mai. Ia sa o le ia. E tarsia. O le si vaenga le ua mata I le lakapi tatu I fo I tuai. O le ua mata na whaanga I o I lalo le tūlafu na fau lakapi le toi wha o taunga ina o le taimi. A ki kil polo le pou tolu su se kone. A whaile skalamu e ta tauna tolu su se kone. E a whapena fo I le line out. Tolu su se kone. A whapea lai ele foi le pe tato au le tongiel polo to ai uma tol se konele tongiel polo e salata to free kick e fa me ia tu lai tonu sfuli mamita man line out me fai de sala e free kick ai le sala vo le penalty o le swinga na le ton fai le la langi a woni to e per ta longa vo le alma no fo ia nga yo ia ta longa te mi ia le swinga na pe vela skalamu a uma tol su se con ne ta to le tongiel polo tonu ele I tongiel polo ton free kick le le fai na fai skalamu usa le va pe il mato au le wasala free kick no va tu le lo fai fai skalamu ele fai tu la von fo free kick ale eu kiki e mana ia fo ye sa ta long ele ngata sa ta long ai se fe fo ina tamol fo weti ta tui la to uru ta mi uma ya pe o le sina tu la fo no mana ia fo ila ta ia ai mana ia ai to fa sa to lu su se kone kiki el polo po a sa io no su se kone kiki el polo po pa walo na la tu la fo no le a fa pe la luos fu polo ila kiki el po e luos fu minuto le la lu kiki ngo polo po ya sa a va pe se furu mato sala se furu to sala fi masko nga luos fu to minuto va tanga luos fu oi e ta se furu minuto ta to ma na ia le fo le tu mai la lo to fu se kone e wa non fa tu ale polo ya la lo tu ya mal tu la kapi ya so ya pe na e fa mata ina to e alu le si minuto tala se vai to aki kele yuni la to e lo nga 2 minuto alu e pe waso ya to minuto tala se vai matala mal to tini ya mal minuto ki kel polo ya le si minuto to tu el to tini o ta si me walen ko to tini to vai te to tu el se vai am fai na ave tu fa mo nga ye le sa o te mi o ti ki polo vo ya via sole te le fa o te o foi la wari ki polo te mi ne o te le no para me ala ina tu ai
no fatu ngol pono no fatu tu sole. Oh, ia langa finga tan fa mamlama ya tu. O se o stem fa mamlama tu. Fatu ngol polo volele male. O no le polo le fa ngai te mini. O polo ka pi ya to vai te mil polo voli. Ia le tau fatu o polo voli wa ta tia sa o polo ka pi ia. E umi volele lunga sala fa la fe tau fatu. Ia al polo voli. Ta tia lungo maaki. Sua ki va tse ole unga le na eta lo ngali ki va ngol va yaso ya ole wala tatu ne ta milisanga lu fu tonu le we lu fu fal verso fo ya na umai lo le la tala tatu ya se tema umai ole ios na fa ina le Panthers tolu fa tolu ono ta lo mata ina le na ya il fa ngol va yaso ole Titans e le ACI fa le Sharks la Pitis fuluono manu malo sto me lufu valu. O le Raiders e lufu fa manu malo ai le si iko se fa ono. Ta longa le na tole tolu se lau ta longa le di Sāmoa o Chos papali. Broncos e fa lua manu malo ke au pose se fulu valu. Bulldogs e lufu valu manu malo le Dragons e fulu. O le Warriors e tolu lua fai ina e le Dolphins e tolu se fulu fa. E o le Knights e tolu fa manu malo i le Tigers ia e se fulu valu. Ia e o le taimi nei le ape whai o ta alonga o lo mua lava le Storm. Lua le Panthers, tolu le Roosters, fa le Sharks, 5 Bulldogs, ono le Eagles, 5 Cowboys, valu le Dolphins. E o le Warriors e le utulanga se fulu fa ia o le iso na havanoa. Ta alonga la le verso nei ia o le Paula Stoffie a mata le Panthers ma le Storm. E o le si Eagles ma le Warriors e le asfaili le valu le po. Ia mana ia le ese taimi o le Warriors e ma ta alonga lo Blacks. Ia ana wha ua whelo i sta alonga na o le liki i wha unga lo easo. Ia, masalo umatua i ma nei talo ta alonga mo le taimi. Ia ai malo al fafo me le tunu le uta tunu lava le tula sfuru. Malo lava, ia la tato mafuta pia ua le tasi e tu watu i fasa lunga e tasi sa i Sāmoa. Ia. La so malo lone ia le la vai mai foi ta se salta ile auli ia le la vai foi na i pespesenga ona wato i lol tato por kala mele to i fasal la ia mana i musika o ne aso tasi ia alo va tai ele i taina tu tatu pese se to fa talo fa tu ai si fa fero email tatu tinu fa talo fa tu faltua ya lupe ya Malinowski ya mai Brisbane Australia le wana Sam we mai fa talo fa tu ya vai oli va fa te la va Wilma atoa fa talo fa tu ya ma fo Eric fa pe fo sunga Kevin Swalker sunga Samsoni fa launga fa pe fo ya utumoa ya ma fo right ia o pili tapasi woi talofa tupai mafuta mai Brisbane ia sunga talivui fa talofa tu manuinga luenga fish malo lava fatai ia talenga levao to lei tapula malo lava fatai levao manuinga luenga sunga nai en Williamu ia mesfo ia fa mausili si nava ia mesfo ia le sunga eri ia leu fa talofa tu eri ia sunga manufo le pepe ia fa wolo tatu pesele ia na solo le martatu klame
Siva maya ole tau sala, ai ole ane oni tama, e ole te nei a tapa tapa, e mase sei polo lanula, ama. E mana ia telefo i le vai, i se tama i taia siva ai vavai, ai atu pa amalo.
sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no forene ita wai so se sili la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fatalo fatul nei tai au fo ya to umalawa lo mfain fa fonga mai ile tau tua masani al si fonga le lau mo pole Sāmoa Capital Radio lo no ofisa fa salau podidoa I Wellington nei ma tau tue fatalo fatul nei tai au tai masani nei o tala lau alunga al vayaso pe o na iai iaso fa raile te itasi Taltan noa e whalau tele atili ni mta upupo o ni tala sala walunga I tala fall neva ya soile ngā tailea o ni vaenga o iaile au nanga ma le tautua a le si ufonga lau mua. Talo whalawalau whionga ap masanga ma lor soifua. Talo whafoi a saunine I whatalo whafoi pa I maurunga le tato whafonga si ufonga lau mua ma lor lawa le soifua maua ma le langi mamani ni yasu. Ya, malolon sa, tim fu ni tai au I porirua talton fu fa pena to pitonu. Yo, ale le manulu te le siria na le manulu a fiorolo ale tau yo mani fo. Na, ia. No, ia ai mo moi ni falinga po ni vai ngo fi fai lo tato. Mane a tonu o navo e tu le fu sata tanu ile. Ona fo le vai aso ngana le kokiela ni ya. Ia. Ia, ki rana leo whafonga fo I mo mei whafonga ni tatenga lua whatasima lea fo le atuku ki e lani tato po kalama sui po maloina. Ai, o le sa, o le vaso te taloine sa, ta ue fo I sa whai whama vainga maptanga whai whi au manisio. O leo whainga luanga pa I ale tua. O e fo I ngā lulu le tato po kalama o le tio, I lunga po kalama o asolulu. Ia, mesi fo I whainga loto tai au. Ele songa le to ina whaatonu ia whaatu tuli setu. Ama le whale to ia mi ripa. Ia atonu maloa o na ngā lulua ile ma ua malo lo pensione. Ile mai au le lua se fulu tausanga. Tanu na au auna ma vea la whaife au o le ekalesia e whakasa ile Hat Valley. O ia sa whiliwhiri e whaatonu ile la tau pūlenga. Ia, whamalo lau whai o le whai, wa telefo I te me maula no taltanoa ma le songa ia whatutudi. Ia, stasi o loa fo ni ngā luenga e tono New Zealand ia me se fo e whakasa. E fo la mana isi whai au ia o le tausimtanga luenga. Ia fua tuisale tolo. Ia malwhale tua ia fo I vau ese. Ia o le kale sia me tutisi. E whapeta ma whapena ma le tausi matanga luenga ia missionary tuita mai. E malwhaltua ia lolo wha. O ni fo I au ona le tua ia o le
a fo I ngā lue malo si la le amatanga o tātou lotu I tai au, ia mani tō te leo le maftanga whaiwhi au. La tō ia le mō le awa noi o maima a tapsai na tātou polkalami a staitasi. Ia ma amatai tātou whaasalaunga si ufongo lau mua. Ia muli atu le whaatai tele lawa me le wha malo le tātou le tio I teimi fo in tōtau tua le tātou polkalami. Mai te tonu muni lela atou o isi lela se atu mwani si fo inga luenga isi waengo ale o New Zealand o fafo atu. Ia la mo whela wano whanulongo fo ima tātou whelo I lunga pia o le ea. Ia a mule to ine a whatuituri ia. A tonu wo fo le teimi te wani malo roma koma mai ngā luenga. Ia mule a wano la ua ia male a inge. Ia fo ima lo loa I mole nei fo ima I tau le soi fuanga mele to mule to le whaftai tele lava le tātou ofisa. Fasala lau mo le tō sao tāua I tātou polkalami. E ala le tala ina o le tala I tātou vaenga mo le fo I le whionga le tua I longa le tātou le tiu fasala lau. Ia atonu savarina o isi vaenga ia la tatar no I tele I o isi mea tupu nei a me se fole olimpeka le walo o lo. Un mutai nei tātou ia Lydia Kauma nisi fo I Mese ia Lisa Harrington, pito fia nisi pina o le mo. Ma Amy Fisher, wa le tau vā, le tau mana ni sila. Me sila nai tau tau vā ni sila wa a mo le se atulua le se olo isi pina tātou. Nā, ma nei na ona I teine I tau fituli fulu tālunga o le pole vault, le ta mo e ai a mali tau I o na oso mawanunga lea. Oi. I to tolu le na o le final le ista sina. Ia alana mana ia le tau whainga nei te. Marie tele wai e tō tele e le sao le si la sanga nana tō e sao tō a fili mai le tō iwa e le wha pe tau no whatas. Ai te ia walaki moi mo tō tele na te mo mona I tal whaso pito talong I New Zealand o mau wes tō tōru e o whatas I runga le si la sanga. Nana o whatas I tō tō. Mai maula pano atu e sau tisi masipine ulo ia atu e deman wia mai le si vaenga na. Ia e pauan me sili na ua iai. I te tonu ulfa. Ia na voi lunga le top 10 ia, pe ale vaenga se fulu le ia desi tamai tai nā tātou. Ia, a tonu I le whaingo fia patawa vai tu fo I whātau tanga koleni ai, anu atu le molpine ulua whapea ai le lo. Ai numero ono pe numero se fulu. O numero na o le laulang. Ioi. E le numero tonu o numero laulang. Ia o le vai le piliono tangata fitu e po flata la te valu e pidi ona le wene le faitau fai la no ia na te numero 1 mana ia te tau mawhainga na ia tau maita ia lena mau ispine au roi lua ia te whanonga toi I mita ia ioi mana ia te lele mua I fo I le whaana I to wha e na e luma ia malisi uli ina le ole fo tia wila a le ia lista maita ina e mana ia fo I wa e to o lona kouto lona tama Mane te le tu inga talonga na o fatasi e wa o isi peisa vili vai fata tainga. Ia le to la tu ato e au ale o le atali o le afini. E mane te tu so la pine faito bona wa lena kolini le tamani. Ele te le se tu pe alu vo ile tau tongi se fa ya onga. Na tu mo mala o tu. Tu mo mala o tu. Mesini na e no mane te le va ia tu langa I talonga. Ia male au fai fo la tatu pine ulo na wo ye ni. Pe ia was futolu ele no fa no atu ni ta. Mane te le futolu ia ai pe fie e ono e ia ko. Ia wa lima. Lima pe ia. Ai lima ia male tasi a male ro e o bronze. Ia. Lima pe ni silva. Mane a tonu e o te loe e uma ele so pota o to Moses tatu pine ulo male pin silva. Lo po Lydia Cole lela. Lydia Cole ela tu toru el termine Ine tanga polo. Ia talusia te talusia ia malo ia mosana pine ulo e. Fa ato ile setile wa lena siri vai lesi olimpeka apa me lesi olimpeka. Joela le aurole. Na mane ia tele pa ona mowol vaenga na a mowol yo mane ia tele tato. Au taile ile a vol olympique mali te lo falo lo kule le si di na o tele lo le o le throwing o le competition so ke le lo tele lo la po le avol po le mafa po le ti avol le po le ale mele ne tung
Ai o mo tu lo li mele fa interview reporters. Tanga se fo ia fa sala. Ele mo se reporter. Ia no fo lo le si di nan tu tolu interview le li le mo le mino. O le Ukraine na tanga te fa ia interview. Ai o ia nan tu tolu epe. Ai interview o le ko me lo le a ne na te le mo pine o. Na to e ale o le fa la interview fa pe a. E fa o le ngal venga le fa telefon fa sala o le o wale e de si ai ele ano to inga ta longa e o isi ta longa e fifi mo tanga a pio na ta longa i fa le ano e na mo le si e ia o pine au ro pine au tu sa o fa pia a to no le si mele ta no ma fo i la to e fo e ta pinanga ta longa fa pene o te to no lo ye si po to lo tanga ta au volunteers fo i fa le pe au to tanga se po tu le e ta wala na o fo si interview o to lo le si fo si interview ia alo lo si lo va ngale foi la ul interview o te ia wa la lo to mo la volunteer la lang o ye o foi interview tanga ta ia ai ma dia voi va pe e se voi to inga mele tu pu ma nei ia o tai foi lai ta longa fa longa tu fo isi fa ma tala ngai ina isi tanga ta alo tai pe la America e tanga tana pe na tu langa ono e pe tu langa lima le ta longa na sa ta alo ia na uma to e fo i va vilo ya le fainga luenga wai e le lava ni tu pe e fa tu pe na na ia lo na ia a inga matulang pen e foi le si te nea o ngale investe ia it's tongi foi langa lana rent po le no fumautong ia na uma fo ta longa tu sfu tolu alu lo fo e fainga luenga so se tupe ia no fa tu sai le stanga tale fa salau it's tongi tanga tale po snubi dog po stanga ta e fa salau ia fa tala mali ola na fa ngai ta longa lo ni be kai fa salau ta longa ta lima se la wafe le aso fa no lo tu le tenu se la fa sa anita e se nga o tanga ta ia to tono tongi ma tu pe e mo tanga e fa sa la a lima se la wafe ele aso a tanga ta le sa tau vai fiu to a kulini tau fa tau sanga sa wai ole tanga le mai mo e matamata ita to ai lo fa sa la ale e oi e na to sa i fu stupe wale fa tau sanga lumuna ia ai la listanga tana u fa no na ola ngolango le repa mai stanga ta na u to tongi ave tu pe so so ne de tu tinga ne so le brint o ia e lo po vai ngal na ai u fa no lo mai tala na tanga te tu fo i fainga ben ia to no nga fo i lo tala fo i le fai lo fo ina fai lo panga tiena te ia a to no ise angilu lo fa ni a o ma so ni tu lang fa pena ia e tau si fo ina ia lo Sāmoa le tau vale si me mafawa o me mafawa pe o vanga na i fa tali pe ono mau i se pine ta tau Sāmoa mane te tau si mo stato o lo tu sa pe ta si le pine al pine o to mane ia ta ole ia ai nei vainga ta o ia msanga so i fo malolo ina fa ta o pe ona o mai i le to laule le vainga ia holona ma le lato vainga ia o fa manato pe tui pui tui o le fulu tui o le misela o le mami ma le rupela mo nai fana witi na fo ia o nanga ia tai pe o le Pacific Health Service in Hunt Valley e la vai tala la lato clinic po o nanga nai talwa to le tau Facebook king po se pe fa to langa sa wa no na lo lato au ia e fa eu tui pui ina ia pui ai foi fa mai sala va nai fa na ia ma vai termine ol fulu e fa ta wala vai ia mai ngai ia mal pui ngo ainga ia o ngal venga na ta to li tio lo fai pa ang fa ta si mal su fo malu luina tang lo longo ta to atunu ia o tu ngala va to ta ti u ta fo e fa il tonu le mo oe lo e la su fo malu luina ma ainga ia ta to va ai fo i so fo nga mal tu po al tangata ale le ya na mata mai ala titi e matua e ala e le ya ai a misi lo ni si o tu ita wole ta o na fai ala titi ta mai titi ia e te le ale si ama no e ono mo i mai ya i fa mai pa matua tu po ai tu no nai mane ni fo fa mana tu ta ya ni ia te le ale vai ngo o tala fo i be ona fa no toi i upu fai o le malo le fo i wala nga se fina ngalo
sui minister leo le il vanga le ia Shane Jones before le fo ia langa ia finanga le fa ali ai fa tau company LTC e tau wala to ona pe ola fa ina fo i mai se pisini se mai la to lo tele la to fa nga ino le LTC mane o si tai mi o tempo a pe o ti fi tele ia Shane Jones mai man le ia lan fa nga ngana yeah o le tangata o le upua lava tele ngana pe tani e malon fa nga ngana ia la o fa ali lona le fi tele e ta o chain tailors our generators Marie Taylors o fa pupu tu mai le chain matu mo le tailors tu fa mo le retailers e na lo le chain tailors le upulata o le fa la profiteering o le usa ili ia la tu pe na tangata ai le fa fo le tau so fu nga le e mo la tonga venga fa i te tono le lo le tolu vai so o ma vai wa double pe fa lo ina le tu tongi o le elitisi le fa nga isi o company le fa o mo o lo am fa ngo si ia ole tama o aingo New Zealand fa no lango tangata ia ai me se fo o nga luenga a tangata so fo le a fia i le la o ta te le tau le tisi o le o fa ilo e si company o la tola o ta ofi fa malo longa luenga le la stupid toni le tau le tisi le o si e au si la o mo fa ilo ma to fo le va ila ta fia i ona le to fa o ma to business ia o manufacturing o la to ia dia fo ngo si o lo e o le tama o aingo New Zealand ia ma manai tangata ne fa ngal vengo le fo la a fa ina i ala fa ali lo le fi te lo St John's o yo mi sala ngolango ale vanga le energy ia be fa te ina fo le fo le commissioner po le regulatory authority o la to na le va ia tu lango mate tu ina ia e ngal venga tangata ni po la me o le foi la to ngal venga e si to o me le tu po la mo tong ta te le tau le sisi a wai le ngate i ta company ne o le vo le me ta to o ma le tong pilio e sisi a inga ya na la o so mai mo Simon Brown o i foi na le o mi sta to wa na fa mai sa o le o mo na foi to ilo e ai le avanol malo e sisi la to o i tu la fono e pui ia mi o fa pe ma fa ton ia o te loa lau e nei ma se so o tangata nei o le Meridian o le a fo i to inga generators ma fo i ma retailers nei ia le la to fai fa le la to nga ma Genesis le si va nga na e wai e one la vivia i le mele ia le fa mai la to tala ia o le ai nga venga ia na tau fi mai le to fa la me wala tinga ina tanga a fa peri fa ia nga venga fa lo si tu o la me usi e lungo tau ale tu pele na na se fi mai ia ele bisa o tala le si professor le university le tano a o nga lo ya to o company fa peni chance ia me la tau lo o profiti mo shareholder tanga ta fa sia ia me to li tau fa fo tanga ta ia fa nga ia power le mo wel tupe ia fa la vela ta to o mai fa nga le tisi ya ale le tisi o fa ta te le so fu ale le tisi le fa ta fa sala na to no se le me ya fa ina ta to le tisi fa o kuka o fa ta ele mi uma fa pena ia o le la o fa e ta una fa se ela la fa no le o interview e mo le CEO o va ngale va ile tisi ia te le lo foi por la to me no fai e de mate tu le nga vengo le o tu la fa peni ana fa pe sa no mo la to o le si ngol ta sa ta ta la mo pe ta fe ngai pe ia ale me si dia le o fai lo le la mo amata na to e anga e le va i to ale le nga to mi sta le o la ngan ta ia o la to fo le va ia i mo ta to mo tanga ta la te le le fitaui po le talawhianga i o le si o le pāo whaapea. O le mele o te vai i a mionga niso company. Ma tau lia o le ana mo nei a le tax cuts fo i le whainga rua. Ia. A le te lea maisi vaenga le na tipi fo. A le whaapea la to o le lau si lungo tupe tangata nei. Ia mwhaifuna tongi pe a si lungo tau o le pāo. O le ana na whai me si tau talawhianga i ele tūlanga o tamao ainga le i a si e lunga ma le pāo. Ia wati le ale le o si swing sa si le oni mai se tax cut.
O fo ina sa o le to ye le so sone mal fa mama avenga le sa fa venga malo vai atu le winter payment fo ile sa so sone nei tangata o to ma le mo lungo o to ma le le fo to tele na ka pensione o le je tu pe to le ti se le sa mo ma le ya o sa e pe le mele fa le to no nei tangata au le tangata e fa la to sia i le compagnia to le fi le ya fo la ma ne te le pa si lungo tau fi lo le la to tu pe mo mo kisimas e ale va to le a pe o fa la va i le mistale i mistale to lo le mistale no lango ma le ya to no e swing of up ya ele o mo le sim yo por fa un masina le o ile stalo me tau pule tasi ho ila le si makatele ma na yo St. John si ile tau pule o le fo i va vai atu pe o nafi le sa fa sala ile o nanga vai ngo food stuff le ia supermarket i tono New Zealand ia yo o le bana o le roa fe mali lo sulua e fainga malo le vai atu sa mata ina fai ti o ina i supermarket pe o le pita o ma e no fai me fatasi e ma si amana o si lunga le tau lo e o si lunga le tau lo o le na fa ali lo le tau na fa si sai li linga le official le vai fa tau inga sa lo to no New Zealand ina ia le Commerce Commission e va ia mionga ila to ni o le susu engala na fa le lua fe lo su lo na ma wana e ma le si fainga le masani le o ia e le tau fa Britania o le land banking e fa tau le fanua a finance pa pe mai ni fa tu mai o le ma fa le o ta to se supermarket na fa tau le ma le si fanua le o ta fa o ni so se si supermarket market fa ina so na fa lo ia a wa pe ai va ine te le fa lo e tu fa tasi a ye lo le countdown e ye fo a le back and say po la si me tu fa tasi a le Woolworth e pe a fa taula e tu so fa sa la to no so si fa tau si fa le polo ko to e fa isa ne foi e na fa lo le tau vanga le ya la na fa sa la ile company le na ye le to te si ma le 5 milion e a tanga i fo le to polo fiti tau sa e fa tau biliona lo ingo le to te si ma le 5 le pe ya le to ta la 5 se le tai na ila e le tai na a me silia le wa be le o onga o le la wa foi wa fa e ma lo fa ali a fa wa pe to a mi onga le la ala o sui mal tu la fono e a weni to e mo le va nga le fa sai o le fa nga se fonu fa ta u le fa tu le fa pe e wa isi na tu ma to le a lu lunga ta o le le ti ali o to fa ta o to e mo polo fit ani mo se me na fa ye o le mena te tal fea ngai ale mele fina so oisi e tau ona faile a fo le la fonga o polo fiti mo mai i me i foi i fa fa pia ia si tato ai po fela nga i fo le tu langa ia se tau longo fo mo isi pisini se fa pia ni ngai yo ngai na to te fai nai o me ia le sa idea e va i fo ia nga mo tato wai o te tonua e fai ngo fia na kolo le upuna fa pete nga lu e fa tasi fai me fa tasi ia tinga ina la fa tasi sa le ia malo ia o le va ia tu le so ia ingo tu lango pale ni ki we save on tu lango fa tau inga fo ile sa ia tau ingo sia market yo sia le sa ia nei fa fitauli mai lava las for a little vai se o maneva ya so o fa no tangi lo tu le si tina na fa pia to wa feta la le o nga o lo ki wi se oko ele lo aso ia wa o me ne o sia e ia le te mi fa le to no le market lo long ia te ale palasi lo ai lo i to sa ulunga ia e pe ia fo tuanga fo la to i mita fa pene kiwi saver o le po o le fo investi e mia ona ia e mo ia fa pena ia ai pe alu lunga alu lalo e fa so o sistema so longa le e o sistema o alu lunga pe o fiva tai pe o tanga to mo lona ia fai e mai o so lunga lo fiva e sistema o to e fiololo e fo te mi alu lalo pe ta mo le pa to vale me fa pena mo fo la mi o male
ale market o sia ia fa lave ava pe o ele te le o tu pe va tu se to lo fa tu te le na tu pe ia sa si le o tala mai tu ale sia ele leila mo la so fentala i tu au tanga tele fentala ia mo lucia ai pe mane ia o le tala i tu vai a te o to fa fu se lunga le market ia na misi lo le to mo fa la le mo se percent tu o le Westpac malato a pasene to lo io lono a to pe fal ne foni na mai pizza pa o la wena lo fit pasene le mo le lo tau sanga ia tonu la to ia le wa matua pe wo fo te me to e su ye le o fa ye si a fa ngai la mo kesi ia ale ye le avalona te vai vidi ia fa tu pe nei in New Zealand o le Westpac o le BNZ o le ANC ASB Kiwi Bank pe fo intano le tasu tapol kalame e tolu to inga rates la ye e sale rates le advertise mai e si le si special rate le sau ai fo le si rate na under the table den tatano no le tasu pol kalame rate la le fa lo mai a o tero e fi na ye fai o le ala to su ngi lo mo ki si a mai a to fis pasene tulu e mai ia ala nala ko e tau sa oi fai e mai e pai na mai le lima te ma te si ma levo pasene ia ia na pule ale o la to pe fa mai I pe le ai ia e te o e fai e fa pe na fa pe o ia te o la ki ia na a to no o fa tuanga na wa le wa ma sa ula o lo no wing o le fai lo mai e o na sa ula lo pasene tulu I ele ale fo ele se bank wa le pe o le fa tau o le se bank ia o te lo tu langa na ia tau na sa fo la to ila ia pe va ita tau fo I me la tu pu I malu e Amerika o Britania Europa ia wa te o tato palasi te le lalo ai alu ngala to ia pe palasi alu mata to ai ia tinga ina lo la ia ia fa tasi ata to mo si currency ia wa atono termine o le hotele tisi pe tala on sfulu ele ma tu le tupe New Zealand mo pe ave Sāmoa ai le temi sa tala li mas fulu montu ia lo no winga e fa pena tu inga amalo si ia wa lunga tato tala ia mena na ke tato matal no manai ina tanga te fo ini we mai si mai moto amisani we tokelau ma atuki ailani awa ta fa wa fo ola to o leila lo o fai memo New Zealand e fa ngana na to tala New Zealand ia au ila to moto e tu sa le motiva le na ine motiva e de si swing o tu au tanto e motiva nei ai lo sa mo te e milionia le na te pupu o foi atala mai lo se lo tala e fa popo me si atala la wa fe mo le on se lo tala ia o milionia fa popo ia nei tangata ia Pacifica ia pa o motu ia re fai me fa tes New Zealand ma le tala New Zealand ia tu sa mo ti vale nei ma lo tu ia polo mo milionia foi mo ia o me atas nala mo ile msa se fai sina malo no pupu ia na tui fa o ile fa tai malo Manu
le whanga I pāu. Uai loa ai e tato whana, e sa ili malona I matua. E ai le si fofo mau le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e tato whana, e sa ili malona I matua. E ai le si fofo mau le lau mua. Ala tai au le tole nei, walai o le tato penei. Ia so e pongisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Ia, toi whaatalo whaatol vai ngā lua le pokalame o tala laua lunga o le vai aso mo le nei fo I asfaraile. A masanga pe o le vaenga le va ai atu ua whaitio ina le minstale o le oranga tamariki o noni ana saunoanga e fōlinga I le longa mali fo I tangata o lo I eini fo I mtanga lue. Ioi, e lana saunoanga na whai uta ua I pe. A mi se, pe ua whaitio ina I la tō ia le e whaia le o nanga e wa ai ena I tangata ia le tamaiti e mai le oranga tamariki. Le whaia ngā lue ngā whalaputonga ma o nang whapea. Au whaina tala o isi e le o le whainga o ngā lue ngā ma whapea. O le ofisaria, e le o le cash cow le mele mo e la to tupe. Ia, e le ofifia la tusa le uso ona, o le tala fo I uso ona la fwai. O le ua lanu te sia o mai a whapea au nanga ni. Au tangata ne o le whanangolango I tātou ne New Zealand wa ia le whale tonu le e tūlango o halom whanau la iti ne. Nā lau whaitio ina le minsta e a whai fōfua I a tala I wha lafo o so ona lafo I en tala whapene e le longo maari e wha longo. Ana I tangata I e whairanga ruenga ne o le wa I o halom whanau tō New Zealand. Ia ai fisiring I pale mia e peo la vo I e a vo I pui e pale mia le minsta lea. Ono la fonga whapene. E te tau ana whai te fo I se tala so ona tū la fo I whapene e minsta. Awai, e o mai lo le si palota. Ia ai tangata I a fia I te ia o la tumtua I su ia me palota ono le fia e le ngalo I tangata to inga. Awai o te mine o si la te ia o tau fia la to au nanga o le to mo tu pele sa ma sangin fa tu pele to. Ele ngata la I au isi fo I au nanga isi el malu le sa fa tu pel malu ia la fo wa fia ini si I ono le temio la fo I tau fa tu langa el pakiti el malu ia pe ona mai la to e ba vai ma tanga te fainga ben ia tu langa na le mo mai ili o le fa nganga le opuna le cash cow o fo tau mo fa longo fo lungo le jono watala ia o le lu office fu vi va fa un mai o tau sanga na ai te o masina o topa o po november ya ai la tu le email ya tato len lord le se tato ye tai o le Ross River House fa mai le la si lungo le to rent le fitu a fen masina ia o failo mai tata no o tu lo fa tu vai ele o mato ko cash cow e le nga fatia ma to to nga rent na o le la mato ese e fa pero le tare mai la le umile te lo e fa tu mato ese fa ngol masina o te sema man manatu ai mi si te mi tau su e se me fa sa lo si fongo lo mo fa fa no ese mai o a e o te no am tango te se man mato fono e fa lo tala na le la tato ese fa ngo te se e ma tau dia la le tato mai lo tato so ele me official tanga te fa ngal venga mal fali
tu sa nan tato amata ile mele utupu te mine o fanga venga mo fale tena amata mo le wa felu fu ile la fo le covid awai ono masina le ale tau so ese no fanga tato e le tato mo ye ni e ole te mina tato mo lo tato fa sa la mo official o le access radio e ole te mine fa sa la o tato le tio e le fa nga se si le potule tele na le pu e yo e tato lo fa sa la e me la o to man to tala na no foi tato len lo tu te mina e no fa me le tala le o le cash cow o fa nga mai i le vai ngai fa sanga minsta e wa nga fo le son sa wa le len lo ti tato le o mani le tato no fa nga le o tato le ni ma to community house level fa le nei e me le fa tai fo le kale sia kitse mane le fa no le tato la to fa le nei sa fa ma fa le a onga on na ya lo le onga mata ni le o tato fa sa le o to ni polua e ma o tal fe nga ya ma e to fa e o fa nga venga tato le nei polua e o le to ma ma me o tai ma le al pincini ma le no si vai nga na ale o al pincini o ma o lo ma me le tato malanga mo ya le e ale sui ai me si le a fa ina tato le casca o le na sa o le te na si tang le am sanga le ana na file sa po na file na file fono le na te vai ia nisio tangata o pulenga no o Wellington e mumuso e pa lota ile mai nge polpolo ke tile le fainga o awala ai fo i awala le we nei mo kolosi fo i o le ngata le fa la tele to e si lifi lunga le ale maulunga la titi e al watu nei ta vale ia e tu e fo a lunga e kolosi o le mela na tu i New Zealand sa fa tu po me so soni mai le fo i le vanga vai awala fa tu penga awala fa tu pengo fainga o me fa pena ia ma so soni e mal pulenga nu wa le to fa tu pena o le to isi sa o le tino le malo e fa tu pe awala a wata tia lo pulenga nu e mana ona le pulenga nu o Wellington la to e fa wo ia e fisiling ia isi talefe ngai wai ele ro pe talefe ngai i ling pe ia ala fa mai si fa pe ale na fisu ia i numero tipi la lo numero o me e fa ia o fa ia numero le tona ia na lan sa vari ia si mistalium o ile fa pule le ia e mul mai si fa pule pe to lu e pe to lu e ole tala na fai e le o se engineer o te fai se fai un fa pe e tau na mai engineer ta o mai ta to po le tala fe nga yo mele ta fai le sta to fai un ole vo la moni pe e va ile tu langa na wala nga no fai un te o mal 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 le le na ya o engineer ye fai to no ya ai fa le vela ele nga te sa va di se tanga ala fa lo pe na partial pu le nga o Wellington le la vo me fa wa pe lo nga fo e la na ve ni le o fa la fo ma to wi te u e alu lunga le ma to rates o le na lu nei lunga te roi o no fa ngol vai ya le o fa popo me nei me o ya le sa ta no le sta por kola o fa ti o ile au vai nga fo ma la to ta va le e fa ma e mai a vidi mai o le po ise si o so le fatu po la semia e na masa o tu le ta vale ala o le tele yo o me fa pe nei a wala ia na tu ma fa li mu ya fa li mu ono ia me foi na tau na vai la tu e fai tonu nei e fai tu le si nga ruenga mo me a tu nga mo le si ai tau na vai po a u mafia nga ruenga le la fai na fai ro le tong tal fe ngai malo le nei au tai foi le ta pu yo vai ngai pulenga ma pulenga no po o fenga malo laiti ya mana tu fo i fenga malo tele ma tu langa la fa peton fo i al parliament e wai pe o le luvastan wai le fo i tele vai ngana pe e vivesima a i le va fai pule ya pe o lai e lu i tau binaile fong talai ni fai unga e fai ai ono a mionga o tu manga fai pule fa ali tono no tu fon o le minister tonu ale le fai nel le fonga le o le cash cow o le na tangi tono o parliament ma fai o le se fai e tono o parliament ono tu langa fo i o tala la fo ma tu ia me fa pena ia ai tau na o mai e mena i tupu i au sona la fo na tala i na fai ne istanga ta wala ti nga istanga ta
E ale ala ua whai e neo whai te olola i a vele tosi a le tai o le tūlea o le act e le whawhawhetalai. E tauna e sila le whainga o tātou whono i e nei a wolso o na whai e tangata e tō i a polisi e tauna tātou whina ue. Ai pe leo o ta alo, don't play the man, I play the ball. Talwa pentani e o. Ia na o te le so na whai tangata ai le whai e mata upu e lote i tono palmini. O le alau to e saunoa le whawhawhetalai. Tātou ai tātou a mionga. O le la i uela mane si por komisi e la o man fili o ye ave mo e vi mata upu fa pe ilo. Ia na vai mo la se tūlanga e o ye le. Ele tu i mea mata upu fa pe nei. Ai o mea ne mo le va na fia i de palmini. Ai pe o le tūlanga le e o le tau whai tō le talele o le si o saunga. Ia ele mau fo le tala no e fo le fai pule fo le green le sa wali atoa mo le tusi tū tala le sta manoa ai pe ruru ele tusi ma tau whai ele tau wha ma tau wha pena. Ia o amionga o malana whato e si fai pule na ia lana me sena le fai. Ia al mele wei nei o le fai am whato esi o isi whato esi e pe de a tō le whato esi nga. E whato esi e pe ele o na whato esi. Te on Minstana, Todd McClay le fai angai fai pulele o le Queen na. Ela e oso mal tala na o le tala no mta pune fa mai e tele o i Mexico a tu sa le vai o to nu me cha wai na i tala no fa bena e. Ia o to inga tala na e o le la vive vo ta to Pacifica. Na. O le va na tupul me na i to no a onga fa fenga benga me. Ia ai le se me te fa na on sa ia mai telo io si temi. E de lava lo Pacifico on sa ia tu i lo lista mata io te ale o le vea alu tu la fono o me fa pena ale le wo mai nei le wa mata na fa fani to tele ia to no palmeni e te una o mai ta to i a vai to me tia o mo tu la ngale le to no palmeni o le na fa fe no ia fu mai mo ngon man wi no ale a fu mai na ma so fo ia na tsa Malo, o swinga i o au ilinga o le Three Waters ia po so vai a New Zealand le na failo la sonna no va fo io fa ali se fina ngalo le pole no o poriru le lo peo i se lua o le o vai to le vola fo mai ma ta putala no ele asulu va asole o le ala ye male mane mata ta upule ia la tele vai nga fa man la mai na ai pe o le si le vai nga mana o le malo e fai le well done waters well done ia e marie vo local water well done ia la fa mai si o le local water not well done o le va ve o le va pipi ai si o po su ele wingo o lai ta mo fai mo se me ele le a ese vo ele se tato fa vai o lai ele tento no ngal malo ia o le la so sonia tu le malo e fai mo mio swingo tu le afono e whaingo fie o na o ia pule nganu e ta la fu mai tupe whainga luenga na ai matau dia o le mele entau whai le leipa e whai e tusala a wha tupe mai le malo le tele ngā luenga e whai awa o le vai taipe o la tele wha tupe le malo ia a le wha moso mai lo le whainga malo le mai le e tu una Three Waters o le tu ai o te atala a mai nei no ta ai fo il pule nga no polo e ta male Three Waters e le o sa wa ale wa tan fo le e ai na le o ma sani ya la to tano ai le sa ai le press release le polo ma nei na o fa ta ile pule no o le von tali ma to le ta le mai nga le ya le o mo mai ya o le la se tala no mo pule no o va so le o ne lo le po la to mo le ile awala mfaye ona feso soani le le fo le fam talanga le ma lo po la to fo fuanga le i tato e alo tato nunga po le ale to inga fa ngo fior ai tala fo pule nga no o le fisili o i tongia e te tongia fai la fonga e mo i oisi pule nga no e la to a seta mo mai tupe ma me fa pena i fio soani tongia ala fai la fonga o nei por wale tele ni ana seta e fa no lang malo sia lai ya mo nei fa pe o ye ma fa ta to itala fu sto biliona mo le 6,000 e na fsi lo lai o la pe ye to pe na mo le 6,000 e se va vai
Wai o te loa a fio lolo tupe malo te o whape malo ia watu tupe le so ni ngā venga whape na. Ia ai lesi tupe pe uti. Ia e whalamolango mai e le ngata la o ele te whainga venga o lai whailau pei wa i lai tax o i lau la fonga a whainga venga. Ia ai to mai fo le vai le mai e to fa mai e to mai sa la fonga i se tongi a vitongi le vai. Ia o mea e le mawhaina alu e se ai. E vo te whātau e pei le GST so se mea la fonga le te whai e. E le ama se ngalo whai le tau tātou so ni whale vela vea. Wai nei te ua pei o le tangata o ke lani lena o le fia se la wafele biliona o rei te le tongi. Ia ua ne ia o ia e te tawa ana. Ia wai o le ngalo tangata na e le pao e le pule ngano o e whātau lo whale. E ma fai alo la vale e malama tu la fono. E te ua fo afa pe ola na no fo se no I fa fo. Ia. Ala le tongi le rate. E te o sa fa ta o pule. No fo. Ia o le vainga le masanga e tele lava ina watu fo I fau tuanga I tatou tautua ma le o nangai. Mata I tu ia tau fa se o emaili pepelo ia watu e se tia I lava tangata I ona e fōlinga mai a o ni emaili sa o fo ia ai. Sa a misi a le tūlanga le o le I taim whape nei tele a le wha le tonu a tawa le temi le COVID. Tele o isi emaili tau wha se whape whaongale vai lea po le whala au lea o isi te ia o mai wai fo ila tau vai tonga fiti le COVID. Ai de ai. Ia te ia le o se ti ia le si mo se ia. Ia ai tawana muli I fo le I me o man so fa sa inisi o man sia ki fa le mai lo e a nga mo tato ina fa ngana ia. O le email la pe on tala no le temine. Ia o le o tele atangata talo ine le na pepe ia computers Ia. Ia le la wo so mai fo fa pe mai. Ia e mawhaina matu so ni wha ngal melea download ia le kiu code fo le sau. Ia o ina mo wale te lo wha mo ngai stea le wo lo atu pu e mai sau lau ui lau telefoni mimiti umatua wha mo le tono lau telefoni mo tangata la. Ia na lolo le la wala mwhaia na siaki mai o e po fe lau tupe lai te uai ma. O le tau whawalea na o lo ta te le tau whaamnatu mai I mwhangwhangu mai mta o whapene re long puili e futato. Ma tāla I taimi nei, mo te le au wala ale au ngāui. O le mawhaia o na mongo whamamunga. Te o whapea mai, ia, o le fo o le taimi e mawhia mo oi se soani po le hasi mta au. Ia na se ti ale o le si malbatu ato e whamamunga o e a. E tau tato mawhawhau le lei a whapea te le masani o ne mo mali I meri whapea. A o te tali ei. Talu e nei, Sāmoa tato ofisa e loa ia emaili na mai. E le invoice mai a PayPal. O le lungo le invoice e le ai ma se ngol si ufongo la mo ia I po Sāmoa Capital Radio. Ai wha mai wotiu. Ea maua mari lesi ana mo so mai lesi e tia. Ia. Ia o te siro whapea. O le matua tau whaavale o le. A whapea lau tangata fo ile le tangata matua a lai papole whapea. Ai e sa upiti ane o te le. Te ia le walu tutongi a. Ia e te maua lo whapena la mo umai au whamamonga la tō. Ia mena e toi whamana tō e taltara noa e imita upu ia o le fishing e peo mai tau whamaun. Peo mai mātau atu iau whamatalanga I lungo o penga whasota e. Whahota atua. Nā. A le fishing la le si pela o le PH. ISIHING. Ia o le fishing vo lele masa ni te whangota o le F. IS. Ia na o le se senga na o tama te watu o le PH na lolo nei o le tau whaavale. A le mele o so mai I o le tatu wo i. Mano. Ele lei tele wa e o fo ia lai lunga o penga te whailangia tele na o itanga te saipe o Facebook. Ma me whapena wa e tele I o whaasala ma fo i e o soi. Ina nei e me se lawana I tangata mātua wai tele lina le e le peo tupulanga wai loa le wa masani whaongaonga o le teknolosi. Ia te ia wa o mea tu se whaasala launga fo i po se link. Ia e te iwa se atu ai nā vai. Yo e wai te whapea mai
te whaitau o se mea mana ia lau whaitau whape a toi fi whaitau a tiri isi whamabanga o mile o le e lea fo le link lea po le URL e te oso e lesi fo i vaenga o ta upulea ia ona i mea na lai toso toa e matusa lai matau o toa matoso e ua na mo a toa ua ia na tinga inga le stai muli muti na minga tua ia lau kiwi save o le tana le isi talavou si tene talavou le na le tele le ngalwenga le al company sa fai ngalwenga ile wa ingo sia fu ita mai ta talavou ia le na fa tonu ina le pisini si tongi se tu petele lava le ia ita mai ta ai ona on ina wa avela na tangia nga il vaenga le ai ave i fa se au tu langa om ta ngalwenga ma fa fai ngalwenga yo ma ole e lusu tasile tautangal matuo sangata ne sa fainga venga le Japanese Car Parts Limited ya kilani mai aso momo kusulua family rusulua ya ai au kuso ai fa ma vai le aso fitu o November ele umia au kuso September October November tautanga na tasi ai matua i de ma fai ya ona tautua ngalua i to ngalua ngamatua inga fo le olionga o ia ma le se sa lo tonga fa i me tau na fa tino la na ia ngalwa e mai la ia vaenga ia o Soviet company le tu la fono ine you see them of ngalwa lo fa ono valo se fulu pe se fulu lo ele fa i o vaenga ia o Soviet la to le mo le va no fo o company ma tanga te fa ngalwa ngai tonu New Zealand o le la fa sala ila to e tau ona tutongi le limas fulu wa fil tanga ta fainga wenga ni ia ona ole fainga sawanga fo le na va i tono nga wenga tenia a fa to o temi le sa fainga wenga tingan fa sustain o ile mai fa mai saupia ena sa ole le sa sona va to sa o mai to tu le fa ia to ile on to ile le ole ia ai te me te una malolo ai fai ile se me te malolo e fo te malolo lo kisi na o ai to inga fainga fa ia o te me ona lunch te me na la ia va no fa pena te o ina fa ia o me to ile fitau yo le mele na tupu i ia te me te ia o le tongi el vai aso mai po la se mapuanga le mane te le to nyam ta pune pe ambai lunga e fa manatu to fo isi company I want to te le muli tu la fono le va ai ona tanga te fainga benga ai ma fo mo ne o uni pe ya uni mo union fo ye le LPSA pisa ma me va pena po le e tu le el temine o uni e o malanga ma ta fa pena ma fai mai tu la fono ta to le wo ye ne le pui nga benga ya ani so ya is company sa tauna fa sala le company le se lana la sene mai e lo fa ngal le sin no ole male stula nga pe ole afol pisini sile o tanga tale to tase na e ona inol pisini sile e ona winga ole fai to tase e to no ma ona fai nei tanga ta fai ngal winga ia to ye vo to tele ai si mo me so trader we company le tai to tase ia amna mi sanga so ni ona le mai se fai ngal winga ia te wana fai le ia mala mo tanga ta fai pisini sile tu la fono ai de employing as ai langa lo mai ia na mi tanga sto na mai le ai de ropo a tu la fono e tauna ta ia le na ia na ia fai ngal benga na tanga tani ia ma a tonu mo o to fa longo mai por kala melia a fa pe ole le va inga o lo company po tanga tana va ia o lo ye tu la fono tal no se si yo lo ainga po se si po se lo ia fo ie de community lo ia se free alo tano e ma ve o te polonga ia ma ti vai sa olele ma o fol fe na o ia na ele to la fo no pui ai oi vai ngai to la fo ne fai mo tato ai ole mai na ele adule tano no se si mo lo ti ngai na ma polonga ia sa olele che mo fol fa poponga ile tai masani vai asfo ai fa so i foi a mon nei time
Fuluna meno tau o te ele tula se fulu maritasi le nei vaenga le tai hao le tautona unanga le tatu wala le tasi ono te se maritasi whamo e pe ona iai le nei vaenga o le aso ma loro se fua manuia ma loro se fua mawar pa ima ulungo le tatu tunu i le aso valu le nei ma sina aso se fulu ma le lua le nei ma sina valu lua felu suma le fa i le tatou fo launga i le nei vaenga o le aso ma lor ngā lue ma lor on sai ma lor tau ata il malau telo le tatou tunu i le nei vaenga o le aso i le na ua mai a tu fo i le se tatou por kalame i o tala la walunga le vai aso i a wa fo i le whaafonga le tatou tunu upei ona tu ina tu la fionga le lipule i a Terry Morris F. Masanga le ngata fo i le i a ole tamata i a Sevelina Kasiano ia le tausala le tatou ala leo ia ua le whaafonga maua le tatou tunu ia i mea lo tutupu ia i le nei taimi o le soifuanga le ngata fo ilea ia o porkalame tu ina atu lungo le tatou ala leo le Sāmoa Capital Radio i le nei vaenga o le tae ao ia le nganga le loto maulalo ia mātou tau whalofa whaatalo whaatoi pa i morungo le tatou tunu o tau Sāmoa o tau whaingata Sāmoa le aleo sa mātou whamtalanga Nono tu ia whaatini o tau sala o tau pa ia mau tau mamadu. Ia i le nganga le loto maulalo. Ia mātou tu whalofa whaatalo whaatoi pa ia maulungo le tātou tunu i o na whela o fo i se vaenga o lo e whaafonga mai ia. Ia o lo whapena ora e maua ma le tau tūmna unanga le tātou ala leo. Mātou tu whalofa whaatalo whaatoi te o tau i le nganga le loto maulalo. Ia i sunga i whawhenga inga taulangi mau lātou whalitua. Whaatawhai taulanga e fia. Ia o lo whapena o na ngā lulu e ai ia mātou te whalo whātu le nganga le loto maulalo ia te tau. Māloro sei fua maua, māloro le langi mama, māloro lava fōi wha, māloro si fi au matiuta mga ruenga. Ngā ta fōi lea i o lau tau pito la au, launga ino le upo le atua ia iso o se whata whai taulanga pe ona iei le aso na nafi ia awa se whaanumanga le leo le amatanga fo o le pai neiva iaso popa wino le neiva iaso le amatalia ia le mamamu lau telo le tātua tunuu ngā ta fo ilea nio o i la tau alo wa whea ngai la tau i whiau mga luenga pia la masani ai ia whaatalo whātua i fo i ne tātua tamamti nā mātua ngā ta fo ileo whare tausi sa o haore ngā ta fo ilea i o le mamalu lau telo le tātua tunuu ia yon tulang falu pela le sa matou fa mtalanga ia malole on sai malole tau atai malole ngalue ia malole fa malosi ia malole filfina mo melele ia wale toi amatai no tau tu nanga a ila o tatou nei a amatango le ve yaso ia i toi a nga ia toi fo i tono fale fa ngaluenga ia o na ia tatu walum whanau i to tonu o alato wa o onga ia mare toi a matalia fu i re tautua na unanga re tatu wala leo ia i le nei a songa fua a so valu le nei
aso sa funu lima nei masina valu lua felu sumar fa ia i tato fo launga ia ua amatahina ia to iti ia tato o le faiunga o le nitausanga ia ai malore ma tapen pena malore o sai malore foi ha ta foi le malore sai malore tilo tato tro Tele stato tala muli ai o telo o le atato wanga isa o le tato por kala mele nei ta au ni so le tato fa fianga nga ta foi le io le mamalu la telo le tato tu no le pena ma futa mele nei taimi tu na tu nei fa fianga mo o to ya wala foi ne fenga io le tato tu no ifi amanga wenga nga ta foi le nei tato to mama tina ma tua lo fa pena fa fonga mai to no mo to malawa ya ma lo sa ma lo ta wata ya to tu langa le tau no i ma to o lo fa pena o so longa le lele tau ia ai o lo langona lava tu longa le malulu na ita tu mama tina ma tu ia ina ia mafai ia ona marupui ia ila tau ile nei vai ngale aso ma lo nga lue ma lo on sa ia te auto Pesene mafa matala lo ndu upele ilo nganga o oe ole benina o te tiwa ile nei vasa pele tasi oe isala fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali ile lo toe susu mai so aliki mai so aliki samali
Nai va vi fianga le vaenga o le tai au whengai whoro tātou tono I whiau mga anuenga pēra māsani ai ina ua lusu ma le 2 minute o te ele tu lai suma le tasi tau tōna unanga le tātou ngala leo le tasi ono te sima le tasi whamo I le nei vaenga le aso mālo le ngā rue mālo le unsai mālo le tau ata I malanau tele o le tātou tono whaatalo whātua I fōi pa I maulungo le tātou tono le nei vaenga le aso le ngāta fōi lea Ia o lungo le tātou api o fōringa o lo penora mafuta me le tō tele o le tātou tono ngāta fo ilo I la tolo penor fia ngai fi au manga ruenga le nei taimi malo le ngā rue malo le onsa ia tau tau. Ngāta fo ilea ia o le tūlanga le tau alo iei mātou nei Wellington ia o lo solo ngā le tau mana ia le la ia o lo mana ia fo ile tusulu mātanga o fia le la le nei taimi ia ai o lo maua pele malulu le taimi nei ia na ia tātou tamam tina mātutua ia ngāta fo ilea ia o niso I la tolo malanga mai Sāmoa o lo tātou mafuta le nei atunu ia wale tūlanga le saunga le mo I lātou o lo whiwa I lunga o wana tele vave tūlanga le saunga le mo ngāta fo I lea lātou o lo o ia lātou appointments I le whale mai le ngāta fo I lea ia o le whala au le toi ina wale lomatua leo le awhare tūlai suma le tasi ia ngāta fo I lea ia o le tau mafutanga pia na masani le toi ina male lomatua le tūlai suma le rua nisio I lātou o lo toi ina male lomatua ia talo fo le tula suma le lua ia ona tatala fo ileo le lahaso ia e pei ona masani ai ia ma ai le tūlanga o saunga le mōre ngāta fo ile ia o tūlanga o tau mafutanga ma le whala au le to ina ma le lomatua a le ale ata mawhai tu ina atu nei whaafifianga mo o tau tale tula suma le lua ia ona tu ina atu leo tātou talafou ia te alo le tula suma le lua ia ona suia fo ile tu lango tātou musika ia mo I lātou lo whianga I lātou fi au mangaru wenga le nei taimi ia e mahalole ona sa I mahalole tau ata ia te utau tale tula tasi wha mai ina le tātou tau tua tu ina atu tātou tau tua ia I Sāmoa leu se ata se sauro pena ona whaatari mai Bye.
Ia, malori ia sau mo tau whaafifianga na nei vaenga le tae hao, whaafifianga na mai le a pese whale anga nuu, ia mai le afio anga a sau i le iupeli siliva, i le tasi iwa valu fitu. Ia, tasi iwa valu fitu, na ia tātou whaafifianga, na ia tātou ilo le se sengo whaafifianga i la aso, ia mane nei taimi, ia tātou mawhauwhau, ia tasi iwa valu fitu, ia au whika atu, ia i whale mawhauwhau. Ia te au le taimine na ia o a uolo tausanga whanau o le tasiva valu lima. Lona winga whato a lua tausanga. Ia ae whairo le pesere na ia sak. Ia tau whaafonga ia. Na il taimine matala noi malausa ia tasini melo le mol pese mol tangata whaasala. Alea tu te whaalonga mai ai so ia ese foli mana i o nai whaafisianga ni pesenga whale anga nuu nei.
tahua mo nei tātou tamamatina mātua lo whaafonga me toi tongi ai fwere mawhau I tua I le tasi iwa walu fitu. Ia I le taimari yu peli siliva tātou Sāmoa. Ia pei ona iai whaafifianga nei ia leo tātou wa ai ai. Aso ia sa whaongale fala, whaongale pāte, whaongale pati ma le pō, I o vaenga e tolu pe wha, I o vaenga umana, a leo tātou vea I suinga le taimiri nei, I o te levo I la suinga, whaafonga mai nā le pesele nei a pata whalanatai, ona e loe la ia o le esenga, o pese whaaleanga nu I aso la, ia ma le suinga le wasau le taimiri nei. Ia wai wa aila ia. Tua inga suinga la nare o tātou wale taimini nei whao ngal piano.
Nai va vi fianga le vaenga o le tai au ina ua toi sumare tolu minuto na tale o le tula sumare lua. Tale tula sumare lua na tuina tu fuero tato telefou pe na masani ai. Ea ma vai toi foi na fa fi fianga wal to telo tato o foi ngadu wenga nga ta foi le ia o la toro pe na fe ngai malo longa ma vai aingo le uli ni so tato tunu lo pe na o fa fonga mai mo mai i lungo le tato api fo linga le nei time nga ta foi le lungo le tato a Leitio, tasi ono te simare tasi whamo e pei ona yeilana tau tuana una ngā rei vahenga o le tae au. Ma lor ngā lue whaafitai pata whale la tai mō lau whaafia ngā rei tae au. Ia ua haru le leia e fo i le whaasi talo, vātua whaafonga mai ene atunu. Ia manai mea whaafana na nafi. Ia au wahala wa fo i le nei aso ma le ngai atu fo i nā nei le afiafi. Ia o le sopo ana nei le afiafi ma le tati. Ia koko Sāmoa, ia le ua saura ma le maa losi o le mata o le la. Ia e mātou nei porurua. Ia marita avale a anko, ta avale leo lai pasi atu. Ia manu i o tau whaiva mau tau ngā ruenga whaatino. Ia le nei aso whaatalo whātoi foi. Ia i lātou umalava, ia o lo whapena, o lo whaafonga mai ngā ruenga o lo tau whaatino. Ia ma nisi lātou o lo whaatino atu langa vai eingo le nei vai eingo le awauli. Ma lo le ona sa i ma lo le tau ata ia te o tau. Io, o la ofesiri ari, o la ofesiri. O la mo tupu tato o peleki ari. Ia, te ilo tau wha nata, te ilo aina tui natu fo i se talo ta alonga i te tai au. Ia, tato wawa ai e le manu losio au leo o iai. I le tūlanga le tato au lo peleki. Tolus fulu ma le vanu i le tolus e fulu. Ia, tolus fulu ma le vanu a tintina. Tolus fulu, ia. Ia o se tūlanga whaingata, a tātou wa ai e maise i lātou o lo fie talonga ia la kapi. Ia tātou wa ai e fo i le saua Afrika le saua, ia lona winga ua matua i whaingata, tūlanga le leio tātou au, ia e te tau ona matua i toe a Sound Uni tātou au le vai aso fau. Ia e leo se, e mo i a fo i le lewa le tūlanga na nafi le aso tōna, e mo i fo i a ua le tō tele, fo i nise lo lotu le aso na nafi. Ia ono le tūlanga o pe o wo whaise maliule a tātou wan nafi. Ia a le tūlanga tau on tātou toi a ngai, ia tilo ngai, ia i mori vai asa fau, ia le ata a alulunga i o kilan, ia e ta tau ona matua i mana, ia le tālonga le vai asa fau. Ia masau ni uni mo le awa Australia, o le awa Afrika le wasau, ia manu malo fo i Afrika ia Australia, fai unga le vai aso. Ia o se tūlanga mana ia tele ta alonga ia le mata. Ia whaafonga fo i tātou tunu i mea fo i lo tupu mai Sāmoa. Ia i le tātou au la kapi. Ia si o tātou wa ai matutu tuli matai pea. Ia po a tūlanga le aiai. A haru le tua le tātou walom whanau. Ia po le tātou au le manu Sāmoa i Europa. Ia o lea uoto i whamaunia o le a haru. Ia ai o le a whaila le leiti o fon. Ia. Tātou wa ai po atu langa whai ona tātou sosoani yalo mawha nau o le tātou tunu ia matupulanga lalo wa oa ia olo o iai i le tātou au le manu Sāmoa ia i le nei taimi o te lolo nantou whaafafonga in matou mata i le vai aso se me vai atu nei ma ua fo i lewa noa i mata i fo i le pōle aso tō nai ia i le tūlango si ngā ua me mawha ia pei ona tamu whai se tasi fo i o tapo ia i fo ia tasi o alo le tātou tunu ia le sunga ia tono o pelongi ia le asa le whamni eina se lau fitu lua ia le mawha le asa ia tamu whai si i whaatoru ia ai na te le i mawhai ona ia si ina o vai atoe psole e pei ia no tono o pelongi le tangata tino lai titi o le lato o le lato au panga ia na lato le na lato si i whaatasi o le tūlanga tāua ia te au ia o le mawhaile o na aua i ta alonga o se tūlanga le leitele ia o se matati ale le mawhai o na ia whaalau ilo ina Sāmoa ta mai Sāmoa pe on tātou tala noa i fo ta mai Sāmoa ia ele na mawhai o na whaamnia ina i fo inisio halo matama whanau o le tātou tunu moni ele mo ele i whaamnia ina tātou tau whainga ia tātou toi tau whaile tau tanga i leisi whātau sanga lea o mua ia e te tau ona o atua ia o maua na malosi atoa e ma moli hele ngā ngā whaafitai te le lava
ia i sui o le tātou tunu sa o lātou whaalawiloina pe representina pe sa o lātou tau aveina le fu o le tātou tunu ia i le nei tau sanga i ta'alonga le Olimpeka ia o le afo ia moe mitinga sa e nau ia e tauna e ausia ia e manatua ia o nau mai fo i isia tunu mausia tunu o tunu titele ia tātou sina tama ia tunu ia ai whaaftaile loto atunu whaaftaile loto nuu whaaftaile manatu li tāpua inga ia e ui ele i a whaamia ina le tūlanga nau ia ai o le tūlanga umalawa tātou Sāmoa maua pelenga ngā fia ia ona o le tūlanga sa au tau au sia a o whia ngai fui matalonga le Olimpeka ia umatoi fui lam talonga le Olimpeka la tau ia ua lea ua uma tātou ta'alonga le pō le aso sai le isia tātou ta'alonga le sai ia o teiloa ia o le a tātou a ngai atu nei ta'alonga la ka pima tātou a ngai atu whai ungo le tausanga ia ma le season le NPC o lo wha ngā solo le taimili nei ia manisi o ta'alonga o lo wha pena o lo wha ona mai mo le atu nuu ia malo ia te o tau malo ngā rue malo no sai ia ngā ta fo ilo la to lo fewa i kiliva loli ia kiliva loli main freight ngai watu ia ole au courier ia o so ia John Whistler pena ma futa mai ni vai ngore tai malo ngā rue malo no sai ia te o tau tu natu nei tato fa fisianga so to me tato telefon ia ona to tu natu le tato fa fisianga ia ile au huli pe mai a tato telefon. Sola,
Fiti mai tātou. Pale mali el taringa o sua. Fiti. Ata. Silanga tāua. Whatalawhatu le tātua tunu I saisi whaopopongo talafau mai Sāmoa I le amtanga o le nei fo I vai asa fau. E wina toi whaopopo isi malanga o waa e lua I le vāo mule whanua masalolonga le whaai unga le vai aso. E le I mawhai o na ngā whatia I le tele o le tā vale fia malanga I vāo moto. E o mai I le tai au nei. Wasilia ma le lua masina o tādi tali le toe whaafowina o le waala poa le Lady Sāmoa tolu. Le asa tu I titi ai le telo ta avale na whaatali tali, mō ni awa noi wafu e lua. O wainga faupe o na iei o mai le so. Bo le alava le awa noi ma whai o na mo e se tasi lunga o le waa I le vai ta avale, e o foi I le vaenga mōna malo le atunu upo le pasese, e le o se whaafita auli le to tele o tangato le atunuu, na fia whai malanga e whai aso ta mai o la tu ainga, ai mai se lava maia I lantou le motu I upolu anga I savai. Ma e whape na fo I le usua I o waa e whioa I le tai au nei, o le wainga lava I tasi. Mai o le so, wa le whaatulanga ina whai ngā malanga waa pe o na masani ai, o le a ngā lulue ma malanga whaasolo atoa, se ia tali atuai I le mamalo le atunu, a mai se I le toe foi mai e pia. O le mautino ta I ala ma whinga whaavae lima te I te inai se malo, e whaalangolango te le atu I lunga o le whaita wino numera whaamawina I lona tūlanga sao, e whaawhaingo fia I fuanga o ati na e ale atunu, e mai se lawe le whaatulanga ina o lona tamau a inga,
Na ofisilingia le tofaya leo tali e lua salani o le ofisa sili o mtanga wengo numero fa mawina. Ia e peon silfia ia o foi numero ia o lo vaiona fa ngaina le ngatel malo ia o business to mot. Ia o fa la pop tonga to mot ia mise o le malo te le tu. Ia le tulanga o le fa tinonga o fa i un fai o decision making. Ia ai mise o le lima te ite inai o le tulanga o le tu fatsi o fa infa vai mata ia. Ia ele ngata ele ati na o te mawa inga le tu. Ia fa pe foi al tulanga o fa infa vai mata ia la e mo le soifonga lo tele o tangata. Ia e tau tele la le sa o le lei. Ia ma ato atoa o fa numero. Ina ia mautino. Ia sa o ma le lei fo il tulanga o fa vai no ta ia lam fa infa vai. Ia mo le manuia o tangata. O le fa mo mo la vala ia o le tulanga le ati na au fa numero. Ia e ile ngana fa pertania fo yo lo fa nga in le ngatai malo o fa tasi fa pe fo yo tu no le la. Ia fa pe fo tato. Better data, better lives. No no we only sawa to fo numero. Ia o le manuia na so fo nga o la yo tato tanto. Na toi fa apupula le ota le tawa telo ia fa maunga e vai e le tūlanga o nanga fa al soifua maloloina o viso swani ma fuafuanga mō tūlanga tau ia o onga ma le vai no ni ngā ruenga te tele le tūlanga tutupe e fuafua i lunga le whaitau a whai o tangato i tū malo. E toa balu se funmalitasi i la tau i o wha tūlanga mai i le lisi al mtanga ruenga o leo o swafa o le toa telo i la tau neo li matama i tai mai mtanga luenga ese le malo o le afisoa swani atu le mtanga luenga o leo il pui nga lea mo le fontanga tele te itai o malo le tau pulenga ia o ke topa. O swafa e fase furma le fau fa ala wiloa le mtanga luenga o leo le lisi mua o i lantu i o le afatu tia lantu kole ninga ma o onga e le aso lua o le vai aso nei. Ma leisi vaenga e fase furma le tasi o le afatu tia lantu fu ia o onga ma kole ninga i le aso lua se fulmantasio le masina nei lava. O niso i lanto o le a whiriwhiria e ese mai le to avaru se fulmale lima le nei. O a whiriwhiria i lalo le taita inga al niso mtanga luenga le malo. E viso swani niso o unanga lau tele e ao fia i whale te malo wafu whapena fo il malai wa lele whaavao malo. E o mai i le so e le ima o lawe le whaletua o le tamaya vea lai Konstantino Faumui. Le mafu anga tonu na afu ai o na sipaka lo na to lua ma umalo na ola. E pei o na silafia o le tamaya vea wa lua sifutusanga o nga lue mo le EPC e le tofinga o le supervisor i se tasi o vaenga e le o onanga a le whalapuputonga le malu si angtau e le tise i vaitele o i lantou i ngā lulue i waia malu losi lunga o pomo li. Le a mo mia mo se ngā ruenga fau, po se ngā ruenga fau i toi wha le leia ina wa wha le angaina. E le wha amtalanga se tasio suisi nia le wha la puputonga i telefau. O vea o se tasio tau le lea wa loa lona si le fia le wha tino ino na ngā ruenga, ai mei se fo i le tūlanga i le saonga le mu. Mai o le wha la puputonga fo i ma le wha tinonga o onanga i lunga wai e le tise. O loo tele ma mautu uma mea whai ngā ruenga mo mia mo le saonga le mo. E au fia i matotingi li ma wha apitoa, mo waia malolosi o atu i le lima se lau. Mai na ta ua fo e le sui o le wha la puputonga le EPC, e pei o na masani ai ngā ruenga wha atino, e te pe uma leina a malolosi nei e se i mai a o na wha atino se ngā ruenga, wha atu a mawhai o na toi wha aola. Pei tai, e ese le vaenga na whaati noai de ngā ruenga, e leo manino fo i lanto le mafu anga, na toi whaatu wai e le tama i a vea le ape whai i le isi pou e ese mai le vaenga sa whaati noai de ngā ruenga, lea na a fia mai wai e le tise, se ia vanga na ai se tau le e to tasi i le vaenga le apaleng tisi, na lanto o lua e o lava i le teimi na tupo i le whanave lave. Wa ied po kalame o le vai aso nei e whai ai to e sauninga o le tamaya vea lai ko se tātino Faumui. Ma le sauninga lotu wha abitoa ale matanga ruenga i lea halo po le tamali o lea tunu.
e alofangia tele ele matanga luenga i ona winga tau sa fia. O tala fo wile a matango neva yaso, fasoi foia. Talo lava i nei vaenga o telefou mo le aso ngofua le aso sfurulua le nei o akuso lua hafe lua sfuru mo le faa o le tala mua. Ua whaala wai tele mai se manao o le asosia le leo New Zealand ina ia ave esea mai i le vainga ma le tausinga le tamaita i minsta o le partia le act o Nicole McKee ia le leisene ina mo le pulea le lei o a openga malo losi po whana. E whaavaile nei mana o le Associate Leo, le Police Association, ona e whapea o le tamaitai le nei, a o le ia vema fwy pule ma min style carpeneta, o se tangata sanga lue ma tū malosi i le whina wina leo aia le tau o tangata ma whaalapo tonga, e iai, ia malato whaangaina ia o penga malosi le tonu o le tino, mai sa le mana o ia e tala noa ma fe whaasoa i ma leo, e tu sai o le mata upu e winga ia o penga malosi po whana. Peitai, whailo mai e maki, o whaalapo tonga ua whaatala noi nei le teimi nei mo swinga o le tula whono e pule a ia o penga malosi, sa tele ina le a mana ia ia so ua mamae, pe a tala noa ma fua ni swinga o le tula whono. Ta ua fo i le minsta, e le o i le taimi a matai ona to e lau liliwina le stala o a penga ma losi mai o le ama whaila fo i le sosia le leo o na whaalia so lato manatu i se taimi a whanga solo ai whaatala noanga o le nei mata upu. Peitai o lea ua tusi atu alo ia le bele stene o le sosia le leo o Chris Cahill i le li paramia ia Christopher Luxon ma whailo atu ia i o lato watungalunga e tu sai o le nei mata upu. O le aso mua o ke topa e amatai o na whaamamalu se si itanga o le tau o so o se visa mo tangata mai whafo e fia malanga mai i le tonu o New Zealand. Peitai o tangata e talo sanga mai i atunu o le Pasifika o le a telelawa ina lea a fia i lato i nei si itanga. E pei anu silo fia o le partia le National sa whaamamafa i a lato whaatosina o le palota turuai a whai e tu lai mai le teita inga o le malo o le a tau ma whai e tau whaafetaui i a tupe alu i le whaangai o inga o visa mo tangata e fia malanga mai i le tono New Zealand ma le tūlanga tau ngata o ia ngā ruenga i le malo ma tangata te tongi la fonga o le tunu. I se whaaninga mai le minsta o malanga inga o Erica Stanford i le Fiafulous Forile Turuai na ia whaali ai o le nei fuafuanga o le a whaasauina ai se vai ngā tupe e tusa ma le 5.3 miliona tā la ale malo i le tonu o le isi whātausanga o lumana i nei. O tangata e fia tālu sanga i lalo o le visa no fo mau mo tangata e iai anga waa le ta ua o le skilled residence category o le ao lātou te tongina ia le au whainga e ono afe whaase lau 5 tā la mo le visa o loo iei nei i le wha afe lua se lau iwa se 10 tā la i le tau e pei ona iai. O teito o lua o ia tangata e fia tālu sanga i le nofo maua New Zealand o le a sitia fo'i ma le tau o lātou tālu sanga a ngai atu i le 5 afe tolu se lau ono se 10 tā la ma i le lua afe fitu se lau 5 se 10 tā la o loo iei nei. O le tau o le visa onga le student visa o le a whaalua ina lo na tau ma i le tolu se lau fitu 5 tā la o loo iai le taimile nei i le fitu se lau 5 se 10 tā la. Ai o le tau o le visa whai ngā ruenga pe a uma onga se tangata mai whafo o le a sitia ma i le fitu se lau tā la lea o loo iei nei i le tau fau e afe ono se lau fitu se 10 tā la ia o ke topa. Ai o tālu sanga mai o tumoto le Pasifika o le a whaau o pēo na iai le veso soani pe e subsidize ele malo New Zealand ona o le anganga fia lango i a tumoto le Pasifika o loo lātou tua oi.
Whaalia mai e le tamaitai Minster ia Erica Stanford o tau whonei mo visa a le ofisa whe malanga inga a New Zealand o lo tāla whengai ma le tūlanga o lo o iai le tau o ia fwoi au onanga i isi a tunu e pei o Australia whapea ai ma Peretania. Pei ta ilana whailo mai e le sui o le partia le Greens mo ma ta aupu tau whe malanga inga le lifoi pule ia Ricardo Menendez March ua mafua o na si tia le tau o visa e le whainga malo so whatasi o lo o iai nei ina ia mawai se leni e whaatupe ina i le lātou polkalame o le whaapa uina o le fua o la whongaritongi po o tax cuts e pei o na iai le teimi nei. Ua se atu le matanga luenga o lati na e tele le MSD, Ministry of Social Development, e whaamamalu ia ni tu la whono fau e pulea ma whaafoi na i le whaonga ina o whale ia mo mia mo taimi o whaalawelame whaafosei i lalo le polkalame whaingoina o le emergency housing ale malo. O ia tu la whono fau o le amatua whainga tā ai o na talia tā alusanga tangata e fia mo mia ni whale no nofwai i se taimi vave i lalo le polkalame le nei. Mai o le aiai mo se whaasalanga i se fulma le tolu vai aso o le a tau fia ai le feso soani o me tau whale mo se o se tasi e na te solia i le tula fono ma aia inga o le feso soani a le malo. O le asforeile na te nei le ana whailo mo iai whaalawa i tele i le nei fuafuanga a le mitanga ruenga le nei o le MSD. Ta uai o le amatatu i la se luas furuono o le masina le nei o kuso ona whaamamalu ia ia swinga, ina ia whaamalo si ia inga, mo e anga waa i le efeso soani, ma whaofi e tuai mani ia inga e le tau na whaatino e ta tangata e la tau te whaonga ina le porkala me le malo. O nei swinga, ua whaa i lo mai, le whaamamalu inai o le fuafuanga sa fola e le whainga malo le masina o masi, ina ia wha i ti ai le whaonga ina o whale tari malo, e a inga ua le ai ni whale, ma whainga tau na maua ni whale whaamautu iai, ai anga i atu, ina ia whaamuta ia le so sani le malo i le whaai unga o le tausanga a sau. La lela o whailo mai le MSD, o so se tasi ua si dia i le vaiaso talu o na nofo i le tonu se whale i lalo le nei polkalame, e da tau o na ia feso tai ma isi au nanga feso swani, ma whaia nisi fuafuanga, mo se isi whale e se e atu iai. O le a whai masiaki e case managers o le matanga ruenga, i e tangata o loo na nofo i whale nei, mai a whai e whaalua o na lapata ia se tangata ai le usi ta ia pēr i aia inga nei, o le a tau fia loa mo le umi e se fulu tolu vai aso, i ele feso soani o loo lātou maua, mo whale e no nofo ai. Ua pasia e le malo whalalani, le asia si atu i Niu Kaletonia o se au malanga mai le fono a taitai o le Pasifika po le forum, mo le whaamao popo ina leo ni whaamtalanga mai tu uma o lo a fia, i vevesi ma whaafita uli o lo tulai mai i atu motu o le Pasifika. Whailo mai le ampasa o Falani i le Pasifika o Veronique Roger Lacan, ua talia mo le fia lo no malo, le o atu i le tono Niu Kaletonia, o le au malanga le nei mai le forum, a o le iwhaia le fono wha le tausanga, a ta itai o malo le Pasifika i tonga i le masina nei. O se li poti le wale sfasa lawa New Zealand na ta awai whapea, o le fiafiulas Freire na tenei, le ana tau au ina tuai le tamaitai am pasa le nei o Falani, ia se tusi alo ia mai lona malo, i le whailo tusi awa o le forum o Baron Wanka, mo ma o ia ma le teitei fono o le whalapo tonga le forum o Mark Brown, le pāremia leo le tukuki, ta awai le tamaitai am pasa o Falani, o se mea le lei le whaamoe moe o le nei au malanga mai le forum, o na e tā ua le ngā lulue whatasi o le malo Falani, i le fuafuaina le lei o le tūlanga o whaalawelawe pei o na tūlai mai i te tonu o Niu Kaletonia. O sui la ua whilwhilia mai le fono o taitai o le Pasifika mo le au malanga le nei i Niu Kaletonia, o le a taitaia le pāremia o le mano le tukuki a Mark Brown, o ia lea o lo teitai fono nei le forum, whapeai ma le pāremia o le malo Fiji, Siti Veni Rambuga,
a to ai hoi ma le pale mia fau o le malo Solomona o Jeremia Manele. Whaalia le te fono ia Mark Brown, o le mawhai o na au fia ili nei au malanga le pale mia o tonga, ona o lo whea ngai o ia ma le tāpena ina o le fono a taitai o le Pasifika, le hea tari malo ai tonga i le asa luas furu ono le masina nei. O lo tu mauru fuanga ina ia whaia le ase singala nei, mai le fono a taitai o le Pasifika a ngai i New Caledonia a o le i amataina ia le fono tanga le nei le forum i tonga. I se lipoti la tamai i le tūlanga o Porokiki i le tonu o Amerika, na whaari ai le to tele atu o le au pālota, la tau te whaatua ina le tamai ta i sui Palestina i a Kamala Harris, na i Lord Joe Biden, i le whaafua ina leo le tamau a inga o le tunu. E pei o le mata aupu nume le tasi lea o lo walunga i ai manatu malangona o le au pālota, a whaangaso loi whaato sina ai tua lua, mo le pālota o le tofi Palestina le masina o Novema. O le taununga o se suenga i manatu malangona o le au pālota, na manino mai ai le mafuri atu o le au pālota a le Parti Demokrasi e lango i a Kamala Harris mo le pulea ma le whaafuaina o le tamau ainga o Amerika. E le ngata i lea, ai ua tūlai mai fo i le maurunga atu o le tūlanga langolangoina o le tamaita i sui Palestine nei lo le li o Donald Trump o le partia le Republican i le suenga le nei sa whaia e le Financial Times ma le aonga whapisnisi a le Michigan Ross sa whala wai te le bailona taununga i le sa. E lesi vaenga o tala fau na maliu se tangata i se whaala velave na tupu i le no fuanga i whaiei whaase enga i le aisa le ice skating rink i le tumalo Canterbury i le sforeile na te nei. Sa iai i au au nanga soswani le St. John Ambulance ma awina atua i le tangata i le whale mai tele karai estete i se tūlanga ti ngā hina. Whaamaunia mai lai le leo lea whaala velave i le malae o whaase enga le Stavely Ice Skating a toa ai ma le maliwai o le nei tangata. Pei tai o lo tau fia le whala o tele ina mai o isi whaamtalanga ona o le manao o lona ainga. Aina whaalia leo o lona lua ai le nei o tangata ua whano le soi fua i te tono le tu malo Canterbury ona o ni whaalavelave te tupu i no fuanga o whaase enga i le aisa. O le whaalavelave mua na umai le olo se teine titi se futoru tu sanga le matua e whapena pa ma la velo no unu a whaase e le aisa i le no fuanga tu tonu o le Alpine Ice Sports i Christchurch lava. O le whaabani mai e le pulenga o le tālonga o le loto o New Zealand e to tasi le tangata i aukilani na mā lora na pepa i le whailonga tupe e $4 miliona o le whailonga mua o le Powerball i le sei o le Poles tona i taluai. Whailonga mai fōi o le nei whailonga tupe mā wae ua tutusa ma le whailonga pito i mā warunga o le tālonga o le loto i le tono New Zealand nei lea na mā loai se urunga li i aukilani e $4 te si o $1 miliona i le tausanga i lua a se $4 O le teimi nei e le i oane la i a le na malo i le Poles tona ai malana pepa mo le tu inatu i ai o lona whaai longa. I tālonga, o le United States o Amerika e au pito i tele a lato pine na maua i tālonga le Olimpeka ia ua whaaiui ina nei i whalani i le so. O le pine auro muri o ia tālonga le na maua e le au basket polo ta mai tai o Amerika ina ua malo i le la tālonga ma le au whalani i ai e ono se fulfitu i le ono se furuono. O lona vanua i leo Olimpeka so ua malo ai Amerika i le pine auro o le tālonga lea ta mai tai. E le tusa Amerika ma saina ta i whase furua la pine auro na maua i le nei Olimpeka. Pei tai e whase fulfaa la whai o pine siliva na maua a Amerika ai na o le luas fultasi pine siliva saina mai tālonga uma sa tau wai. O la whai o pine uma a Amerika na maua i nei tālonga se lau luas furuono whatusa i le ivas fultasi saina. O Japani e tūlanga tolu e luas furu la whai o ana pine euro na maua, tūlanga wha i ai au se tālia se furuma le valu pine euro, ma whalani i le tūlanga 5 se furuma le ono pine euro.
o New Zealand na tula I mai le tūlanga se furu ma le tasi ia na pine auro e se furu e fitu pine siliva ma pine apa ma mea e tolu la whainga atoa e lua se furu o ana pine mai nei tā longa I whalani. Ai e na ofiti la tungu o le Pasifika na maua le lātou pine I tā longa nei I pale I whalani e tasi le pine siliva a Fiji a o Sāmoa whapea isi atu motu sa taua ai e le I maua ni a lātou pine. O le manu malo ai o le tamaita I New Zealand o li le kou I le pine auro I tā longa tā polo a tamaita ai I le Olimpeka I whalani le stona ai ua whapea ai fo i ona whamautu wina ma lona ofi atu ai e vea masui ano ia o le Hall of Fame o le LPGA I le nei tā longa. I le luas fulfitu tau sanga o le soifua o le tamaita I le nei o li le kou ua toa tolus fulima ai ia te ia e tangata o lo soifua pea walo ia ai le Hall of Fame o le nei tā longa o le tāpolo o le laulangi ia mauia le tamaita I o pito talavou ua ofi I le tūlanga. O le tamaita I siamani o Hansel le sa ia mau o le pine siliva ai o le tamaita I maisaina o Lin Shiu na malo I le pine apa me mea. I isi ta alonga, wa le maruia le taunga whai o le au le kapia le Warriors, mo le vaenga o le ngā fusi le tamisanga le NRL, ina ua whai ina I le la ta alonga mo le Dolphins I Brisbane I le sa. O ai o le ta alonga, tolus fulua le Warriors, I le tolus fulma le wha le Redcliffe Dolphins. Na iai le avano le Warriors e malo ai I le kikianga I le pou, ai e le imanuia le a le Leo Harris ta vita. O le whae ua le nā o le nei vaenga o telefou. Kuka
Ele I marsuni ai. Ona I o putau mamae si to e ina. Sunga toanga e whalongolongo musika. Papel ko mai ni ang city. Tau mai mani DVD. O tu peonga e alu i le whatau pese. Toanga e alu e vai i a Mikaele. Tau no mai, tau lo se i mai. Tongo mukuka, sa e whatu ai. Alu e siva every time. Ole ke mai. Ia le nau whaafonga me le tātou tunu ia i le tuina to tātou telefon mulu mulu le nei aso ia mo le tulinganga le whaaftai tele la fionga ia la wano le ngata fo ile ia o le nisi fo o le sunga ia tāse Salam Sam ia mo le tuina mai o tātou telefon ia i le nei aso wa le whaafonga mai o le tātou tunu ma wa se si whaapoponga le tula e valu le aso tai au i le tautua la unanga le tātou wala leo le tasi o no tasi ma le tasi whaamo. Ia na utou whaafonga mai ia le satala no atu le fionga ia afamasanga le ngata fo i leo savalina le aso se mi vai atu nei. Ia i le tauma whainga le tamata in leo Lydia Cole ia a lea ua whaamaunia mai ia le ua ona na ia maua le a pine auro ia o se tūlanga le lek pine si liva le si tau si lea si tau olimpeka atu i ona tua pine apa me mea ia le ua pine auro le tau sanga le ia o se tūlanga le lei tele ia mahalole tapuai ia mahalole wafoi le onsai ia tātou atunu e mwe lua ia tapua ia tātou tālonga i New Zealand nei ia whaapea fo isio tātou atunu i Sāmoa whaatalo whaati a sina leo whenga ia sila heidi kei o le penona maas puta mai le nei vaenga o le awauli ngata foi le lo le tato tuno pe na mafuta male nei taimi ia la tu ina tu sa o e tato pa fianga afale tu la tolu lo afale tu la suma le rua tale tu la tasi tu ina to tato fa fianga tu ina sa o atu tato programe ia Sāmoa o lo fa pena o mafuta mai e le uso ia Tāse Salam Sam ia i le nei vahenga o le aso malor ngana lue malor on sa ia te autou ia le tātou atunu.
Siva mai polilua, amo boys mai polilua, yeah. Polilua, polilua. Sunga, siva mai polilua, amo boys mai polilua, yeah. Polilua, polilua. Yo, you look better on my vow, my motivation. Polilua, mo polilua. So far, so far.
tu sa fola sia ua e male manuia no ngalo fama o ina sula ua omisia ua ola au ua matala ua manongi sasana ole atana ama futana ma fana fana mo watule pongisa wa mala mala tupua e ilelo turo fia fia ile fea marina imana tua etanata fia lo faniele tupua osemisa ola au ua matala ola manongi usasana ole atana ama futana ma fana fana Sui mai tausama o tu mauna alofa se ibangana no watu te ave esea na ola au mama tala mama nagi usasala ole atana oma futana ma fana fana Nai va vi fianga dei va ngola ulio fianga fu tato tunu io to fai va lo filimo vai ngola ulio ngal wenga pira masani ai malo ngal due malo lon sai malo la fo le tau ata pa mo lungo de tato tunu a fianga i fu tato tunu i fu fuanga por kalambo ne ya se ngata fu leo fa ya onga ye tato wala mfana malo lon sai malo ngal due malo de ata ia te o to ye ye le nganga mo lungo lo solo ngal le por kalambo fa nga solo a fianga i fu tato tunu tau amata mataino le nei va ya so fa nga solo le nei masina o ku solo tato ia malo lo sai malo de tau ata ia te o to Leo te va ai tu lungo le tato a lungo tato ni sa e le te lo na tu si la filta ta e fere lo Stacy wa akale sai le tato fitto le olimpika ale au a ne usila le to a fo i mai le sa mo le pini au roa le ma sani ta alu le numera tolu le wingi ya le ma sani no wingi ya leo te va ai tu fo ia ole ata alo ile au ale Broncos ile fo ile liki ia ole ale ata alo tama ia nana uma mai ata alo nga toi fo i mai su ele skalapu ia matoi a matai fo ia le tu langa ta alonga pe ona ia manu ia malo danu ia tel ta alonga
ia ngata fo ile ia o ngā wenga o lo tau whea ngai ia au wale tau toi no tau hainga ia tui nātu pene tātou whawhiwhianga tāle tūla tasi ia ona tui nātu fo ile o tātou le tātou porkalame tui nātu i le sunga ia tāse salam semro pena on whaatasi mai Sāmoa ia mo le whaawina o le tātou tau tua se ipa ia le tūla e tolu ia i le awhia nā nei ia malo sai fuat ngāt fo ile o ne tātou whaia onga mahalo i lau tau whaiva alo filima a wale au tau wino ni tātou walum whanau alo whātu mo outou. Ia, alu umarsele ni faya o marsa lea. Ia mano lava. Alu le malo si a toi fai me you tel fa lata la no to fai na fam talanga ya La mela ave fure tu la fono. La mela fai ai. La mela fai ai fu la mela ave fure tu. Ma lo ngar lui.
Ia, o lo fatu ai o mata. Ia, o le lo fatu ai o mata le o te ngungu ai. Ia, ale mea ia, o leva tau o nale lunga Facebook tala. Ia, leva tau o nale lunga Facebook i tala ma lunga TikTok. Ia, o leva tau nale tala. Ma lor ngā lue.
Nai va vivianga nei vai ngale woli no cho lima ni mini ono nei mini cho tala le tula chasi e po wale au kila ni le maua na fa sumar family ona ia vai lau tupele nei te lau tupele nei man malo nei te ua misi ia sa oi lo le mele fai lunga Facebook. Just give me my money. Ma wasa utupe ia. Ma wala utupe na fai lo le mele na. Just give me my money. Ia ba talo fa mole tu le nganga fa after tele le tatu tu no de nei vango le holi. Ia ile tu langa fo le tatu maftanga fa talo fa ya lupe ma lulu swank lo pena ma futa mai Rachel Sifa o kala no lano lo pena ma futa le nei vanga le aso ngat fo le mole tu nganga fa ma lo nganga fa after tele lava ile tatu maftanga le nei aso ile nganga mo lunga sa family no tu langa le tatu tua yo la fu stanga mai foi stu masianga fo ile tatu por kala le nei aso ma tu te aso tu mai malu puenga tatu feilo ile aso ataiao ai o teilo ia o lo o solo ngalei ia por kala me manatua ia fala au to ina malo matua tu langa le tau lo solo ngalei ia awala fo io to fai valo filima ma au fai ngaruenga malo ngaru ia to ole atato feilo ipea manuia la fo fanga por kala me lo toi ai tato tato feilo ipea siaso iluma la so ataya fa mangalo mal tulanga le ona le nei Jeremia tap mana ia le nei alo fa tu mo auto manuia la vale nei aso mafu fuanga ia tato feilo ipea ise le aso ataya al taimile nei fa to fa ia fa aso i fua ia tatu fa pesele me to langa tanga lo langoto ia awale ni vai ngole aso to fa so i fua ia